Matata roelea
Suafa malmano tatu wali o Yesu Keriso te whatalo whantua tatu tunu o lenei tai au fau whamalo o whalau manuia tai au lenei o lea solua sifuru walu o le masino iulai lua afe lua sifuru mone ono o le auaunanga ma le tautua lenei o le siufonga le mua talofa lava. Ia ai alo mailoa o le tatu sauni ngā lotu o lenei tai au o le ataita ia e le sunga i le whawhengainga Reverend Rolani Mikaele mai le kalesia whapotopotonga Yesu i Samoa mātino i whafo i sini au se talia. Ia usi mai loa le whafonga. Ia, ala whai maia si o tātou tāpo i atu i le tua, si fu o le viinga ma le whaafitai a te ia, wa lona alofa malonanga le lei. O lea, o tau mwone manuia mai ei luto soifua. A pe foi mso mātou wola, tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi, ia pa ia lava lo suafa. Ia o mai lo malo, ia mātou tangata, ia mātou wainga. Ai mese o le nei atunu o mātou no nofo ai. Ina i ātangi ai, le mātango fie, ma le lei o lau fōwhanga i o mātou o langa. Whaftai lau tau singa whapele pele o mbau atu le pōngi sā, le o whana e mai le mala malama o le aso fau. O le aso e whapopo le soifua o lau tunu, ai mese o lau whatuatua, e mātou te ngalue inai, o mātou tiute ma o mātou whaiva. Whamanuia mai la mātou tāpua inga nei le reitai au, ia wari tia lawa e loa ngāhanga i mātou uma. Ina iawi i ailo suafa. Mātou wala au ala le suafa Yesu. Amene. O te whiawhaitau ina le tuse la apostolo Paulo i le ekalesia i Roma. Ta upes fulma le lua. A le whai upe wha e o le whai upe ono. I wha whonga maia. A wafa peo i tu tino e tele i tino e tasi. Ai le tasi se whaiva i tūtino uma. E whapea i tātou nei le tō tele. O tino e tasi a Keriso. Mau o whaafeangai i tūtino. O lo e se whoia tātou mea tu whaina mai i le alofa tū noa o whaina mai a te tātou. Po le perfeta i a whaatitawina ma le tofi o le whaatua tua. Ea, whamuri mai le tua e whaitawina o lana whionga. Po i tātou le nei tai au. Manatu e whataua mo oe mau i le au au nanga o le nei foi aso. Whai ale mea ua walauinai oe. Just play your part. A whai a oe o kunki. Ia a vea oe ma whai kofe siri. A whai o oe vai ale ka paka. Ia a vea oe ma tangata siri ona le lei i le vai ngal ka paka. A vai foi o oe o le tangata ofisa po le aveta vale. Ia ave o e ma aveta vale siri. Aua ne fe so po ai tiu te mamata fai oi. Ai mai se o se mea ele i wala winai oi. O te manatu. O le winga le o le finangalo le apostolo pe o na tusia tu le kalesia i Roma. E mai ese mea alofa wa au mai ai a te i tātou. Ai ia whao ngā male te tau. Whao ngā male tonu. Whanga marisau. O tangata pito sirine tau ta ua i le musika. I le vaitau le nei ma le soifuanga le nei. Na latu ua o ina mai le tāua o le vaenga lea. Mai te tonu o meo au fai pese te tele. Au fai pese fo ie o ova le lua se lau po le tolu se lau. Tangata ia i te tonu. Tangata e taina la au ili. Tangata ili ina pū. O tangata e taina piano, taina ten palau, taina kitara. O inana, a vea i lātou mani tangata tau ua tele. Il mea lea e tau le musika. Mafua mai la aisea. Langa na whatonuina i lātou le tangata loa o ina mata i ta ia le au whai pese. Po o le vaenga lea. E te vaai i mea ua whatonu atu o e te whaia. O le tā ten palau, o le ua watu ia te oe lau pepa ea o le lei e tusa ma le whaatonunga e whapena le kāti tara po le ilipu po le tangata e nā te whaonga ina le mele o le la au ili. Au alawane i oso fua le ka tempalau
I o le me yele takitara. Wa le lefe so po I mea. Ia concentrate lava oe I le mea ua whaatonuina o e te whaia. E whape nā fo I la, le au nanga I te tonu o le malo, po le company, po le wharau putanga. E whape fo I mai tau singa lai. Wa le si mea le ua mai tau ina I le vaitaimile le ua te leina vevesi mea. Ua, mo so atu le si tangata tau whaia whaila ngā luenga na tōwhia I le tangata. Ele o se mea lea na vala uinai o ia, ele o se ngā luenga lea na tōwhia I o ia. A le ua alufua fia ngā lue ai. Wa uma le taimi o lana ngā luenga. A o tutu atu fua ilona tau au. E mana o fo ina te whaia le mea lea whaia le tangata. A ele o se mea lea na vala uinai o ia. Ele le anga ngā fsoswani pio no tātou mai tau ina le vaitemile. A o le mea sili o na whaale tonu. O lo whaia le mea, ele o ieiso wanga waa. Ia, o le tala whātai ta ila wai pe whai ngofie. Pe a tātou toe wa ai li tala fuli an whaamtala Iesu le mātai o luas fulu male lima. Whai upes fulu whae o le toris fulu. Le ana ia whaamatala ina I tā lendi vo I le na ave I tangata e toto. O lesi e lima, o lesi e lua, a o lesi e tasi. O le mana ia I o le whātai ta inga ina ia fua ia. Ai se anga me o ese ai. Nā mena le ave o maile ta ili mai tangata umoi e tōtoro. Ia te lea whina ngalo ma manatu o le au whailaunga ma le au whaiaonga le tūspa I le vaenga. A o le mea le fia whataunga ina ia ave malu I tau ia te oe. Nā ave le lima I le tangata na te ngā whatia le lima. Ave fo I le lua I le tangata na te ngā whatia le lua. Ave le tasi I le tangata o lona marasi anga na o le tasi. Ana sila fia ele matai e malosi le tasi. O la mela le ave ele lua. Ana sila fia ele matai e maua lunga le hata mai malanga va o le lua. La mena le ave ele lima. A o le ana ave fua I le malosi anga o le anga va. Ai mai se o lo marasi wa iai. A ua le ane I fea ia I le tasi le lua ma le lima. Ai whai le mea ngatai. O le ala le mea le ane tātou roe tūsai o le tala le tūsi. Ngā ioi le lima, maua mai le si lima, tu whātasi se furu. Lua, ngā ioi maua mai le si lua, tu whātasi maua le whā. A tangata le na wei le tasi. Mai na alu tanu. O na malo lo la ia ma moe. Mai lana tala. Nā mea la ngā ioi ai fua mo oe. O le te alu I te tawhao. A le te sau e te sele I mea te le tinga ina. A o le tangata le ana vatua le tasi. O le tangata na e ana ina mea. Lala le mea tupu. Fao turi ese. Fea na ave e le tasi le. O na ave le tangata siri o na tele mea na ave ai. O le winga la le whaamtalanga. E le o le te le o le ngā luenga o tu ina atu ia te oe. E le o le tele o mea ua e maua I le mea na tu ina atu ia te oe. A le ale me le whata ua e le whina ngalo le atua. A fua I mea nei o whaidi. E le si me whaidi e te le atu, le si me whaidi. E le si me whaidi e leo te le atu na ilo le si me whaidi. Ai le tā ua le leo tele, le tā ua le tele, a o lona whao ngā ina, e tu atu e te tonu lona leo, o na mawhai leo na maua I se leo mātango fie mo le whaidi. E bea al maua le apostolo le tkale se ko le nito, fe mai a le fetalitali, ia I leo me whaidi, e le mawhai o na maali e le whaalongo le leo le whaidi. Whapena la le lui mo oe le tai aure nei. Pe te le lau ngā luenga wa walau inai oe, pe lai titi lau ngā luenga wa walau inai oe. Le ie le o le ingoa o le ngā luenga, e whataua. E le o le te le o le ngā luenga, po le maua lunga o le mea te alalai e whataua. Ao lea, o lona whaangai o ina, ma lona ngā lue ina. Wa po le ale maua lunga o lo wanga wha nai ai. Ai ale le leilo na whaatino ina. Ngā uru company. Whale tonu le malo. Whale tonu le kālesia. Whale tonu whai mo le ainga. E pei o le whaupunga whaperetania le no whai atue. Just play your part. Whai a lo tiute le me ua walau inai oe.
Aua ne I whai ia le tangata o ia I le mea alofa le tau tala ingana ese. I tangata ele I se mea alofa whapena. Aua ne I whai le tangata ele lei le leo I le tangata ele lei le leo ai to anga te talo. Ai le lei lana tapi ano. Aua ne I whai whapena. Aua ni whape wa ele leilo I talonga e saulo e manatu whatau ngā vale ina I tangata ia o la lātou ati ute o te unga o le whale ma whainga o tono le loto I whale. Just play your part. E o I mea au taalo e tofu al tangata molo na ti ute I tono le talonga. Pe ono tau silafia mo tātou iloa o le lakapie le tasistu langa I te tuai. E sau o le tofinga sfuru lima tangata I tonu pe a whai o le lakpiuni tofu le tangata malana mata whai o e whai e le whea ia I whai mata whai ai a ngā lulu e whaatasi tangata e whaatino o la tau tiute e pe ona whaatonu atu o le whai aonga manuia le taununga e whaapena I whaalapo putonga I le malo I le palemia I le kapeneta I minister tangata umai o I lalo I tangata pito I lalo le au nanga ma le whaala putonga ma le malo e iai umalama lo lātou sao le manuia o na ngāluenga pe a whai e le lei o na whaatino ina ia mo oe mau le ne aso ia la tātou vi I le vi ingo sao lia tātou te tālo. Lo mātou tu ai. O nisi wahanga I atu wa tau nuu I o lātou whale whaingaluenga. O nisi fo I lea wa amata o nei lunga o le awala ma ua tāpena e anga I atu. E whape fo I nei whanau I a o onga. E meisau I lātou o le a tāpua I mai maota malawa. Wha mole mole.
ia awali ti alava e lo wanga lava singa o le ni aso. O la mātou te tālo e pei lava o upu o le whaisalamo. A whai ele iai o e whaatasi mai mātou e mai maulo mātou ti ngā ina. Whai fo ia leo ina e oe me olo mātou no nofo ai mau ai e mātāla fua lava i mātou. O la mātou te tālo wha mole. Ia iai lau fio whaatasi mai mātou. Leu fafo ma leu fale. Ta oto mo le tūlai. Ma so se tanga ma se anga o le a whaatino ina le ni aso. A manuia nei whanau ia onga. Ma ua le loto e matala o le poto ma le atamai. E maise le malama. Wa manuia i o le malo. Whaululunga o le kālesia. O tangata anu ese o le rei atu nu. Mātou no nofo mau ai. Ia manuia le lau ele o lona tama ainga maise o nā tina e. Mai ei ule ne yaso le vi inga o Yesu lo mātou wali mo lo mātou whaola. O e ala to le mātou te talo. Amen. Ua whaafonga le tātou atunu o le tātou sauri ngā lotu o le nei tai au na taitaia e le sunga le whaawhengainga Reverend Rolani Mikaele mai le kalesia whaapotopotonga Yesu i Samoa mātunu i whafo mai sini au se tālia. Ia e momole tuaile ngang whaaftaitele lava mo le tātou sauri ngā lotu le sunga le whaawhengainga mātango fie le upfolfola le tua tom tawina i fo ili nei aso mfuafuanga manawa singa le turu. Tatalo lava iang le leile tua mawha manui atu. Manuia tele ia le faletua le nofualo a mesio le kalesia manuia ia le nei aso whaaftai tele. O le taimile was 4 minute u te enel fitu o le viinga o le tua ia mai le kalesia whaapotopotonga Yesu i Samoa ia pia ia whaatasi mai ia le ngol pese ia whangasolo leo le tātou porkalame spesi whalanganu tā pena le porkalame le atal tai au tālo whalawa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O la mori atu au whaptai. Whaptai Samoa. Watapa mai nei ata. Watapa mai nei ata. Watapa mai nei ata.
Pesele na ale tu malofa sa leanga sa vea masui o le motu tele sa la faisa o to whaafonga mai na iai. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Sufonga lo mua, ata o le tai au. O le tato porkalame le ata le tai au, ia le neua tato toi whilo i lungo pēo le ea peo na malolo mai whasa launga na nafi, le fia nafi ia, malolo soi fua malolo fola ua mai nai tu o le tato ainga, o le tato kalisia, me le tato nuu, ia po le nai tu o le laulangi lo ea umuai. Nei Wellington me le usile nei lo fia ngai matou me le tau malulu, ia o lo malulu le tau i nei, o i lava malanga mai, po i eisi atunu mawhanawhana, e fua se malanga mai ni usile le nei vai tau, ta pena le mai ya malulu tau ya le lau tatu el por kala mele ata ta ya malulu so ifua ya fa filo ya tu le ngang fi tele sunga fa fe ngai ngam fa tua fa tai mo ngalu ngat talo mo ta boinga ya lo fa wo pe al tu singo le na ma mo malo la fa tai ya le ngata ile le malo so le tu mo na fa nau tol fa talo fa nei matua tu si u mala vai tono ni usile nei ma so se va ngol langi o mo mai fasele lo ma lo lava fa tai mo tato ma tanga yo si fong ne lo mo am tria na tautua fa filo ia tua ila to tono fa fenga luenga di so tono ta vale dai fa na lo ta pena mo a onga ne matua tausi ia o lo fa ile faivo ta po inga mai fale ma inga a lo lava fa tai le ya lo fa tu na tato wompa anga masani yo na fa filo mai ia mfamilia tu fo ia malo lava so fo pali i lo fa tu e o mse tu a ia fa pe fo jerini malo lava sunga live maria fa am ngalo le yaso ia fa pe ia finga wiai fa lo lava fa tai sunga fa fo wina fa pe telisia ia lo tele atu ia Julieta uli le mafuta mai i Hawaii aloha ia fa pe fo sunga fa venga pasta matamua pali i Anai Fraser lo tele atu lo sunga mal fa tua ia mise foi le uso ina ya Australia kato wompa anga wa amtalia fa ngalwengo le yaso tele na ya vita vale ki mai le tio ya malola ver soifua ya tango share tu tato Facebook pa fina ngaloi ya ole tato Facebook na le Samoa Capital Radio Facebook ya alinga tele tato YouTube por Samoa Capital Radio lungo le tato website le na le www.samoacapitalradio.co.nz ete mawai tato fa salonga ada ngata ile te mawuri tele o tatou por kala mem tatou news faina faitau faina fa longo iai ya le nei wa mtali el tatou tu le nei tai tatou se atu fa fianga mtali ai tatou fa salongo le uto luas fur fa minute ona tale le valu tu mo oi fa fianga ma le pesi le la mua puna o ama na vai oksene I see
Tufaia le pelea tonu e folasi ne suipia o se papalangi. Olo alo faela tu umuni. Ua mate aila sia kifuni. Mamalo itenesa fulu uli uli. Malata uone ilusi. Wel fa fonga tatu talo tau pe na failo mai foi official vai tau mo le so ya pe na failo mai ya e langi le le tau le so le nei o le malulu le ene nei tatu ya le ye ni ya so o mto malulu wa tau o le so ta ya tasi o le fo le ma fa fa le so is fululua e ma fa fa ta ya is fulfa o le stofi langi le foi tau fa pe na ta ya o le valu le fo le malulu ta le stofi is fu ma fa fo le ma fa na aso fa baile ina i timu ele tele ai ono le fuole e malulus fululua le e mafanafana ona toe langi le leia ile o le stona i o atu ai le so lua o le vai so fou o lo tatu iai le tau malulu ia ma le tau langi le lei sulu mai le la e fa mafanafana i tatu malava ia o ai lava e aluso na faiva le nei aso i Wellington ia manuia lo faiva le afenga iai ia leo failo mai ngoto le lana nei le fiafi lus fululua minute te ai le lima na nei le fiafi Wellington la via nei le tu mano Wellington ia sua le tai nei le vaveao to lus fulu minute le fa nei le vaveao i Wellington to pe le tai le to sfuluiva minute le se fulu le tai nei Wellington le on to sua le tai tasi le minute te ai fa na nei le fiafi ia le to pe le lus fulu tasi minute te ai se fulu ile o ana nei ya ole tulanga ole tai ya mai tau atu ile tulanga ole tau le nei aso ya uli masao fu fuanga le tatu tunu a moisi tu ni msila misila to malanga mamao ya na ye lava fa ilo lunga o wala mai la to nga lulu e ye usta ya ni ya nga tele ya ole aisala no riuri tai mil nei tele na mai tawina ya fia ita vale ya mai tau le lei e ile nu mela le me faina vilia pa fa pe te malanga lunga le awala le la utango e vatu ya ole nu mela le ta ole road check e vili oe siaki le awala le le anga i tu il tu ta vale po matala ole ovalu se lau fa iva e lima le lei fa ovalu se lau ya fa iva ya bala u yele numela na ya mo fe malanga inga ilungo ala terminal malulu mal mas se
ia o no le malulu ma le aisa i lunga o wala. Ia, o ia la fona na zele ni le yaso. Ui, toni, na tato Wellington, ia li zimio. Malo la valenga li lei, i nei tato ainga i Samoa. Mai tau ina tau tato si fuanga i so se i tua lalangi i le na o na o Samoa mali usila Australia malu umalava. Tupe Australia i le so pe ali liu i eile tupe ni usila e valus futa sene. E lua tu mana utala Amerika, ni usila i Amerika e maula ulima sfuruono sene. Tau tia, ia o tala fiti le utala alu o tolu sene i le so, tasi tala ni usila maula utupe Samoa, tala lima sfuru tasi sene. Tala lima tasi sene, ia malepa angatonga, tasi tesi male lua valu pa angatonga i le so. Tasi tala ni usila maula utupe Samoa, e tala lima se furu tasi sene i le asono nei. Ia whaftaitele, ia manuia le na foino na useleni, ia manuia fo ia fufuanga o lo malosi, mau pelo malosi e te whenga luenga ai, so se leni e la fo Samoa, ia lele. O la vano familia nga was soifua, mo ila to umar soifua ni yaso, fatal fatu por kalame, familia lo was whanau, ia o fia lava o e mafuta mai ia, o nei lo was soifua, ia matua familia le tua ia te o tato i mili level na pe ini as whanau fia o mai, aso whanau at Samoa Capital Radio.co.nz. O lo il tus fai tau ni yaso ilu tau inam wha malusi au ai tato, misi lava o e na soifua le so, mau ele roma i lima fo i upo e lima. O le wha moe fo i ele mai. A wā ua wha malingi mai le alofa o le tua i o tātou loto i le anganga pa ia ua fo ina mai ia te i tātou. O le wha moe fo i ele mai. A wā ua wha malingi mai le alofa o le tua i o tātou loto i le anganga pa ia ua fo ina mai ia te i tātou. Ia, madu ia te lilo wa soifua le yaso, ia le pese nei wha manatu i uto was whanau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auli. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to alpha afetai lo alofa winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana lende ua ulia mai. Fa amanuia me atua lo wasafana. Fa aunga ina lo soi fuaya na fea. So
tairo alofa winga se wa e foa i mai ai nei a sote alofa ngalo ai ngalo atu soi fu ai au malo mola nu ai na ai mai se le tua. Ia tala falava o smel fa fonga ia o vai foi le tala o mena tupu lo langi ne yaso i le tele o tausanga mai i le aso luas fulu mo le valu o le masina ne o Julai. O le sol tausanga e tasi 5 valus fulu mo le ono na tau nuu ai te tonu o Engelani ia Pateta mai le nuu le o Colombia. Ia le utata o loa Pateta ia o le tele o atunu o lo langi mawai ia wa vea foi mamatahi ai le to tele le foi lo New Zealand. Tele ana Pateta, tonga Pateta fa tau vo i nei e fa pena fo i nu o lo utou au mawai. Na tau nula i Engelani le sol tausanga e tasi 5 valus fulu mo le ono. O le tausanga e tasi valu luas fulu tasi le aso nei na maua i le tuto tasi o le ule o Peru mai pulenga Sepania. O le aso nei tausanga e tasi valu onos fulu ma le valu na teu ai le fa avai o le malo o Amerika o le teuteunga lo na sfuma le whalea ia tuana atu ai le avanoa i tangata ia African American tātou citizeni ina ia puipuia fo ia la tau me tō tino i lalo tū la fono o le sol tausanga tasi iwa tasi 5 na amata aina no fo ia Amerika mo le sfuru iwa tausanga le nuule o Haiti tausanga e tasi iwa tasi 5 na al tausanga la tasi iwa ono 5 na faili saunoanga al Palestine o Amerika le temina o Lyndon B. Johnson whapea o le awha upopoina vaenga au Amerika i tonu o saute o Vietnam mai le fitu 5 afe sai ai i se lau luas furu 5 afe. O se mafui e malosi na lulu i le aso nei le tausanga e tasi iwa fitu ono o i tonu o le nuu lea o Tang Shen i le nuu o Saina. Fitu tesi ma le valu le malosi muli ane whaupopo i le valu tesi ma le lua le malosi o le mafui. O le awhai o tangata mali liua i le aso nei tausanga tasi iwa fitu ono. Lua se lau fasi furu lua afe ma le fitu se lau ono iwa. Ioe, sidia ma le lua se lau afe tangata na mali liua i. Tangata na manu nua e lata i le lua se lau afe fo. Malosi tele le mafui. O le sol tausanga tasi iwa valu sifu ma le wha. Na tatala aita alonga o le Summer Olympics ia po Olimpeka leo tau mawhana ia na tala tono nuu leo Los Angeles i le astonu nei tausanga tasi iwa valu sifuru ma le wha. O le tausanga e lua afe o le whalipuipui tono nuu leo Aielani e tau o Mays Prison ia na whaasa o loto uma le tele o pāngotai le sol tausanga e lua afe ia olo ia se tema tāpunia loa le whalipuipui le nā. O le sol tausanga e lua afe ma le tasi o le lili ia au fo ilea Australia o Ian Thorpe. Ia o le urua i tangata lewa ia maua ni pine au se ono i ta alonga lalangi i tuunga a au na whai ele sol tausanga i lua afe ma le tasi. Tausanga i lua afe sifuru valu le tamaitai Australia sua whai a Wendy Tak. O ia le urua i tamaitai i le kapitenia se vaa. I le tuunga vaa le lalangi ta o le Clipper Round the World Yacht Race. O le so e manatua ai ia e le tūpāo tina i tonu o New Zealand nei o na tuina atu ai le palemene New Zealand silia ma le lua se fulu 5 afe saini ngā 5 po le petition ina ia whaahau ai le leo tina i tonu o puwhai le 5 alo.
Ia o le fuafuanga na tu ina atu le palemene le tausanga e tasi valu iwa tolu. Ia mole sila fia, tasi le vaenga e tauta ua ini usila le lalulangi, o ni usila le atunu umua mua le lalulangi, na pālota ia tinama ta maitai i whainga pālota ti tele. Wawai fo le tātou atunu o Samoa i le so, o le tausanga e tasi valu iwa sifuru fitu. Ia na tōwhia le tangata leo Luther Wood Osborne, e suitu langa ia William Church le tolu, e whai makonsula o Amerika i tonu o pia. O le asole nei i le tausanga tasi iwa lua fitu, ia o le pili lea na talanoina le palemene ni usila e ta o le Samoa Amendment Bill, na tula i le tangata lea o Sir Francis Bell, whapea mai o Samoa, o loo solonga le lei lava le faa solonga o le vainga o Samoa. Ma talu lava o na luese le tangata lea o Olaf Frederick Nelson, ia wa amata o na solonga le lei ma ia ile file mui tono le tatu tunu, mantua foile na mai ni usila faa au nu uai. Ia o tatu tala ia, tue maua le faa poponga le tai masani, faa tai lava. Te fia falo
he ane lau pasika ai o sueina o i lau kaiva o le taso a o yo la taula ni noi lau mama sue tu ke lau taulima o le alo vai le mana me ai lau la sui puai tua i moana tatu matala vai mai sau e tua ini mala e tua i manu sau funa lau bele sau masina i vai malu sei luane ai tama ole nu tuai moana tatu matala vai mai sau e tuai ni mala e tuai manu sau funa lau bele sau masina i vai malu sei luane ai O le ua toi 2 minuta na tale o le tila valu, ia, o tate proklame le atal tai au, ma fue, malo, alfa malo, sil malo, lu, ni tai au. Ia, malo tasi, o le uso. Ia, manuia whaftai. Haftai le di utato i wheloa. Ia muni lava o lo, ia i tātou le vai tau le tau malulu. Ia, e se tala fia o e sau moe. Ia, o tala fia o le, o le tau whainga tātou alon whanau le tau whai le, ia, i le Commonwealth, stama le na pinisili vana po. Ese le meno ma fo stala fia te o mai a le e te o mai a tala o talonga ia le se ia. Ia wa fia fo i tala. E se me na tau ma salo ia i va ingol mai. Le o te le tau ma salo a pe le no la pe no tau longa na ia se tala fia pe ia tala fia sa musi uso. I to tonu a loto i fale ia le ngua apa me fa va malo. Se me ia e se longa fo le fa ole na fa tala le stem ia tal fia ia o tatu o fainga venga o le fia o tangata ia mai se ia le wa i le si tatu uso le wa le si la sanga o se fuanga ia le tal fia na ia sa e tu sale la nga ia tu na ia le inga tu langa le tau ia tal fia na malo ia malo lo tatu tunu ia malo yo le por kala mani el atal tayao ia te lo yo no le wotar valu ia te lo le la tatu se te lo tatu tala mai sa mom telefo ia te faile tatu tala vali mas tala fia mana ia usmel fa fonga tatu tala mai sa mo Fia lava tue whaatala whātu le whaafonga lo tātu. Tunu ulisi foi whaapoponga le nei o tala fau mai Samoa se mai eilong whaafonga. Le o sa vali atu le se fulu ma le rua masina o le whaalawi loa le mtanga ruenga o leo. I le te atua i le whaala au whaasaino le aisa. I le tautina ia leo le awhianga wa iei tupulanga tala vau i le atunu. Ai meise o pisi nisi tupe palapalao lo whao ngaina. Ma lia e mai ei ma le tele o sori ngā tula whono. O se mafua anga na whaalawi lo whaalawi tele i lo le teitai o le atunu o i fo i o le minister mtanga ruenga o leo. O i lato umalawa i tau fiam whaamao nia mai i osa whainga malu le malo i whaala au whaasaina. O le a whaalawi lo lato wata mafio anga mwhaamtalanga i whaatatau ia i lato. Ia no fauta i ele atunu o le puipuinga lo lato saunga le mu. Talwai o le tele o whaasea nisi o i lato sa whaalawi loa, ai le i whaamao nia matoe solo i hain tua inga sa whaasanga ia i lato. Na whasiringi e lau tustala le fionga le loia sili, e sona sila fia i le tula fono i le ngai o inga le mtanga wenga, na tautino le fionga le loia sili, e o mai le so, e le iwa ailava i se ata e tasi, e le i longo ina foi o i e mtanga wenga o leo. Pei taina te leo wha amao nia le te milenei wha amtalanga wo o atu,
Pe moni wa tuina ilunga o peng te whailangi ni atau i lātou. Ai meisel whaalawi loa au i lilinga o whaamtalanga whaatatau ia i lātou uma. Ai o laso na nawhina moni mawina i fo e au telefou. Le isi o sa whainga malo le malo i se tasi o whale o loa o loo whaao ngā ioi e tangata mai saina. Le kompania le e-home whaafsa ngai malwhale ainga le Sunrise e tawhatafa o le alalau papa i tua mai o le whale a onga le maalisi. O le masina le nei wa maita wina i le telo o sa whainga malo le malo. E no whanga wa umo na lisi e mtanga wenga. E le reporting to inane nisi o le mamalo le atunoo. E no whanga o lo whaanga ioi e le tūle ina o le aisa. Ua tatala i tua i lalo le tūtu ungal whaamsinonga e la ue tō lua lo i eile so tanga i le maliwai o le taitai o se kengi e te tono le atunu o Vietnam o ia tūtu unga e au fia i le tāo fia leo la tusa folau e na ia le mawhai ona toi malanga ese ma le atunu. O se whai unga na whaalangolango i lunga le whautuanga na o maia le lo ia o lo tūlai mo le ofisa o le lo i siri o na ele o te te le te tala o i la ue tua ai va ia ni tu unga tāle whengai, i nei mauti noa ele so solo esemale atu no. O James wa whāturuina ina ia nofo i whale a siu, mai ole a matai tuina fo ilmtanga luenga o leo leo. Ni ngā yo i ngā James, e tau mo whai e whaafso tai ia mori maua le lato i tū. Mai ia whaalua fo e o na seini se ofisa o leo leo i le vai aso. Mai o tu unga la fo e tasi wa tu inatu i a papali, ai paulo na e se senga wa whāturuina, ia whaamautu i nisi o lona ainga i si umu, e tā lia i leaso se fulma le whao le mahasina fau e toi wala au ele mata aupo, e lumon whaamsinonga whae tu malo, o no isi mōrianga ia, e se mai isi mōrianga i si lia ma le tolu se fulu, e te tau na tūla i e lumon whaamsinonga maua lunga. E to tolu i la tolo o tā fia le mata aupo le nei, o le talavou ia James mo lona whaletua ia Nakita, ma le li ia Fred Papali, ai mo televou sa mo e to olue na malanga whaapitoa e Vietnam, e whaatau nule o sa whainga le ua mali waile te tai o le kengi a le Coconut Cartel. E o mai le so, e le i toi maua mai lava se feso o ta inga, po o se whaamtalanga na ta mai whaatatau ia i la ua, e ui na ua mai e o na whaelo mai e le sui kom sino mtanga luenga leo leo, wa whaia ia awala whaavao malo, e whaia se feso o ta inga se awala e mwhaia o na au mai i la ua i Samoa. O se sau ninga mamanu mana mātanga o fia na whaatau tai e lea soana nafi e le official whaamasinonga. E whaatau toi na i lea fionga i a voi Clarence Nelson le wa ave nei me whaurulunga le official sul whainga. Mai o se tasi nei o whaalapa putonga pito i tāua i le mālo e pe o na whaailoe le fionga le taitai o lea tunu. Le tele o lea fianga ua iai nei alo ma whanau la i te lea tunu. Ai meise la veli tu i sa wanga mātanga e whaatino ia i la tau. O no wo atu i se onga i le te tau ona iai, e nisi o whanau e a fia, mai iso o tanga wāwāla lata i tutono a inga. Ai al whaatau tonga le fionga ia vui, wa ia whaai loa elo nātunga lunga, e whaatatau i whaamtalanga o loo tu wina i lunga o penga ta wha ilangi, e whaalawi loa ai i alo ma whanau matulanga e a fia i la tau, o se ngāiu inga wa te tau na sila tutoa iai, o na siri atu le umi maonga o ngā fianga e whaamawina le loto ma le mawhau le tangata wā fia, nei lo se manua i le tino. O vuina o oina mai le kolisi o sangato ia sefo i Samoa, ma whaasolo tua i Nisi Universite ma Wanalunga New Zealand, au le awhaiva se lau fituiva na toe taliu mai ia i le antunu, ma ngalue ai o se lo ia le ofisa le lo ia sili. O le tausanga i lua afe na tō fia i loa, o se whaamasino le whaamasinonga whaaitu malo, ma whaawawaila na au onanga se i o ina tō fia, o se tasi o whaamasino si nia o le whaamasinonga whaaitu malo. E le tausanga i lua afe ma le tasi. E na whaase ane ma whaawaula na tautua le whaamasinonga mawalunga, e le tausanga i lua afe ma le ono. Au le lua afe sa funmariva, na whaase ane ai nati tau aveina le na fō le whaamasino sili, e na ua malo lo retire le fionga pātū te avasu e whale whatu sa polo, e ta di e le tōwhia loa ia o se whaamsino sil fōu. Mai le mai e o le luse fulmalono tau sanga o le na tautua, na malo lo retire le tau sanga o mawai, se ia toe wāla au mo le tōwhinga ua whae atu ne ia te ia, e le ofiso sulfa inga.
O tala ia mai Samoa mo le nei aso, whaamanuia tele lava le tuai fōwhanga la whiangai mo lo tātou tino, whasoifoia. Talo falava I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E matua to tele ia tama mataini a onga Universite o New Zealand o lo ofea ngai pea ma whaafi tauli I le ai leo ni ngā ruenga e maua e tongi ai fale o lo ono no whai ma whaatawa ia la tau me ai. O le mori maunga I le whaalapo tonga e whea ngai ma le sa elia o ni ngā ruenga ta maiti a onga le Student Job Search po le SJS na ta'uai o le tausanga wha le tupe ua ma vai atu nei na o I le whase lau tolu se furuma le wha afe le au wha inga o tūsi talo sanga mōni ngā ruenga sa o la tau lima ina maita maiti a onga ai e na o le lima se furuma le tolu afe le au wha I o awa noa whai ngā ruenga na iai ai pe ona si le fia e tele tau sanga e tau mo fo yai masa ili alo ma fa na wa onga ma e tau ngata fo I ma le tele o tupe alwai a o le I u ma maua ni fa ailonga maulunga ma e mana o mia tele I la tau ni ngā ruenga e so ni ai I a la tau suenga mo le poto ma le ato mai fa ailo mai le SJS o matua te le lava le swinga ma le fa le tonu o yai le maketi o me tau ngā ruenga mo te mai tia onga mai o se whale tonu, sa manatu e mō se teimi pupu. Pei tai ua fōringa mai nei, o le ata lava lea o le a iai le tūlanga, whainga tā ua o iai ia mea tau ngā ruenga. Whailo mai e le CEO o le SJS, o Louise Savica, o se teimi mō mua le nei ua lātou mai tau ina ai se tūlanga onga whape nei o mea tau ngā ruenga, ai mai se mō tangata o loo a onga, mo le sa ilia o ni whaailonga maululunga. E manatu le tamang e tai whaatonu, o lea whaale tonu, e mafua mai le mau whaafi tahuli sa le I ai mua, I le lima se furu tau sanga ua mawai atu nei, I le tala whaasolpito o mea tau ngā ruenga mōta maiti a onga o le tunu o. Na ia ta ua e ui I ia whaale tonu, ai o lo tu mau pea le langolongo sua le SJS mōta maiti a onga uma, o lo fia maua ni ngā ruenga a o tau mwhaya I e wha uma o la tau whaailonga o lo sa ili ma sue iai. O le aso lulu o le a ilo ina ia le whainga malo so whaatasi ia se whautuanga e winga I le whesoswani mo a inga ia e au pito ia whaina ona o le siti o le tau o le sua uma le peini sini. Pe tai la sa wha mawhaina le minsta tupe Nicola Wellers o le nei ilo ilonga le malo e le whapea o le ata o fia I loa ma whaamuta I a lea wheso swani I le tau o le pensini mo a inga o lo la tau maua I le teimi nei. O le nei fuafuanga le malo ua so ma se whaasi silanga a le pāle mia tui si nave maulu mo tua Christopher Larkson na whaia I le sto nai le na I ta awai a whai e to e tula I mai la tau I le te inga o le malo o le a la tau wha au popo ina le umi e malolo ma livi ai matua mo le tausinga o pepe fau ina I o atu I le tolu se fulu vai aso le umi o le livi le ta o le parental leave ai maua pea o la tau tutongi. E le ngata ina whaalau tele ai ea lea I tu a inga o livi ai o le a whaatanga ai foi o na malolo umai se urunga li mo le wa inga ma le tausinga o se pepe fau pe a whai e mana na o iai. Pe taila o le folfolanga le National ma le whainga malo o lo o whai joina malo si le partia le Labour, whaalia mai le Labour, o le National sa o lātou poloka ina ma te e malo si I le tūla whono le nei e livi ai ma ave aso malo lo o mātua mo le tausia o se pepe fau I le taimi a o tūla I mai le Labour I ta inga o le malo I le lua afe se furu ma le ono. E le ngata I lea ai sa ta ua fo I le Labour o le National ma le whainga malo le fo I ua lātou tāu fia ma whaititia Ia vai ngā tupe o le polokalame o le Best Start
ma whaiti ai ma se le ni na whaanganga mō polkala meo me ai mō tamaitia onga ma tidi ai o na whaingata ia le ngārue ngā mātua i le tausinga o whanau la iti ma whanau wa onga. Nā tāpunia se vaenga o le au o le telenu me la lima iwa anga i atu i le Kapiti Coast ona o se whaalawe lawe tu ta vale na tupu ai na pō. Whailo mai e leo leo e whapea e tū ngā manu anga o te ngata sa fia i lea whaalawe lawe pe tūsa o le tū rai ono i lea fiafi na wheto ai ai ia se ta vale le ititi ma se ui lafi. Ta puni ai le awala tele no mela lima iwa i le vale o Pukerua Bay ma Paikakariki a o whaia ngā luenga masani a au nanga lawe ai whape ai ma leo leo i le mea na tupu ai lea whaalawe lawe. Sa whau tua ina ai te ngāta malanga ina ia whao ngā le awala tele no mela tasi le transmission gali i le vā o Porirua ma le Kapiti Coast a o whaia ia ngā luenga ana pō. Ua whaalia mai e le pālemia, tu isi nawe maunu mo to'atua Christopher Luxon, e le ai se hawa noe ma whaiai o na ngā rurue whaatasi le pātia le National, ma le vaenga whai o le Opportunity Party le lumanai. Na i wha mawhainai, e le mawhai le National o na ngā rurue ma se pāti o loo mana au e sitia le fua o la fonga te tongi. Pei tai la na whaalia le teitai o le Opportunity Party, ua fiu fo i leo tunu i tu a inga o mafau faunga e pei ona whaalia le pālemia. Ai o lona langona e ono i aisa swinga o lea manatu o Luxon pe a mana o mia i le National le langolongo sua le Opportunity Party i le taimi e mai a i le pāro te tele i a Novema. O le pāti le nei le Opportunity Party na tula i mai i le whā ma le awha pasene le tūlanga langolongo ina i le au pālota i le pau lata mai nei le asa whaia a le Radio New Zealand ma le Read Research ua toi titi lava o atu i le 5% lea e mawhaio na mawai o la tauna fōa i tu tonu o le pālemene. Ua uma o na fola mai e lea pāti e mawhaio na la tau langolango ina ia se tasi o pāti au tu e lua le National po le leiba mo le whaatuina o se whai ngā mālo fau pe a uma le pālota tele o lo o lumana inai. Ai o le la ua manino mai, e le mana o ai le pālemia ma le pātia le National, ona o le la tau whainga whaavae e winga i la fonga te tongi. Ua whailo mai i a le ata o le malu fau lea o le awausia o le pule anga wha epikopo o le Kalesia Katoliko i Kalai Estete, lea o le awausia i le tau e valu se fulu miliona tā la. O le nei ngā ruenga te leo la awausia i le awala o le Barbados Street, i le nofuanga lena iai le urua i maru manutele o le Cathedral of the Blessed Sacrament i le tausanga i tasi iwa o Lima, mai na tala i lalo i le tausanga i lua afe lua sifuru o na sa i longa o na faa lenga ina lea maru i mafui e malolosi i le tausanga i lua afe sifuru, faa pea i ma le lua afe sifuru maltasi. Whaalia mai e le pule anga a Christchurch, e tu se fulu ono miliona tā la o le tau o le ngā luenga le nei, o le atau mawhai sa ili mai te ngata lotu e viso soani i le tau o le ngā luenga atoa. Ai o le asa na whaiai se tālu sanga whalawo i tele, ale e pikopo ia Michael Gillen, mo te ngata Katoliko i le tu malo Canterbury, ai whapea i le West Coast, ina ia lofangia le nei ngā luenga, e awala e ni feso soani tau tupe. O lona lua le nei o aso so o winga malu lua le tau ma le toa le aisa i lau whanua mātu maunga ai mai se o awala i se vaenga tele o New Zealand. O le fua pito i maua lalo le mawhanawhana o le ea na wha mawina le nuu o Waiuru i le tu lai 5 i le vaveao na le la tula i mai i le minus 4.9 degrees Celsius. Ona se so atu le iai o le ai o Masterton, Hamilton, whapea ma Rotorua, na tula i mai i lato uma ia i le minus 3 degrees. Sa wha maui na fo i le ofisa o le tau, le Met Service, le minus 1 degrees i le ai o tau pō, ai o Aukilani, e na o le 5 degrees na wha maui na ai le vaveawa na le la.
I le motu I saute o Blenheim sa -1 ai o Christchurch whapema Nelson na 0 degrees. Ua sa o ia tu langa malu lua le tau ma lea sa ngofua lea na ilonga fo i na malu lua i le tau ma le siu manga o New Zealand sa wha mawina ai le -5.6 degrees I tau po a o Christchurch na -4.7 degrees Celsius. Wha ilo mai ai le Met Service o le a wha awo pēr ia tu langa malu lua le tau ai maise ai le tai ao a ngai atu I le vailuanga o le nei vai aso ai maise o le motu I mātu o New Zealand. O le mau o le ofisa o le tau e mafua ia winga malu lua o le ea ma le siu manga ona o tu langa to o malie ma le langi le leio winga o le tau. O le malu lua o le tau le nei vai aso na oso ai ilunga le tūlanga mana o mia o le Eletise. Mai na wha mawina ai le songofua le kompani Eletise o le Transpower NZ ia se matatia e fitu afe se lau whatasi megawatts o le wila po o le Eletise sa wha o ngai nai. Wha pe o se a wha inga wito I mawa ai lea ta luona amata ia I tu a inga wha mau maunga. Wha alia mai le Transpower o lo ngā lua I la tau whatasi ma kompani LTC ina ia si tia la whai o le LTC e ngau sia mo le whao ngā ina I tu SS o le tunu o. I tālonga mālo le tau pulenga le Commonwealth Games I o lo whanga solo I Glasgow I Skotilani o Papua New Guinea le tunu o le Pasifika le ua mua maua I sa la tau pine. O le tau le lea Papua New Guinea ngo ia Moria Baru, taulus furona tausanga o le soifua, na pine apa me mea ai I le tālonga o le si ua mea mamafa I le panga o le 5 kilo, na ia si nai I le snatch, lau whainga I se lau 5 kilo, ma le se lau 5 kilo I le si ingo o le clean and jerk, mai na mawaila whainga tu whatasi lua se lau valulua, ma manu malo ai o ia I le pine apa me mea. Sa pine si liva ai le panga le nei, ia le tau le lea mai initia, ai o le Malaysia ingo ia Ansel Biden na manu malo ai le pine auro. O le alo o Samoa sa si ai le panga le nei, o le tau le lea o Felevaa Tafi, lea na tu langa fitu ai, I lana si e lua se lau tolu valu kilo. Ai o le au taalo New Zealand ua tolu pine ua maua e le tamaita I talavau o Erika Fairweather mai tu unga a au na tau wahai ta longa nei I Skotilani. Na maua le nei tamaita I le pine sidiva I le tu unga mamau e afe 5 lau mita lea na tau wahai le asunga fua. Mai o lona tolua I leo na pine ua maua ia ta longa ua wha popo atu I leisi pine sidiva whapea mo le pine apa membea na malo ai I isi tu unga na tau wai mua. O le isi tu unga e tau wai le nei tamaita I New Zealand, luas fulua te usanga o le soifua, e whaingoina o le freestyle relay po o le tu unga mo inga fua whai au te ito wha mo le lua se lau mita, le o le a whaia I le poa nā nei. Ona toe sa auni e fo I le o ia tau wā, I le tu unga au mo le valu se lau mita e whaia I le whaai unga o le vai aso. Ai na manu malo le au ne di polo le Silver Ferns a New Zealand I le nā ta'alonga ma le au malo si a Jamaica I ta'alonga ia malo le taupulenga I Skotilani ananafi. O aio le ta'alonga e pei ona si zila mai mo iai 5 New Zealand ai fase fulu valu Jamaica. Ana whape whaia ina le Silver Ferns e mauti noa e ono semi-final ma Australia. Lea iai le manatu o le a manu malo I le lātou pulu o lo o tau wahai. O le taimane Australia na malo I le ta'alonga ma le aua Engelani le po le sa. E umaso mua e toru o ta'alonga nei o lo o tūlanga mua pēa I Australia I la whainga o lātou pine ua mawai. Australia se fulu wha I auro, fitu si liwa, ai se fulu manatasi a I a pine apa me mea. O la whainga e tolu se fulu lua la tau pine. O lo o tu lua atu I ai Engelani e wha pine auro, valu si liwa, ono pine apa me mea,
mo le a whainga se fulu mo le valu i pine, ai tūnga tolu i se kotilani, wha pine auro, lua pine siliva, ai le imaua se la tau pine apa me mea. O New Zealand e le imaua se auro i le taiminei, ai ua lua pine siliva, lua foi ma pine apa me mea. I la kapi e to tolu tama foui o filifilia i le au e to fast fulfa a New Zealand, le All Blacks, mo lana taunusanga i a filika i saute. O le whaailoi na mai o le au malanga mo a filika i saute, whaali ai e le lifa ia o ngaunu ia Dave Rennie, e whaatasi atu ia le li kapteni ia Ari Savea i le au malanga, i le taimi mo le taalonga whaita wina mua ma le au o le Springboks. O tamata alo forward o toru ia o maua latu wawanoa i le olpeleki, e o fiai le Praupa le Hurricanes o siale lawaki, whapea le loose forward le au le Moana Pasifika o se misi tu pouta e iloa, ma le first five ale au le Chiefs o le Rio Charles Giacom. E to a fitu ia olpeleki tuai o to e maua latu wawanoa i le au, mo le malanga lea i Afrika, e o fiai le Praupa o Ollie Norris, o le huka o George Bell, o le loka o Fabian Holland, le flanker o Ethan Blackadder, midfielder ia Timothy Tavatava Naiwai, ma Rico Ioane whapea ma e moni Narawa mo le lainei tua. O le li kapteni ia Ari Savea, lo ave o naso malon loi le teimi nei, ma e whaato a tau nua atu i awhelika i saute, e tāla whea ngai ma le tālonga whaitawina mua ma le Springboks le whaiela su luas furulua o Aukuso. O lona winga e le tālo o ia i tālonga a mata o le tāmunsanga i le wā ma au o le Stormers, Sharks, whapea ma le Bulls, ai o le huka le i o Cody Taylor le o ia tau aweina le tūlanga kapiteni mo le tāmunsanga i Awhelika. O le tāronga mua le tāmusanga le nei a New Zealand i Awhelika i saute, e whaia le ai o Cape Town i le aso valu o Aukuso, o le awhetawi ai ma le aumalosi a le Stormers. Whai unga na o telefou. O le nau whafonga le tunu i tātou telefo a mātou le nei tai au. Pe ona tāpene ina mtu ina tu le whionga la wano ati lau. Mtala mai Samoa le sunga i ata se Salem Sam. Tu whafonga le tu lai vale tau. Nei le, o tu lai mele tātou taimi. Luas fultolo minute te nei le tu lai valu. Ya, malo ha le usu Samoa le nei tai au ngā luenga. Malo. Iyo, ila tau whalongolong mai whalewhai ngā luenga malunga le wala le nei taimi. Ya, ina uso ye mafuta mai le Supreme Painting i Grenada North. Falo tele atu, ya, uto umalawa uto sunga malo lava ngā lue. Ya, ai nei le whalwhenga luenga lauri ia. E peo le te vai mamau, whanga le marketi le i Savalalo. Le marketi le utai funga lei. Tuli manu ala tu meltano avai poto ito ina le tai hapo. Le mana ia lo va ia tu tonu marketi le funga lei. Te le ia wole le a. Ape nala te le o whalwhenga luenga lauri ia. E te vea tu tuli manu na tu mai masini a tama ia ma. Mana ia. Pe ala wana nofo mele uli ina u sport tai hapo tano avai. Ia mana me leo ali tio tonu whalwhenga luenga te le Samoa. Sa ole le ia. Ya na malo ale whafonga mai. E wale sire me maua pe a whatanga le pule ia le whenga luenga e ola le tio la ilo le pule a o ngā le tio i tangata whenga luenga. O la fo ele le le whenga tangata whenga luenga o ngā luenga. Wa ana le. E u te lofa pe ta whito le tio e le le whenga o ngā luenga. E whaatanga la nā bea bea tu le pule tangata ia e whaalongolongo le tio. Pe o la tau e tau la mua ngā luenga. Whai le ngā luenga. Ai ava tu pule va pe tamia tu i ala ele tio. La toile pule ta pesa. Ya malo mo to ye ola le tio whenga luenga ya le tele fai le tonga luenga na si na ya mana ye le pule tonga luenga le ya malo lava fa tai le na tau lunga mai nei tatu telefo le fionga la wano i le malanga ta milo le al tatu au i Afrika. Ai o le tala fia mo no i tatu ai ngai Samoa. Ma le tua ta longa na uma nei o le Nations Cup. Le na fai ai ta longa i ta New Zealand, Australia, Japani man au mai o. Ele mau sa mo se TV. Ya ale tua la le la. La fa sa la uma televisi TV wana Samoa.
Ma na ia te. Yo. Au le taimi lau tālonga, o le vaveao. Ngol vaveao le sa ava pe o le tonu le vaveao tātou, o le whāna le vaveao i Samoa. Ia mo tau i Samoa, ia o le pole le la alua sa o tālonga le matou au le malanga ia Ferika. Ia tau te mai moa, ia i nala maua fua o tau TV1. Ma na ia te loa la wai loa le le ia New Zealand ile mea le tupu Samoa. O le winga la utala. Le wala i ona vatu la tālonga le ia alu le taimi o tangata matamata. O le la vavai e vole le tangata Samoa, me se nei mātua. Matamata ia te Filipino. Ala fa pelo New Zealand. Avela ia la kapia se tau tova ile matamata ia te Filipino o ai te mele tau matamata ia te Filipino o alu va so la torta. Ole lava le malo longa mo mena ta le valu ta o mtuanga se mo. O alu le pomo le vavea o matamata ia ta ia. Te la tu fu, matu e le tali tonu le fai mai o tangata ta i tolu ta i fai tu lai matamata i tangata ia ta. O tere i matamata i se ata o nei ata. Ia sa o tu sa ta. Te lo foi tere i matamata ia. Ti ai. A persona. Tava nei le tiu afeta ngisi tangata fu ile le ilungo Facebook. Ya, telefon na ma auto. Ya, le fare telefon. Ele malanga ele tato kapteni. Ya. Sunga ya adi sa ve tama. Ya. O adi sa ve le la nofo ye fa uma na livi. Ya. Ya na alu lo le watu petos furwaso ai o le test mo. Ya, o le telefon ile au faitio istanga tele ma malama mo plans a meu coach. Ya. Lai lo le coach ya tu leva no tam ta alu fa ngalo la kapia alu fa fia ma fa alu taimi male ainga. Ya no te fo i mai lo le talo. Ya fu ia le supa la kapile o alu. To ti a to ta usanga o alu. Le talo fa taita. E le tamani usila le fa mo se pini auro ni usila ta lo Commonwealth le so maulunga. Sa que e la wa le mafai alai o. Nalu, burn out. So matua le mafai el mafau mo le tino na tau avele. Le pressure ma le mafau me yo ta alonga. E vai la nalu al malanga o langona ia o le mafai. To nga me tonu ala le tau fai ya o. Awane i fa pe na tamata alu matini ta alu. Wa fu le mafai el malosi el mafau ma le malosi le tino na tau avele. Le mafau o me a me se le vai le expectation o le. Yo la va pelet o le mele le na o le tunu ia ausia. Ia mafala ia ari wa o captain. Ia ai ta tau na perform pe tau ta alo le me ngata ia. O no le tele tanga tau New Zealand. Ia e fo ia ni si manatu va pesa tau captain spa langi. Moi. Pe o meva pe na le la tu ava noa. Ia atu la i nisi ele mamala mai mei o le afianga o le mafau martino. Ta se mo la me ole alu o ia captain tau na alu fiu. Yo la otas e te fiu fa mamala mai tangata ele mamala. Na tangata wa le mamala le mele le la kapi ma a mi se ta longa fu ile. Le mala afianga o le mafau tangata la kapi tangata ta alu a. Sa ole le. Nei vai tau. Ia. Wa afa pe mafa tu inga o tino ma mafau ta alonga. Ale ye mele vai mal tolua ma ainga ole ma fatia le loto na we me tupu le ai e fiu e tau fa sangato ai ale ngata ile ole mena ole mele le mana ole tunu yo o ta alo ma le tongi le o foatu ma le organization ma le fa la putonga te tauna e fa pe ya mtu wa le ma fail ta tanta wa le sa ole le ole ala ma le fu fuanga ta fa ya fa ma lo le ya watu lo le ya Uli el malosi wale fa me fa nga ta tonu ai ya savia ola muli ta ia la wo tu fa yang kole ninga me wale ta alo len PC ia ile ta alo te lo la we ni ana ye por kala me le mo kole ninga fa international opere ki lo tu ia kole ninga ai o ma sa ni fa ya ari le ia tulanga ta penanga me fa pena ia va tu sa molte mi malanga ile lu e va sta lu ile kole ni malis fa si ina jamo vai la ele malolo kole ni ai te mi uma ia motino ia ua le i fata mala lo ia mau tono malai ia te le fa ino ia wa ta wa ole no fo vai se fa lu ste mi mo ainga malolo ia ele malolo ira na po kala me fata ti ia mo tele mo tanga fo le fai ti o lungo penga te fai lang ia ta te lo mo tanga te tau fune na tau fune ala na talonga le alu fai ti o ia sala mala mai ia ai le tatou sa mo le sa ia o isi tangata ele ni ia o tatou sa mo la ngolanga umai na i tatou tamfana ia ma le ia nei tangata na ma o fa te te ngale le ia le tupu le o so mo lunga le ni usila
Sa ole. O lai o ta alonga na lu o le se me mafai o le mafai le mafau fau mo tino na le mafau ta alonga le alo tu ia na ya me na e mai ia le se al me le afu le langa o me le ta i mo le au e le fai ngo fi pe o ia va ai tu mai le au ia nga yo inga ma ta inga le au o lau tau tala o lau nga yoi ia la ititi lau tau tala ia te le lau nga yoi tono male ia ono le tal no me ta siva fitus fun e termina le ingi mental health na ta mere ta fun mere fai tia ma o fanga pe avo Valeria le ya se le tunu ma on alfa nau o sta male na tau vale na mai ne e fenga la wano le o si le na mo wai le pine mo al Pacifica o sta ma Samoa le tau va o te mo le o tau va le tau vanga le tama le o faleva tafi tu long fitu si ali e la titi sta ma te no pe se uso sta ma le tau va po John Taffy wa faleva tafi o le ia le stamale na si wale o morta to pinsiliva le o morta to pinsiliva po manaya o tala no ia tala o talonga au te lola se fa fianga fanga solo el porgala ia na ia fa talova tu les tu Erica Maoe ia salita Real Simeona Suena ia ma lo lava le ma futa mai fa pe foi le sunga ia ia mal tamo Jesse le fa longo mai le lanta vale fenga luenga i Australia ia manuia lava le ta Jesse le lava lo ia solo al fale ia antele eliva manuia le ta yao ia elia la luta ia sunga Joane Williamu manuia lava le ta fa after lava le mafuta mai ia ma le sunga okalango lango ia Rachel Sifa te tele lava ia se Yuli Sita sua ia ma le sunga fa matua inu avea ia sa le wana sa moi mai ia manuia lava le ta yao ta do fa fianga nei mai eni fale ma vanga hanken to e luas fulu tu 50 minutos de tale o leiva Malu ole vaveao tau sangi fungala au ai alau suita ile faiva ma fau fau talu olo upopole nei te iua le tau lau tau lu ai le upu ua le au le lai lau aue ae sei fai fai sau petua i ni mala petua i manu sau punala upele sau masina i puwai malu sei inuane ai tamata i fau hey, Mani. Fia, il teine petua inia, o kusata faya, o te laua mene ilunga, ai popole lo uloto, sau tu kuaina na nei li lo tu mau ai ali mau tu ma oh ai sei fai sau tu ai ni mama tu ai manu sau funa la pele sinai kubai malu sei no ane ai tamata i fau aue ai sei fai mai sau petua i ni mala petua i manu sau funa la
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei pe a e manu malo mai se i o le teaching cell i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo wava no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofawai le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Malo waptai le ua toi luas futolo minuti na tālea o le tula iwa. E le fua mai tātou telefou wa toi o fo ilunga le tolu tāla le tau pensini. Ia mo. Ia, tūlanga lava nā o tātou ien leva i tau. O le whatua e mo nei mai ai lungo tala i tātou whasa launga ni usile nei. Ia le tala uinga i le vāo Iran ma Amerika. Ua po ile mafua mai ai, o le whoringa mai, o le ua toe a ngai ai tu e lua, wai ei tangata i tu le vā, mediators. E ei atu nu ui ai tu le vā, le whaire tal noanga le vā o Iran ma Amerika. Le lau mali lie o le atoe o mai lau e toe tal noa. Ia, na ilo le tonu whaalia la le Palestine o Amerika, temine, e le ua longoina la tau, le ua mali lie e toe tal noa. A fa pe alu al fo tal noanga wa le to ino se fa inga termine le malo lo. Tu taufi fo. Le taufi. Ya o le mo le mau le New York Times, walan taufi America o se fa ana o se fa inga. E le o lava ia me tau e pui ai la to pe as fa mai Iran. Li potin na New York Times. To le fili numero tasi le Trump. O newspaper le New York Times. So se te mia tau e Donald Trump le fake news o news pepelo e tau al New York Times mal CNN. O le ala tau fil termine, ala la fa ali el presidente America. A tala noa ai le fo isele le, ia toi fo ile toi faila to tau. E se foi no me ala ori. O fo le o tau mana i tangata so le i mea la ori e pe ta alo ia ia. Ia le umiana tau to ele lei. Ia, to e tala la va. Ia alwa pe po le lua vai aso va fo to e tau fo. Ia. Al mena tupu. Ia wa le ulo me e Trump tupu tatu tine ia tato wa. E alo lua ia tala la porque que io no Trump ma fo e tu ia story no Trump. Au me ia na tupu le fa tau ale tu ia Trump. Ia, ma lo iPhone 5 la ve ai nga ule tau nu ia tu ia Trump. Habili mai Samoa o le mala mia oi nei famsi no ngal vai ya o le dilo Trump ma foi no le ala e po tu pe sa fai habili mai Samoa tu pe sa fai la usa nga tu pe fai ni se me va tu o le se fa tali ya le dilo Trump o le o fale to no imato ya po la foi va vidia tu le sa alta o po le nei New Zealand ye tu sa nga fai ta ya le ya se alu fa Trump tu ai o mane li la kalolo ma vile tu lo sa o mato ainga te o nei po o se aso i mato sa o so i for sa ya o mato ainga su ya sa o ma se wala la sa foi mai o sa o to ai ale o so i for ya e video da la tala foi ele se me mo fa mo lo ainga ia mo se fa tal ya kalolo yo me kalolo to tala ya wow, fai sa nga me. Tatu tapo ia taua. Taua. O le li potia ia le tulanga o le mai tauina i le taimina nei le haru lunga o mele fa nga li mai tonu a onga. So. Pe o le li potina le na li potia na file to e fa menino to ala na fa i lo va nga ia. Ia si la fie ia matua. Ne ite i wal te mine a pisi a matua e una la tau le maua i meli matusi mai le ao. Te le lol te mine i pe to e mentusi mai ao. Tori aso ia sauta mai titi maltusi. Sa te mine i oso mel i meli. Yo te le loa la i a onga uma po to e maua ntusi. A fai o maua le lei, a fai le ai, e siaki to i meli, na la foto i meli ao. O te ime o la whanau, tu lo whanita e ao, e sa oi o tusi. O mai ata miti tu anga ma tusi. Ia ngo i meli lo fa ngate mi. Yo te le i meli. Yo foi pe ale a onga tama titi pe tuai le a onga. Te ia le oso mai i meli ta umai ai. Ia ele a onga pe le tuai. Ia ai fa to tai lo mulmuli. Ia o la sa fail fa noi ia anta te le oiloa.
Ia, pe o si taimi e tuai tamai titi le potu. Na sau umai lunga mea umai am tu ai esel fainga le wil taimi. Na o le si mena taun mai vai ia onga. So inga mera na tu sa la ai wa tu el tamai titi le potu ono le sa tu ia tu tono le si potu. Awa sa wele i meri o le watali le awa il periota le male mata upule. Ina tu o mai le tamai titi. Ia o ta o te nia o te nia. Ai le lola fa mata mi le no wa onga. Ia to vida tu le onga fa ia le to sia ke sa mena taun to tama ia ia na sa le ia ma mai tu e lua ia ma le tele ia va ngana. O le tala lea o se ase ata to e au ili ina meio ta vale la veve e lungo le awala. Ia. E le uni tala le lei e tala. E pe e fōringa mai le weekend, po le whai ngone vaso len tēnei. I to tono le limas furu i tūla. Ia. E fitu so i fua na afia i ni usila. Lungo awala. Ola. Ioi, talo whai nei tangata. Ia o nuu ia le na afia i so i fua o tangata ia na le au mai le tala lea. Ia o Northland, Aukilani, Waikato, Central Hawke's Bay, Canterbury, ma Dunedin. Ia, Samoa, ia na longolongo, tol mātaunga luenga longolongo atu. Ia. Tau tua nā lava lau sa o ngare mūru ngola wala. Fitu so i fua na mau i nungo awala i tono limas furu i tūla. Luenga e lua aso ma nai mai na i tūla. E fua le weekend whai unga vai aso. Ia le mau e so i fua ne. Ole malanga mamaua ia, aure malanga mau siaki mo mora uta avale siaki pa mo sina me temine ipa ulo mole o tona sui ia ma ia lava malo longa la avita avale ia taina ne ole sa ngale multa to ta avale tas al de sta avale le sta ta fata mala la sa ua o over mai le ne po la fa so ava po fuala o fa sain ia ta sina me ia ta sina ma fu anga le tele la veta avale ole sa o tuata ita se melta avale la sa ua ia le ia wale whalong fo il to tele o lato e malanga iau kilani, malanga mai fo iau kilani nei Wellington ne uma ua vawe vea leo whainga malanga pia o rumone. Ia wha mai ona wale lei au wala. Ia sa ola. Ia a whai wale lei au wala, ia wha au tauta tātou ia avta avale. Sa ole lei ia. Ia wha manatu ni tai au. Na, ia le whanga solo te mni on mato ngā luenga tau wha manatu atu ole. Sa lo wai lalo i fo se lau aso na ole el palota. Ia. Sa lo le wo tūlanga na le wi o palo tātou o november le asofitu. Ia. Ia e pulu palo tātemina le pulu parade uri o sunga le di tai parade atasi mara na vaenga. Ia pa mole i polo lang. Ia. I polo lang i le fe Australia. Ia lo winga la. E mo la to uma e fu e all parade tau o le stala uma fai mo tauli tasin fai to associate le stala fai pa. Ia le fa longo mai la wali ia le tau la. Fa to fono. Ia. Falta to fono ia fa mo le palota. Wa te lo uma tanga te le palota le la fe o la ta vale luma to le ofisa. Ia na la o fa lo atu va ngana i ta to me palota. Wa i ta to te mai ti wa nga va palota. Ia matua fa manatu nei ta to fa na fa matala le stala. Pel vanga fo no tal no lo fa no version te nei le wodi ia vanga i wo fa yo na palota fa matala le ye le o ngala to fo i ta u la to fo i sa o me le palota fa matala le ye ia mo le stala ia le na ia fa manato to pe na i tato ainga te iwa ole te fa matala to le pa inga le wo ma po venga palota lu mo le mau stasi o inga lu fo inga lu malo so le alu campaign le je wo la tonga luenga ese whainga malo talua. Ia. Ia ma, e whainga malo fau leo tā pena ma. Te lola, tū lo whainga malo so whatasi le wil te mine. Ia. Whamena tala le li ile mato tano. La wali, o mai na campaign ia la tau vole leo atu sui whainga malo. Ia. O vaia, o mato te le mga lue. Si vai. E o lele lo fale li le yan tam mai soli. A ma to tar no ni ma tamai i me o lungo social media tala no anga i wala i wo. Mai soli tua esse al mena ma fau ia ila to campaign ne o fai la to fengalo. Ai o ma e o te fa sanga mai le a u la wali. A mi sa mi el vai o ngalben. Ele to ia si ya vai ngawile le tau puni la vai ngal to tele ila to na afia. Ole maulea le tate ua matanu ta vavala nei. A vai nei le tamani ustama Amerika le na fasi o tia la tamai nei a le fai ia Kirk.
Te tamale a Kirsiano le whenua ia. E ia na sau noanga masana whai e whapea. O universite le la tau te tauanau tangate atu e onga. Ai le ini ngā luenga o whaatali mai. Ia, o lo whapea. O le mau ale tatou whiola me o tatou laiti. Tō anga i le aonga. Tō anga i le aonga. Ale o waitu le temine. O le tala inga lai titina. Le woti, le umaliu ne stamana. Ale usa. Ale o waitu a matana wawala ma le temine. E le whapea la la tatou whai atu. A wale o le aonga, a wale o universite. Ale o tele pe o le telefone na mai ne le fionga la wano i wha momonga. Tele o te maiti woi u mai ma whailonga. Ai le ninga luenga fiu e so ninga luenga. Sauni le ia. E le singa luenga na no vai atu o le fata a ve se le upo le fata wa. O le nga luenga foi le e i manato ni si e le tele intangata a pala i. U te a tolu a feta atan talu sanga i. Te vai la i. A tasi leva noa. Tasi leva noa. Ia whamalolosi a onga. Whamalolosi a onga. Ai mo le taimi nei a ia. Ia o le mena le wale le mai. Na. E foi stase o news no fai tau le weekend o se teine uma foi la na onga le la tau so foi sana ngaluenga. Na lu ale o le mela le elu itau i tatou ma tatou whana. Ia. E ma nei ia. Le fa ai o sau patai mi se ngaluenga o le a lava ngaluenga e te maua. Ia. Patai mai na. Mai ono sa ia na o lo experience e mai na e se mai ai o e mai isi tamaiti. E foi ngā luenga te ngā lue fua i ele tongia, tu foi tono lau CV. Wa ilo CV, o mea na vai ai. O le si vai ngā leu vai ngā luenga te mini, o le whanga ino social media. Awa pia o le ingoa sa o ale o tamai titi lai whanga social media. E si aki foi a mau o wapeo i rā saula i. O le whalwa vea o whailanga post, lo inga e ala e tāne le walu whenga luenga lai moe. Ia, ina. Ja, na vai atu yata i o weekend. Ja, me uma va pe na ulu telen vai ngal wen. Ja, sa ole le ja. Ja, ole ja taua va pe na o foi le ave va le ole taua foi le i to mai to no foi le pe ai wa on. Ja, sa. Ja, wai fai le lo sa ngal wen ma to e ta mai al mon mele tu siata. Ja. Fai an fai lo pisinisi mon mele. Ia sa o le tu si ata e fai lau o ia pisinisi pe aua fiua e apala ia le mo sa unga luenga. Ia mau to mai na iai, o le ale to mai na te iai ni mea foi le tino fau, e ma fau. Ia ale fiua si o se ngā luenga, fiua e apala ia le ai, i tangoa e tau fai, e le alu alua maua lau pisinisi, e le to e whenga luenga. E se, o ta lava ta i te iau fautua. O nei le afo le iwal ta noanga ma le Universite Victoria, ta noi ma sunga ia faa linga le ota. O le ilfa mo na le fiafi fa il filo inga ma uto na i loa hat. Ia fa fonga mai pe il tal noanga le tau ma fa linga. Ia ma ne o i lava ma tu au sa uni fa na u universite le tau sang fo. Ia mo po le universite tu atu le tau sang fo po lua fi ro val. Ia ma ne le o ia na le fiafi fa fonga mai tal noanga ni afriva. Ana ia. Ja, ma ai por ale piti el taiao. Ja, silto ina man lo mtu, ia mtu anga ta ia se asa silto ina man lo mtu, vili telefoni, vili asi. Wa el time tele to fa no ina el telefoni na. Pesa oya, to sulta se minus na tale. Ole iba fa talva tu fa tu ya epi marina, singa tau se fulu. Va. Ja, man via lava le taiao, fa tele lava le mafuta mai. Ia o fatalova tu le sunga sovalu tau fafo, ia mania lava ni taiao, ia o sunga sio, ia mai o i savai, ia mania lava ni taiao uso, ia nai mana ia, nofo ina o te whaweari o staria, konifesi paione, ia mania lava ni taiao vilia mu tole foa, tai tere lava le mafuta mai, ia i le tato poklame le taimo le taiao, ia ai maise le sunga ia, o ili sile te vai atu iai, ia o le na, o nisi na le tātou tunu. Ia mai la tau e whanongongo mai lunga le tātou ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia e whai mai lo ma le pese lea, ia e siri a Samoa. Nenga taula! Tu poupée à Yesu
Va fiang ma le pese le ngata ula si sa mo ina o te fa minuta na tale o le tula iva o le la o tatou e misi tatou ye fulele na sa loto le vai na tongi pile o vai ya si tatou mata o le ha foi de sa o le to inga le tongi o mo le fa ngai no le vai mana ya le no fa longo foi le tananga sa vilina ma le fianga a il proclame o le tala ulunga mana ya foi la ikia le mo tangata foi ye o ye ala to wa fa le motu fai ni tane vai vo ye tua fa mo le vai timu ina e fa ngala isi po isi fa le ta ele e tau se fe la le vai o wale ele pili ka tele loi tane vai pe malo le isa pe a malulu wa ta fa ta ya o le telemonia fa te inga o malulu pe la ta to malulu le e ki e tual pai pala o la mai awa ana ki atu awa wa aisa uma onga to e vai to no pai e o to pula al fa la ve ya tato ya mena le mana ya ta tele lo la tane o le winter pe malola al vai pe te lo e le fsilinyer malulu al aisa la ya o te lo aisa wa o fe te mi aisa ita to fa fo e matua a mana ya tele fo fo
Ai wai tate mai tau ina olo fo te me le tau ma fan. Ya lo le vai me o swimming pool tu o fale. Fu no ta vale. Fu ta vale fu ingo la au ai ila tanena. Ya sa o se fe ai le so na ki vo ya. Nga tasi vo ila le me wa va ai ia. Yo fala tonga ila to ho pe o ekalesia. O le ala wala e fa tino ni tane te tele. Ya. E fa ngai te mi fa pe. Ya sa. Ja. Kasi ya ono lo va tu te mi tato. Yo. Ai to fa mana to le tu la va pe la va se si o isana talvai fa talvai ya o le ma fa sa ngai mal pulo fa talvai. So le fa ma si asi ai. Ja. O lo ya tato nei le ai wa tu a mo fu ala au ya sa mo la e mai ta winna. Ya se lo ngai te alu I fa le talvai fo le tu ma oti. To a ma wo te lo fu ala au. Ja, ana le fa ma vai sin tiere fa ma vai masina te nei ia dato. O fa ye pe o tau ona o fa ngaluenga yo sa pata. Si o tango tu lei mai dato o tunu mare dato Pasifika ia tu mo tala vai yo. Ya te awa ia uno le date mafutai. Afsili mele fa tal vai se refers vo fa. Pau le tama le me pau ole me. Tala se ni va. O tato vai fo la ul faile le ngaule na tala I al tala vai tu tuila le te le fa ina pa wana polenga o no te usa se di tala vai tala te no la tu so le mo sa ni mo le fangal venga ye ma sa ni mo le fangal o te lo tu le tonu alo tas le pe fa malo fa Samoa vo le ya fa malo me na le lo tang lo ai alu sen fo ni mo le tatu tu ai alu se me se ata Ola ata na foi le sui e langona o tangata tu te fafsanga. Ente ala I o mi ato tanonga. Ava ila meno e o masani o mo fa tala. Te lo me onga lu ele nga fa la so isi. La le fenga lu. Ai so me foi ala tu le fenga lu. Ia fa pe. Tatu ava ye tangata ma tu te o. Ya so ye la ta fa fo telefon. Yo jime no fo e tatu tala mo Samoa. Fi lava te fa tala fatu le fa fo anga lo tantu. Tunu ulisi foi fa o poponga le nei o tala fo mai Samoa se mai e lo fa fonga. Le o se vali atu le se fulu ma le lua masina o le fa ala wi loa mtanga ruenga o leo. I le te atu ai le fa ala au fa sa ino le aisa. I le tau tina ia leo le afianga wa iei tupulanga tala vau I le atunu. Ai meisi o pisi nisi tupe palapala o lo fa o ngā ina. Ma lia e mai e ma le tele o sori ngā tula fono. O se mafu anga na whaalawi lo whaalawi tele lo le te tai o le atanu o I fo o le minister mtanga ruenga o leo. O I lato umalawa I tau fiam whaamao nia mai I osa wha inga malu le malo I whaala au whaasaina. O le a whaalawi lo lato wata mafio anga mwhaamtalanga whaatatau ia I lato. Ia no fauta I le atanu o le puipuinga lo lato saonga le mu. Talwai o le tele o whaasea nisi o I lato sa whaalawi loa. Ai le I whaamao nia matoe solo ia aintua inga sa whaasanga ia I lato. Na whasiringia lau tu stala le fionga le loia sili. E sona sila fia I le tula fono I le ngai o inga le mtanga wenga. Na tautino le fionga le loia sili. E o mai le so, e le iwa ailava I se ata e tasi. E le I longo ina foi o ia le mtanga wenga o leo. Pe taina te leo whaamao nia le te milenei whaamtalanga wo atu. Pe moni wa tuina I lunga o pengta whaailangi ni atau I lato. Ai meisel whaalawi loa au I lilinga o whaamtalanga whaatatau ia I lato uma. Ai o laso na nafina moni mawina I fo e au telefou. Le isi os wha inga malu le malo I se tasi o whale o loa o loo wha ngā ioi e tangata mai saina. Le kompania le e-home whafsa nga I malwhale ainga le Sunrise. E tawhatafa o le alalau papa I tua mai o le whale a onga le malisi. O le masina le nei wa maita wina I le telo o sa inga malu le malo. E no whanga wa uma na lisi e mtanga wenga. E le reporting to inane nisi o le mamalu le atunu. E no whanga o lo whaanga yoi e le tule ina o le aisa. Ua tatala I tua I lalo le tuutu unga le whaam sinonga. E la ue to luo lo I eile so tanga I le maliwai o le taitai o se kengi. E to tono le atunu o Vietnam. O ia tuutu unga e au fia I le tau fia leo la tu se folau. Ina ia le mawhai ona toe malanga ese ma le atunu. O se whai unga na whaalango lango I lunga le whautuanga,
Na o mai le lo ia o lo tūlai mo le ofisa o le lo ia siri. Ona e leo te le te tala o ila awai tua. Ai va ia ni tu unga tāle whiangai. Ina ia mauti noa e le so solo e semale atu no. O James wa whāturuina ina ia nofo I whale a siu. Mai ole a matai tu ina fo ilmtanga luenga o leo leo. Ni ngā yo I ngā James e tau mo whai e whaafso tai ia mori mau le lātou I tū. Mai ia whaanua fo o na seini se ofisa o leo leo I le vai aso. Mai o tu ungala fo e tasi wa tu inatu ia papali. Ai Paulo na e se senga wa whaaturuina. Ia whaamautu I nisi o lona ainga si umu. E tā lia I le aso se fulma le whao le maa sena fau e toi wala au ele mata aupo. E lumon whaamsinonga whae tu maa lo. O no isi mō lianga ia. E se mai isi mō lianga si lia ma le tolu se fulu. E te tau na tula e luma le whaamsinonga maa walunga. E to tolu I la tolo o tā fia le mata aupo le nei. O le talavou ia James ma lona whaletua ia Nakita. Ma le li ia Fred Papali. Ai mō talavou sa mo e to o lui na malanga whaapitoe Vietnam. E whaatau nule o sa whainga le ua mali waile te tai o le kengi a le coconut cartel. E o mai le so, e le I toi maua mai lava se feso o ta inga, po o se whaamtalanga na ta mai whaatatau ia ila ua, e ui na ua mai e o na whaelo mai le sui komisino mtanga luenga leo leo, wa whaia ia awala whaavao malo, e whaia se feso o ta inga se awala e mwhaia o na au mai ila ua I Samoa. O se sau ninga mamanu mana mātango fie na whaatau tai e lea soana nafi e le official whaamasinonga. E whaatau toi na I lea fionga I a vui Clarence Nelson le wa ave nei me whaurulungo le official sul whainga. Mai o se tasi nei o whaalapa putonga pito I tā ua I le mālo e pe o na whaailoe le fionga le tai o lea tunu. Le tele o lea fianga ua iai nei alu ma whanau la I te lea tunu. Ai meise la veli tu I sa wanga mātanga e whaatino ia I la tau. Ono wa o atu I se onga I le te tau ona iai, e nisi o whanau e a fia, mai I so o tanga wāwāla lata I tutono a inga. Ai al whaatau tonga le fionga ia vui, wa ia whaai loa elo nātunga lunga, e whaatatau I whaamtalanga o loo tu wina I lunga o penga ta whaailangi, e whaalawi loa ai I halo ma whanau matulanga e a fia I la tau, o se ngā yuinga wa te tau na sila tutoa iai, o na siri atu le umi maonga o ngā fianga e whaamawina le loto ma le mawhau le tangata wā fia, nei lo se manua I le tino. O vuina o oina mai le koliso sangato ia sefo I Samoa, ma whaasolo tua I nisi universite ma walulunga New Zealand, au le awhaiva se lau fituiva na toe taliu mai ia I le antunu, manga lue ai o se lo ia le ofisa le lo ia sili. O le tausanga I lua afe na tō fia I loa, o se whaamasino o le whaamasinonga whaaitu malo, ma whaawawaila na au omnanga se o ina tō fia, o se tasi o whaamasino si nia o le whaamasinonga whaaitu malo. E le tausanga I lua afe ma le tasi. E na whaase ane ma whaawawla na tautua le whaamasinonga mawalunga, e le tausanga I lua afe ma le ono. Au le lua afe sa funmaliva, na whaase ane ai na te tau aveina le na fō le whaamasino sili, e na ua malo lo retire le fionga pātu te avasu e whalewhatu sa polo. E ta di e le tōwhia loa ia o se whaamsino sil fōu. Mai le mai e o le lua se fulmalono tau sanga o lana tautua na malo lo retire le tau sanga umawai. Sa ia toe wāla au mo le tōwhinga ua whae atu ne ia teia e le office o sulfa inga. O tala ia mai sa mo le ne aso whaamanuia tele lava le tuai fōwhanga la whea ngai molo tātou tuno Fasoi foia. Talo falava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. E musu le min staff e malanga inga e whalawa I tele mai se pepa le kabineta le ana whaalia le teitai o le New Zealand First wa wasa mana I Winston Peters e whaamau ni ai na whaia whaalilo lilo le malo New Zealand I ni suinga o le tulafono mo tangata whai malanga mai le tunu o initia. Whaalia mai le minsta o Erica Stanford o tau fia le whaailo ina mai whalawa I tele o vaenga uma o le nei pepa I le teimi nei,
ina ia maru pui ai tūlanga wha le tūla whono, ai mai se le nganga o whautuanga alo ia o lo tu ina atu i mean star ato ai masui le malo mo ana wha ai unga whai. Sa ta ua wha i le mean star, e le sili atu ona ta ua le whala wai tele mai o le pepa le malo na i lo le tau fia pea wha lilo. O wawasa mana ia pe ona sila fia o le mean star o le vai fafo o New Zealand, mai ua lewa na ia wha i lo mai alo ia lona te ena, o le whenga inga sa oloto ma le malo tia, a o le i wha mao nia ma sai nia le whenga inga i le vao malo i lua. Na wha lia fo i o na atu kalunga walona te ena wa ia inga tauwhe malanga inga le vao New Zealand ma tia, o lo o hao fia i le tonu o lea whenga inga, o na e manatu le lato patia le New Zealand First, e le whetaui, ma e le ia fuafuanga mo le lumana ai o New Zealand. Sa tele ai fo ina whai tio ina le tai langa o le New Zealand First, o le minister ya Shane Jones, ona o ni ana la fonga whaatusa i le ono sa ona maua o avanoa tangata intia, e malanga mai ai manonofo ma whai ngaruenga i New Zealand, hei. O le masina na tuana e tunei o uni, le asa sauno ai wawasa i le tono le parlemene mai ia whaita wina se vaenga o le pepa le nei al kabineta, mai ia whaalia manino ai. O le wha maoninga lea na ioe ma wha maonia le main star o Erica Stanford ia swinga o le tūla whono tauwhe malanga inga e a fia ai tangata malanga mai initia. Ta uai fo e wawasa i le taimi o lo o fia ai le nei lewa pepa ia talanoanga po whautuanga a sui le mtanga luenga o lo wha mawhainai e ta ua na wha lilo ai aua le wha la waiteleina ia swinga ia o le tūla whono ona o le popole i le tūlanga i ono o iai se tali mai iai le malo initia. Peita i lasa wha iloa i le minstau wha taua inga o Todd McClay, e le sao ia tu ua inga wawasa mana ia, mai e wha utua inai le te tau na tau fia, le whaia peo ni saunuanga le sao, e wha ato sina ai le au pālota. O le wha alinga manino o wawasa i le autu stala, e le mawhai ona ia whaalawa i te leina mai le pepale nei, ma ona e soli ai ma whaina tu la whono e pui ai ngā ruenga ar kāpeneta, a e sa ia whautua ina lau whaasara lau, ina ia o a ngā i le minstau whe malanga inga, e te tau na mo mai ai se kopi o lea pepa mo i la tau. O lea ua toe o i le tonu tā la i le lita, le tau o le pensini i le tonu o New Zealand. O se li poti mai le upenga o fesota inga a le Gaspi i le tai au le songofua, na tā wai o le tau o le pensini i watasi, lea ua toe foi i le tonu tā la i le lita, e tusa lea ma le iwa sene ua si iti ai, mai le tau na iai i le whāwai aso ua tua nai. O le neisi tanga e pei ona lipotia mai e mafua o na ua toe si fo i lunga le tau o le swa ui ma keti o le lalulangi i na ua toe vevela le tau a Amerika ma Iran. O le vai asa ua mawai na o ai le se lauta la Amerika i le paelo le tau o le swa ue le wha maina le Brent Crude. Peita ai sa mai ta wina sina pa u te isi lalo i le wha unga le vai aso i na ua tau fia i oso wha inga a Amerika wha sanga i a Iran. E o mai la i le tai au le songofua ua tula i mai le tau o le soau o le Brent Crude i le iwa ono ta la Amerika i le paelo e tasi o se tulanga o lo ma ata i tu ina pea i le Caspi a e wha pea i kompani tau le maro sianga i tu tonu o New Zealand i le taimi nei. E matua to tele i a tama mataini a Onga University o New Zealand o lo ofea ngai pea ma whaafi tauli i le ai leo ni ngā ruenga e maua e tongi ai fale o lo ono no whai, ma whaatau ai la tau me ai. O le mori mauma i le whaalapo tonga e whea ngai ma le sa elia o ni ngā ruenga ta maiti a onga, le Student Job Search po le SJS, na tau ai, o le tausanga wha le tupe ua ma vai atu nei, na o i le wha se lau tolu se furuma le wha afe, le au wha inga o tūsi talo sanga mo ni ngā ruenga, sao la tau lima ina mai ta maiti a onga. Ai e na o le limas fuma le toru afe le au whai o awa noa whai ngā ruenga na iai. Ai pe ona sila fia, e tele tau sanga e tau mo whai ai masa ili alo ma whanau a onga,
mai tau ngata fo'i ma le tele o tupe alungai a o le iu ma maua ni whaailonga maurulunga mai mana o mia tele i lātou ni ngā ruenga i soa ni ai i a lātou suenga mō le poto ma le atau mai. Whaailo mai e le SJS o matua te le lava le swinga ma le whaale tonu ua o iai le maketi o mea tau ngā ruenga mō te maiti a onga. Mai o se whaale tonu sa manatu e mō se taimi pupu. Peitai ua fōringa mai nei o le ata lava lea o le a iai le tūlanga whaingata ua o iai i a mea tau ngā ruenga. Whailo mai e le CEO o le SJS o Louise Savica o se teimi mua le nei ua lātou mai tau ina i se tūlanga onga whape nei o mea tau ngā ruenga ai mai se mō tangata o loo a onga mō le sa ilia o ni whailonga maurulunga. E manatu le tamang e tai whaatonu o lea whaale tonu e mafua mai le mau whaafitauli sa le i ai mua i le 5 tausanga ua mawai atu nei i le tala whaasolpito o mea tau ngā ruenga mō te maiti a onga o le tunuu. Na ia ta ua e ui i ia whaale tonu ai o loo tu mau pēr le langolongo sua le SJS mō te maiti a onga uma o loo fia maua ni ngā ruenga a o tau mwhaya i e wha uma o lātou whailonga o loo sa i 5 i ai. O le aso lulu o le a ilo i nai le whainga mālo so whaatasi, ia se whautuanga e winga i le whesoswani mo a inga ia e au pito i a whaina, ona o le siti o le tau o le sua umo le peini sini. Pe tai la sa wha mawhaina le Minister Tupe Nicola Willis, o le nei ilo i longa le mālo, e le whapea o le a tau fia i loa ma whaamuta i a le whesoswani, i le tau o le peini sini, mo a inga o lo o lātou maua i le teimi nei. O le nei fuafuanga le malo ua so ma se whaasisilanga a le pāle mia tui si nave maulu matotua Christopher Larkson na whaia i le sto nai le ana i ta awai a whai e toi tūla i mai i lātou i le taita inga o le malo o le a lātou whaau popo ina le umi e malo lo ma livi ai mātua mo le tausinga o pepe fau ina i o atu i le tolu se fulu vai aso le umi o le livi le ta o le parental leave ai maua pēo lātou tutongi. E le ngata ina whaalau tele ai, ea lea i tu a ingo livi, ai o le a whaatanga ai foi, ona malolo umai se urunga li, mō le wa inga, male tausinga o se pepe fau, pe a whai e mana na o iai. Pe taila o le wholwhalanga le National, ma le whainga malo, o lo o whai tio ina malo si le partia le Labour, whaalia mai le Labour, o le National, sao lātou poloka ina, ma te e malosi i le tūla whono le nei, e livi ai ma ave aso malo lo o mātua mō le tausia o se pepe fau, i le taimi a o tūla i mai le leipa i ta inga o le malo, i le lua awhi se funu ma le ono. E le ngata i lea, ai sa ta ua fo i le leipa, o le National ma le whainga malo, le fo i ua lātou tāwhia ma whaititia, ia vai ngā tupe o le polkalame o le best start, ma whaititia ai ma se leni na whaanganga mō polkalame o me ai mō tamaitia onga, ma tidi ai o na whaingata, ia le ngā ruenga mātua i le tausinga o whanau la iti, ma whanau a onga. Nā tāpunia se vaenga o le au o le telenu me la 5 iwa i atu i le Kapiti Coast, ona o se whaalawe lawe tuta vale na tupu ai na pō. Whailo mai e leo whapea e tū ngā manu anga o te ngata sa fia i lea whaalawe lawe, pe tūsa o le i tū lai ono i lea fiafi, na wheto ai ai i a se ta'vale le titi ma se ui lafi. Tā puni ai le awala tele nu mela 5 iwa, i le vale o Pukirua Bay ma Paikakariki, a o whaia ngā luenga masani, a au nanga lawe ai whapea ai ma leo, i le mea na tupu ai lea whaalawe lawe. Sa whau tua i nai te ngāta malanga, ina ia whao ngā le au le tele numele tasi, le transmission gali, i le wā o Porirua ma le Kapiti Coast, a o whaia ia ngā ruenga ana pō. Ua whaalia mai e le pālemia, tu isi nawe maulu mo totua Christopher Larkson, e le ai se hawa noe ma whaiai o na ngā rurue whaatasi le pātia le National, ma le vaenga whai o le Opportunity Party le lumanai. Na i wha mawhainai, e le mawhai le National o na ngā lulue ma se pāti o loo mana au e sitia le fua o la fonga te tongi.
Pe tai la na whaalia le te tai o le Opportunity Party, ua fiu fo i leo tunu i tu a inga o mafau faunga e pe ona whaalia le pāle mia, ai o lona langona, e ono iaisa swinga o lea manatu o Luxon, pe a mana o mia i le National, le langolongo sua le Opportunity Party, i le taimi e mai a i le paro te tele i a Novema. O le parti le nei, le Opportunity Party, na tula i mai i le wha ma le AFA pasene le tūlanga langolongo ina i le Aupalota, i le pau lata mai nei, le asa whaia a le Radio New Zealand, ma le Read Research, ua toi titi lava o atu i le 5%, lea e mawhaio na mawai o la tōna fōa i tu tōnu o le pāle mene. Ua uma na fola mai e lea pāti, e mawhaio na la tō langolongo ina, i e se tasi o pāti au tū e lua le National, po le leiba, mo le whaatuina o se whai ngā mālo fōu, pe a uma le pālota tele o lo o lumana inei. Ai o le la ua manino mai, e le mana o ai le pāle mia, ma le pāti e le National, ona o le la tō whai ngā whaavae, e winga i la fonga te tongi. Ua whailo mai i a le ata o le malu fau lea o le afausia o le pule anga wha epikopo o le Kalesia Katoliko i Kalai Estete, lea o le afausia i le tau e valu se fulu miliona tā la. O le nei ngā ruenga te leo le afausia i le awala o le Barbados Street, i le nofuanga lena iai le urua i malu tele o le Cathedral of the Blessed Sacrament, i le tausanga i tasi iwa o Lima, mai na tala i lalo i le tausanga i lua afe luas furu, o na sa i longa o na faa lenga ina lea malu, i mafui e malolosi i le tausanga i lua afe furu, faa pea ima le lua afe furu maltasi. Faa lia mai le pule anga a Christchurch, e tu se furu ono miliona tā la o le tau, o le ngā luenga le nei, o le atau mawhai sa ili mai tangata lotu, e fiso soani i le tau o le ngā luenga atoa. Ai o le sa na whaiai se tālusanga whalawai tele, ale e pikopo ia Michael Gillen, mo tangata Katoliko i le tūmalo Canterbury, ai whapea i le West Coast, ina ia lofangia le nei ngā luenga, e awala i ni fiso soani tau tupe. O lona lua le nei o aso so o winga malu lua le tau ma le toa le aisa i lau whanua mātu maunga ai mai se o awala i se vaenga tele o New Zealand. O le fua pito i maua lalo le mawhanawhana o le ea na wha mawina le nuu o Waiuru i le tūlai 5 i le waweaona le i la tūlai mai i le minus 4.9 degrees Celsius. O na so atu le iai o le ai o Masterton, Hamilton, whapea ma Rotorua, na tūla i mai i lātou uma ia i le minus 3 degrees. Sa wha maui na fo i le ofisa o le tau, le Met Service, le minus 1 degrees i le ai o tau pō, ai o Aukilani, e nā o le 5 degrees na wha maui na ai le waweawa na le la. I le motu i saute o Blenheim, sa minus 1, ai o Christchurch, whapea ma Nelson, na 0 degrees. Ua so o ia tūlanga malu lua le tau ma lea songa fua, lea na ilonga fo i na malu lua i le tau ma le siu manga o New Zealand. Sa wha maui na ai le minus 5.6 degrees i tau pō, a o Christchurch na minus 4.7 degrees Celsius. Wha ilo mai ai le Met Service, o le a wha awa pēr ia tūlanga malu lua le tau, ai maise ai le tai ao, a ngai atu i le vailuanga o le nei vai aso, ai maise o le motu i mātū o New Zealand. O le mau o le ofisa o le tau e mafua ia winga malu luo le ea ma le siasi umanga, ona o tūlanga toa malie, ma le langi le leio winga o le tau. O le malu luo le tau i le nei vai aso, na oso ai ilunga le tūlanga mana o mia o le eletise, mai na wha maui na ile songa fua le kompani eletise o le Transpower NZ, ia se matatia e fitu afe se laufa tasi megawatts o le wila po o le eletise sa wha au ngai nai. Wha pe o se au wha inga wito i maua ai lea, ta luona amata, ia i tu a inga wha mau maunga. Wha alia mai le Transpower, o lo ngā lua i la tau wha tasi ma kompani eletise,
ina ia si tia la whai o le ele tise e ngau sia mo le whao ngā ina I tu se o le tunu o. I ta'alonga malo le tau pulenga le Commonwealth Games I o lo whanga solo I Glasgow I Skotilani o Papua New Guinea le tunu o le Pasifika le ua mua maua I sa la tau pine. O le tau le lea Papua New Guinea ngo ia Moria Baru taulus furona tau sanga o le soifua na pine apa me mea ai I le ta'alonga o le si ua mea mamafa I le panga o le 5 kilo na ia si nai I le snatch la fa inga se lau 5 kilo ma le se lau 5 kilo I le si ingo o le clean and jerk mai na mawaila fa inga tu fa tasi lua se lau valunua ma manu malo ai o ia I le pine apa me mea sa pine si liva ai le panga le nei ia le tau le lea mai initia ai o le Malaysia ingo ia Ansel Biden na manu malo ai le pine auro o le alo o Samoa ta si ai le panga le nei o le tau le lea o Feleva Tafi le ana tu langa fitu ai I lana si e lua se lau tolu valu kilo. Ai o le au ta'alo New Zealand ua tolu pine ua maua e le tamaita I talavau o Erica Fairweather mai tu unga a au na tau wahai ta'alonga nei I Skotilani na maua le nei tamaita I le pine sidiva I le tu unga mamau e afe 5 se lau mita lea na tau wahai le asonga fua mai o lona tolua I leo na pine ua maua ia ta'alonga ua whaau popo atu I leisi pine siliva whapea mo le pine apa membea na malo ai I isi tu unga na tau wahai mua. O le isi tu unga e tau wahai le nei tamaita I New Zealand, luas fulua tau sanga o le soifua, e whaingoina o le freestyle relay po o le tu unga mo I ngā fua whai au te ito wha mo le lua se lau mita, le o le a whaia I le poa nā nei, o na toe sauni e fo I le o ia tau wā, I le tu unga au mo le valu se lau mita e whaia I le whaai unga o le vai aso. Ai na manu malo le au ne di polo le Silver Ferns a New Zealand I le la ta'alonga ma le au malo si a Jamaica I ta'alonga ia malo le taupulenga I Skotilani ananafi. O aio le ta'alonga e pei ona si Zealand mai mo iai 5 New Zealand ai fase fulu valu Jamaica. Ana pe fai ina le Silver Ferns e mauti noa e ono semi-final ma Australia. Le iai le manatu o le a manu malo le la tau pulu o lo o tau wahai. O le taimane Australia na malo le ta'alonga ma le aua Engelani le po le sa. E umaso mua todo ta'alonga nei o lo o tūlanga mua pea I Australia I la whainga o la tau pine ua mawai. Australia se fulfa I auro fitu si liwa ai se fulu ma le tasi a I pine apa me mea. O la whainga e tolu se fulu lua la tau pine. O lo o tu lua atu I ai Engelani e wha pine auro valu si liwa ono pine apa me mea mo le a whainga e se fulu ma le valu I pine ai tūlanga tolu I Skotilani wha pine auro lua pine si liwa ai le imaua se la tau pine apa me mea. O New Zealand e le imaua se auro I le taiminei ai ua lua pine siliva lua foi ma pine apa me mea. I la kapi e to tolu tama foui o filifilia I le au e to fast fulfa a New Zealand le All Blacks mo lana taun sanga I a Filika I saute. O le whaailoi na mai o le au malanga mo a Filika I saute whaali ai e le lifa ia o ngaunu ia Dave Rennie e whaatasi atu ia le li kapiteni ia Ari Savea I le au malanga I le taimi mo le ta'alonga whaita wina mua ma le au o le Springboks. O tamata alo forward o toru ia o maua la tu wavanoa I le olpeleki e o fiai le proud pa le Hurricanes o siale lawaki whapea le loose forward le au o le Moana Pasifika o se misi tu pouta e iloa ma le first 5 a le au o le Chiefs o le Leo Charles Giacom. E to a fitu ia olo peleki tuai o to e maua la tu wavanoa I le au mo le malanga lea I Awhilika e au fiai le prop o Ollie Norris o le huka o George Bell o le loka o Fabian Holland le flanker o Ethan Blackadder midfielder ia Timothy Tavatava Naiwai
ma Rico Ioane whapea ma e moni Narawa mō le lai nei tua. O le li kapteni a Ari Savea, lo ave o nā so mālon loi le teimi nei, ma e whaato a tau nua atu i awhili kai saute, e tāla whea ngai ma le tālonga whaitawina mua ma le Springboks le whaiela su luas furulua o Aukuso. O lona winga e le taalo o ia i tālonga a mata o le tāmunsanga i le wā ma au o le Stormers, Sharks, whapea ma le Bulls, ai o le huka le i o Cody Taylor, le o ia tau aveina le tūlanga kapiteni mō le tāmunsanga i Awhelika. O le tālonga mua le tāmunsanga le nei a New Zealand i Awhelika i saute, e whaia le ai o Cape Town i le aso valu o Aukuso, o le awhetaui ai ma le au malosi a le Stormers. Whai unga le nā o telefou. Ja, ma lo fa tai le tatu tunu o fifia level le tai au e fai lo atu le uma wol felo inga ma le sunga ya fa linga le ota i o le sui o le University of Victoria ya o le ua tala noa i terminate ya so i fo manuel le tai au le sunga fa linga ma lo so i fo maua ka manuel le sunga tu fu ya ka talo fa tu fu ile po yo tatu tunu ya le nei tai au ma tu fi ma na yo le sulu ma yo la ya eu lo na madulu ya ai o mana ya mai le sudu la ni tai au tu fu malo yo e fa tai le malo fo ile sunga ma le o to o fa ngaluenga ngalulue te tonu ya yo manuel na tu o e o le te Wellington po to malanga ta milo i New Zealand ya o le te ni tu fu o ma to no fo yo o ngaluenga i Wellington o ya le officiale ya o fa ya sina fisio ma to ya ile nei fo vai tai ia man nei vai tau ia o le whaasolonga fo i ngā ruenga. Ia e whaftai le li o lo mau pel ma lo si ia wa fo i au nang. Tu se wha u le si vaenga, ia e le si vaenga e o le ngā ruenga wha au au a. O te lo la ngona o tau i ngā rua ia wha u ta miti o kastou fia fia. Ia ta pena fo i le si vaenga ia ngā iatu. Sa o le sa noanga tu fo o le vaenga tonu ana le iei ma tō te minei ia o mai a fo i tau mo whainga o nisi o ona yo tatu tangata ia a mata fo ia le savalinga fo ia isi tangata ia wa fo ia lato mata upuma vasenga ia i ne fo baita malo mai ta wina i fa momonga na mai o tupu anu mela no i tatu fa na Pacifica i le universite pa fu atu na ista usanga ma vai ia sa le tu fo le nganga fa staina ia ma le nganga fia fo i tatonu le nganga fa fatas ia ele ngata ia i mātou nei i tonu fo i o universite. Ia ona i o tātou mātua, ia o tua a, ia o e kālesia, ia manu fo i o lo tāpua ia whaiwa. Ia ai mese fo i o lo lango fo i le tamo whainga ana i o tātou tangata. Ia awa fo i mata upu i tonu o universite nei. Ia, malo. Ia, sa no mai ala sunga whalinga sa u fa filo foi le tunu nga tele yo vai nga mua o a me o lo tupu le universite le vai tau ya fa stay le tu fu ya fatalo fatu le tato tunu o fa stay fo le ia va no mo faiuna a tato tana no i fu ia ni si fo yo vai nga tau ia o me lo tupu i tonu o le universite ia o le terminei a tu fu ia me se fo fa fonga nga tato tunu fa le sina pisio ma to nei ia ono o le ua sa vali fo ia le vai asolo na fa ia pe o le afalo na lua le o le tausang ia e a matai fo i o pe o le afalo na lua ia pe o le afata ua le ma le fengata ia tu ngana fengo fi ia ona e ia inisio vasena ma mata upu ia pe wa o tu lunga ia le malu losi o fengo o ngaluenga
ia e pe o le vaenga lana pe mafuanga lana ia o na wai ia na yo tātou tangata ia e se fo ia le universite lau tele ina ia tele se teimi e alu i le fesoswani ina yo tātou tangata ia ma nisi fo iolo o onga titonu universite ia e pe o le e whai mua o whapertani o le crunch time mina la ua matua i whenga taha me o ia ia tātou fo iolo o mai tau fo ia na yo tātou mātua ia ma ainga ia tele na tuai atu ia na yo lato walo ia i le fale ia pe misi fo nisi vaanga tau o meo ainga po meo fa ekalesia ia ono lo tama fai pe ia nei na yo tato tangata e ngā lulu ia ma fa tau nuu fo ia nisi fo yo fuanga i tutono o universite o lo manuia me uma o lo manuia me uma tutono o universite ia ai o lo fai asina pisi ia ai ui lava i le pisi ia ai o lo maua pe le malosi mai le ali ia e fatau nuenga luenga ia e mese fo ia lo mafana o tama fai tono universite ia o le mele ia tu fu e o lua ia ngā luenga i tono universite i me tau e se ia ma fai tau ino tusi ia ai mese fo o lo ia inisi o tātou tangata o lo lave vet tomu o nisi fo yo vainga tau e pe ila o le tama fai fa ola pe ia tātou ngana ia ma tātou anga nuu ma me fa pena ele ngata ia Samoa lava ia o isi fo ia tunu pe o tu valu ia o toke lau ia manisi o tātou uso ma tu whaafine mai nisi atunu ia e pe o lua la vainga na ale me tau lava ia mai tau lava ele tamititi ia o le mafua anga o lo ia i tono universite ia ma oseni mana i le leia ma me se fo le sina faspepa fo i whalua i mana ia awa fo na luenga o lo o whaatali mai ma tata no mo mo le fa mo le na nei ia tatu e fai u le fa mo na nei se fai sa no nga le o le atonu al fa mo le mo o tou mo le atonu ia whaatali lava tu fu mo le no o le fiafia na nei ia o le tata no o fo se tasio po kala me o fatulanga se o matou foi au whenga luenga ia i totonu o loa hati o le awhatau nuu ai ia le Heart Valley Pacifica Family Evening ia po le afiafi e awa foi tanoanga manai mātua manai tua ia o se i tu le leile ma se vaenga leile e ma whai ona tartanga noa ai ma fesili ia inisi foi o loo whenga luenga i totonu o le universite ona e le tatonunga ia o le taimi nei o lo fea ngai ia nei alo ma whanau ia oe o le awhai ule la totonu whenga kolisi ia i le apalai i le apalai mo scholarshipi ia e pe o le tāua na le afiafia nane e amatalia i le ono le afiafi e whatau ula le whamoimoile le wahat i le Bells Art Museum o nae o tatonu ia o nisi fo i o nei o tātou tangata o lo whaafonga mai ia e alala i le wahat o lo masangi ia e la talata ane i le town hall ia ma le senta lo wahat ia o le Bells Art Museum ia i le ono le afiafi ia e whatau e fo i le porkalame ia e mafuta atu ai nisi o whainga luenga ia o i mātou nei ia e tatano manei mātua ia e manei ale su mai o mātua ia e mese fo ia nei o lātou walu tātou tala no whaatasi le tātou e manei ia tātou tala no whaatasi ia e malama i fo ia le tamaititi ia malama i fo nei mātua ia i vaenga tāua fo ia po le taimi fo o tātou iai ia awale anga ia tau san fo Malo, o le mana i o le talanoanga le a mesta tau Samoa. Ona e le fa Samoa la sunga ma lise lo whainga luenga. E le ise vaenga fo le pona tia e le talanoa pi o la aso le tau ma whainga na iai. E la sunga whainga, o a tonu la vaenga e o ai tonu a mātua ma tamaiti e whetau i ele poro kala mena nei. Ma ni vaenga o le a talanoa ina. Ia, whaktai tu fui o le o tangata o pe mana i ele fiafia na nei awa fu le tanoanga ia o nei mātua o le o lo iei nei o lato ano o le lato tau sanga muli nei i totonu o le kolisi
E mana ia fo'i le o savano fo'i ne mo mātua ia e mese fo'i ia whanau o loo iai I le year 12 ia po le form 6 pe masane ia nisi fo'i o nei o tātou mātua ia o le year 12 ma le year 13 ia ma nei o tātou mātua ia e pe o le aunga lava na o le afiafiana nei a whai e susua tua ia nei o tātou mātua lo iai ia lato whanau e whatoa ia 9 pe ia 10 e le ei se me a whai ne o tatonu e o lo iai fo ina manatu ia o iai se manatu e mātai ale babe toto o le manatu ia po se aitia fo ia va ai ia nei whanau ia a ngai atu lo le ia 11 ia 12 ia 13 ai me sili o la umona vave toto fo ia le na va ainga e mawhaiona va ai ia a wa fo ia lumana ia o va ainga tau e tal noina na nei I loa hat ia o mea tau scholarship ia o le a ngai o le va ai le tu o le stala ia ma le apalai enrollments I le ngana whaperitania iai foi ia nei o tātou tangata o whaina luenga I te tonu o le e whai moa o le finance team ia po tangata foi e fsoswani I mea tau tupe ona la o le manato o le universite le iai e va ai universite I Porkalame ia ma le tausanga fo I wo o ia le soifu o whanau. Ia, e manatu lava universite a whai was fulu walu ia le tametiti. Ia ua a mata fo I ona whaia ia fufuanga ia ma Porkalame fo I o lana fo I taimiti tono universite. Ia, a tu fo I le tua tātou Samoa. Ia, pes fulu walu a pes fulu iu. Ia ia ale so sorti ia matua ia e tama fai e fatau tai ai fo ia le ia fuanga ia ale tametiti ia e pe mana ia na ole afiafiana ni ia e tala no ia matua fa so ma tangata fo yo o mato o final winner to no finance team ia mana malama fo matua ia ile va ainga fo I po le perspective ali universite ia malama fo universite I le vainga fo ia po sila ia po le perspective fo ia matu ia ona ngalo fa tasile ta mafai e va ai po fe se va enga ia po fe fo sei tu ele lei mo alum fa na e anga email ta son fo malo le malino ia tautu na mata tau I le hat valley wa te lo fa solo mai nei ai fa dinga o ele si tala la tau e wai pe tala lava no I so se matua ia le stala ia tatala fo leva no o le teleana o matou fo I Porkalame e leva no le stala ia e fo leva no te sua tualava te sua tulava ia a fai te le stala e le se mea fai nai a fai te le stala ia te sua tu ia ona tusire lalo I ngo ia ma fai fo na matou fai lo fo universite ia o le to tele I o tangata na matu au wai e ma fai fo e fia fo universite fa au wau ona o le fenga tau le mea tu fo ia pa fonganga fo ia o le tunu ia o le tupe lava e sa o le e fa Porkalame fo ia nisi ia nei fo ia a vai me le universite to tele nei o tatu tangata au wai ona fa pele le universite o mana ia la e fa au ia Porkalame le mo tausanga I luma ia e pe mana ia na a fai a wai atu tatu le tatu fu ia tunu ia e nese fu inisio tatu uso mutu fa fine ia ia vai me universite o matua I ma losi a leo mai a Samoa ia ma Pasifika leo mai ia e fa au mo nisi fu I tausanga o luma ai sa le sa no anga tu fu mo le avonole I polidua e fi fa so tu fu e fa tu fu ia le Porkalame polidua tu sala o afia o le aso sfululua o curso ia o le aso sfululua o curso so peto lua ia vaiasu ia ona whataunu le o le e whataunu le I le Cannons Creek o Taiamanino Trust
nei i tono Cannon Street ia whatonu o i fo e manai na ia e na talata le tele sa masani na fai fo i pataka i le si fo i tu po lua ia ai pe o manai le manai si na avano le tono le ta menino trust ia i ngai two mentor lane Cannon Street ia manai na la talata le tele fo na ia tatu ai e pe whapsanga i o la ua ai pe whapsanga i male e kare sile pi a si tu fui pe sa oa ia e la talata mea le pamuna ina ia e manei na la talata fui na i o tatu ainu o le aso sfuru lua ia o le aso lulu le ia i le ono fui a fiafi ia i na i poridua o le afatamu o fui le whamoimoe le te o le se foi tā ua o tau malanga le tau te asiase i tuar community ai foi nisi ua fa uina mai universite po fionga lu ini la tau tinonga tai 5 minute fa ia sa le tu fu e foi na ia tangata foi po tameti a unha foi tonu universite terminei ia e otu matu tal no ono le e fai asina te leo suina a fai atatala no tu terminei i lata foi terminei universite ia ua fai asina te leo suina tele meo le sui o no fuanga ma fale ia universite ia o e foi nisima ta upu sui ia pe ma nei ale tala no o tangata o lo a unga terminei ia fapsanga i ma nei alo ma fana ia pe tau la talata i me tau tei ai sa le lo so longa tu foi o ia foi ia nisi fatete ina na o le ta menino trust le nai Cannon Street le va no fonga le sa mato mo ia foi le so ia se tasi foi yo alo sa unga i storia university o lo o fena lunga i stono foi yo le vaina tau health ia ma me fa pena ia pio na sa na tu le mato mato foi tamo fena le mo we leva no na ia ile ta menino trust ia ole manena e moni lava ia academic sources ma me fa pena ia tu foi le tu tato ia tato le academic source tato ia e tala no tu tala no tu fa ma sani tu ia tu fa tas ia e va ve foi ona mo fa un so sonia mo tato ia malo tato se mai la I vanga skolsipi faina e sa no mai skolsipi fa manino to tata ulunga ile fa mo na nei le hat valley fa tela tu fu ole ona nota inga lava ia apalai ia nei o tatu tangata ia e mise lava ia alum fa na woro tono o le kolisi year 13 ia ile taimi nei ona o le taimi nei o lo tatala ia scholarship e fa ingo o le school leaver scholarships mo la to o scholarship ia fa tatau lava mo tameti o le a tau sanga nei I tono kolisi no ta ina la ia ma mo onga fo ina ia tama fai apalai so se scholarship lava I tono fo yo lea va inga o le school leaver scholarships o scholarship ia to fue mo si la fio tato tu ia e tapunia I le aso mo se tema I le afa le fa le afiafi o le termina le o te lo sa tal no ina fo I le temi o sola ia manisi fo yo ava no le tato fasalo ia ai o le deadline ia ile ngana fa peta ni po le tapunia fo yo o le scholarship o le deadline pito I sidi lava le on strict ia I me tau deadlines I me tau mata ufu a fai te apalai I tua ato le temi o tu mai te apalai e ale ava no fai una tu fa alfi mai e pe tu fa unu mai I le foi sena ai o le scholarship e afa lore fa le aso mo se tema ta puni lo o le to ye sava no e tu mai o le no ta ina ia ma se tu wala lo foi ia mo nei o tato tangata ia nei o tato matua foi tato o telefo ina fa fonga mai ia nei matua lo ia la to alo I to tonu fo I o le kolisi o lato tau sanga muli nei ia tata no nei o to alo a ma fa I lo ia o le aso mua a fa
ia e tapuni ai ia le apalai ia mo scholarship e fai mo school leaver scholarships ele ngata la I tu fu ele na le paule o scholarship ai ole o scholarship e na tamiti ia te tono le kolisi e 13 apalai ia e pe e mana ia e tau le tele se ina ngana fa Britania ele tau tele se competition ona e na tamiti lava I te tono le 13 ia e apalai ia o le tau sanga na te ape mawale valu se lau anga le iwa se lau scholarship ale school iwa scholarships ai na tufa ia pe na maua e tātou tangata ia manisi fo yo o sotu mo whawhine manisi atunu ia a tu la a tātou wa ai tufu e iwa se lau ia school iwa scholarships na ave na foa I le tausanga ni ai e le whaitau lia I fo'i ia isi fo'i scholarships I whafo atu o le school iwa scholarships ia e tatunu pe mawase 3 miliona pe 5 miliona o le tupe ale university e whaanu I meta o scholarship so o le mela na pe nau I mātou nei ina ia o nai pe ia nei o tātou tangata ia e apalai me tau scholarship ona o le suifuanga o tātou e ne toi tau mofi ia e le lei ale mau ne scholarship e so soanie ia wafo ia le tātou nau ta inga o le tātou fo nau e aveni mata upu I te tono university Malo whaftai manino le leia e u te ilo e wawa ai alvanga le ilo tālu sanga scholarship pipa maulunga grades mai I NCEA levels ia whalinga ia sa le tu fu o school leaver scholarships e whatatau le e wa ai ia le scholarship ia I le year 12 results ta tonu sa tal noina fo I se tasi fo ta por kalam ai mo la tolo o year 13 ia manatua o le year 12 results e whatatau ia school leaver scholarships mo la tolo o tonu o le year 12 le temine ia o le temine ia o te malua malos ta mo fai mo ia nei maka le leina ia a mo le mirror endorsement anga ia tu fo lunga ia ua ma nei te ia ai pe o se talatu na scholarship tu fo o lunga la website le tato university mo wai se mele website fa mo ia sa le tu fo o le fai mo fie lava a fai te ia lu le kuko tu sia ia Victoria University of Wellington, Manatua ia tusi of Wellington, ona si university it's total for you inisi for you to if I know for Victoria University ia manino le Victoria University of Wellington tusi no mal upu scholarships ia tafa ia ona mawale o le website na ia uma ia ale ia ona fa so tai mai o ni ia e mawhai ona tātou tala no. Ia ma tātou e mawhai fwoi tala no manisi fwoi ona e to rua au Samoa e whainga ruenga te tonu o le ngaruen o le tūpale o scholarships. Ia o scholarship. O le whiawhila nā nei mal tau tamini sanga le anga I tua o yeisi sui mai le vanga le whaia ia me o student loans. Ia, sa o le tufu ia le so o le ia le tangata o keo ahi ma le scholarship. O ia. E mafuta tuna nei. Ia fo I masetasi fo I alo o Justin Parker. Ia e so fo I meta tupe. Ia e fai fo intana no le tulia student loans. Ia ma me fo I so le study link. Nani? O ia, mana ia tele. Ia le se to maila e se vai ngau toe a maila le address ma le taimi o tatu wha moe wharinga nā nei? Ia, te lava tu fue o na se fia whailoa tua, ia, o le taimi nei, o lo sauni ia le mana ia whailoa tu tatu atunu ona tatono lo ia fo inisi o nato walo ia o lo la vea te tono o le kurupu le ia o le vusa ia po le Victoria University Samoan Student Association ia o tu lalo mai ia se lato ofisa pe mawhai ona whailoa atu le pa ia fo tato atunu o lo whafonga mai ia o lo sauni nato mo so tanga ia e whatau nuu I la localized tete
ia i le whai ungo o puso. Ai o le teimi nei, ia o lo tama whai ia wafo i se so ina se leni, ia e sosoani i fo le lato malanga mori sila fio tato tunu, ia o le vaenga leo so tang, ia o mai whaatasi umai, ia universite taitasi, ia o kurupu sa mo, ia e tama whai whaaona per tato ngangana o anga nuu, ia e mese fo i o fufuanga whaale aanga. Ia e ole afa e whaatau nuu, ia olo o iele lato por kalame la stofi nei, ia awa fo ia olo o se suina fo se leni e so soani lato malanga, ia ole afa tau nuu ele lato tau sala, ia ila so tofi nei a fa ia te ava noa, ia le pa ia tato tunu, ia te wala awat malanga whaanwalu, ia o le invitation, ia o busa, ia e te su mai tala mai au, ia e so soani fo ole so tofi nei, ia e whatau nuu i le ono le fiafi. Ia e ia le tamaftanga o saune lato, ia ai na sina so soani me tau se leni, ia e wafo le lato whai ngā malanga, ia e tamawhai e represent fo i le tātou i tū i tono Wellington, ia awan whafonganga tātou. Nu ia pau nā se talatu tu fue ia ai mole afiafia na nei. Ia le afiafia na nei. Ia e whaailoa ia o le ono le afiafia na nei i le Dallas Art Museum i Lower Hutt Central. Ia o le awhatau nuu o ile tātou Hutt Valley Pacifica Family Evening. Ia su mai tala mai au ia o lo ia vuta maftanga au e te pole tuulo tina mo sisi aso ai sau e te tātou fia whaatasi ia olo o iei futa maftanga e sosoani ia matatou tatano la fiafiana nei tu fue. Ia, malo whaftai. Whalinga, ia, u te manatu e mo nei mātua o lo whalongolo mai tātou whamoe nā nei, ia o a lava tāpe nanga o e fuafuanga le atalima le fine mo le universite, au ane ngalo nā nei le fiafi aini se fesili, ia whafonga mai lanu mela sunga whalinga le lato inatu e vili ai mo nisi whafesili whamon le lava la unu mela. Tai tu fue o le o lua, tolu o ono, fitu lima, o lua, tolu o ono, fitu lima. Haftai, ia lisi umai lato ofisili, o atu lo i olfa moe nā nei, ia avilo ia whaalinga matara noa, i mea malava, ia wale wha o ngā tato ngana e reusa ia whaalinga ma lato o whenga luenga, ia mo tātou, ia watu alo whaanga tato ofisa whamanu ia tu whaivam tiu te amata alwa yaso, ia whaftai tele lava la sunga whaalinga. Ia, whaftai lava tu fui mo lava noa lo whatu tātou atunu, whamanuia le atu e fufuanga nei yaso. Ia, so i fua mai manuia. Ia, so i fua sunga whaalinga leo tā sui o l'Universite a Victoria, ia, mana tual whamoe nā nei le fiafi. A le la tātou pese vai foi, o le tāo sfutasi tāo nei, porkalame le so i fua maloloina, ia malo savilina i la whatara noa foi, whata e tā ua tele, ia le au nā wha so i fua maloloina. Ia umal tato pese, ia mato tata noa tu le ma se uso tasi. Fa wo unisi no aenga ia mese na I tala o ta alonga mo si fie le tino, fa fta ilava.
tia lo tapale e au fōuli uli sa whaala me lawe ua puni tia ai Samoa usi o tawhale Samoa, Samoa e ai sau wha atatau o le kotoia o a oina ia wha asalala o salala a tau tau sa iri o whea le sili o le kotona ma e a vea matamani Samoa, Samoa e ai sau wha atatau o le poto e a oina ia wha asalala o salala tātou tau sa iri o whea le sili o le poto lama e a vea matamani o le poto lama e a vea matamani La patainga tupulanga tabo iwinga fauna paone le talu talfo tu ina naunga uma ole olanga sola ese babe awane pupula io mata sola ese babe awane pupula io mata la patainga tupulanga tabo iwinga fauna paone le talu talfo tu ina naunga uma ole olanga sola ese babe awane pupula io mata sola
Ve fianga nei taimi le tai au ina ua 5 minute wa te nei le tu lai se fulu. Ya ma nei se sulu le lai fa fo tu tatu fisa. Tautia. Ma fana i fo i fa fo la to. Ah. O ka le mana ia. Ya tau le ia ole lai ngoto i le lus fulu 2 minute te 5 le viefi. Ava ve tu wala i fa fo la e ole ainga fa mango. Ya. E tane le 5 po la fo le fa auto ya o mai to. Ya. Sa ole le ia. Le be tu aso ia na o lo tu au ni malulu ina le tanga la fa ya. Ya, na. Ya wa tu lo i fa fo la tar fulu lua. Ya e matua le mamango ape a. Erena. E mana ia va ave fa fo tatu e no fale pe fa pena te fa longo mai le tau tanga la fa mole. Tata no dei tala o ta longa i nei taimi ia. Mana ia. O lo fanga solo mai ta longa Commonwealth. Ya mana ia lava. Ya ole ua maua ia pinia tatu au. Ya. Ya ute loa ya tu lo lava na sa fa formal tatu talfo ya ai i ola taimi mo le pinia ya le lau maua le taimi nei. Ya ole tala fia la na mostatu au ya wa o ta longa nei se asa mo le pinia tatu ia Pasifika. Ya wa ta ang tele nei lo lang ma te dia voi umor Commonwealth. Ya Olimpika lo. Ya Ya ona na ya wa isi au ta alo isi tamata alo mistanga ta alo e mo wala tu wa no pe ale leila tu langa ile Olimpika. Mo wala tu langa ava no Olimpika fu i la tu result ya tu i ya mo tino ala ta male na mo pine aulo. John Taffy te loa wa mo wala na va no Olimpika le lo manek. Ya, o mata le si esta male ana po tu fu. Ya. Ola na si muli ya na fa pe ana sao e pine aulo. Wana tau wā ma le Nigeria. Ya, na ngata le si ane Nigeria le lua se lau, e na tere ima whaia le lua se lau fitu lima. Sorry, whasa watu, le se lau fitu lima. Ia si fo le malolo. Ya, alu atu rol tatou tama. Wha popo ia isi kilo e ono lana si. Sa lana si lona lua na lana si mua na se lau fitu lua. Ea, alu atu le Nigeria, lana si muli, ea, e se lau fitu lima, si malolo, fo le malele, malolo, fatua. Alu atu le tatou tama, fa popo la ia le 1 kilo. Ea, ana se lau fitu valua ilea. Lana si muli ala. So le, na malele a ilunga lana si. Ia ai pe ia lona 5 na anga vale. Na pintau vai le, na lim faina na haulunga. Ai tu sa ana saula na si ina se lau fitu walu. E tasi le kilo e se ampine ia le Commonwealth. Tu pine aulo. Ma na ia le tau mwhai estama le o John Taffy na po. Na ia, ya na laua maua pine a tatu Samoa. Ma lo lava le tau mwhai na i whanau. Ole na tamo i whan poste ni Samoa le whai ua tafuna i le ta longa leo le se lau mita. Na tūlanga tonu la le hit le tamoe. Au visili ya oe teimi e tamoe. Na e tamoe se lau mita. Iyo, ta alonga se lau, lua se lau mare 4x1. Lau visili la, ole alau taimi. Se fulutasi maleiva. Tesi maleiva. Ia. Ole taimi al teine le se fulutasi tesi malefitu. Lalo mai. Ama toi sao al teini. Pe fua i tatou tama za mo, teile au sfutasi. O aso i za mo teile au teine a le sfutonu. Ia, sa. Se kone. Ia teine, ia e na tūlanga tonu, tūlanga wha na po le hiti na lua. Ia e le wanga waala ia mo semi-final, ma whai. Ia e mana ia. E se sao tangata le whai tūlangi le a Afrika ma Europa. A tu mai whai tūlangi le Oceania le maua te le tangata sao a. Se a funa na. Ale ropo me folele ole fama ole koleninga mai itanga ta fapito e to inga ta longa ia professor ta longa e fayaonga o tele lo te usi se lo manatu ai salo tu lo alenga ngana te usi ole pole mamafa po na ivi o tatu tino ma size folio o tatu tino e tato maso ma wai ai nei tangata e mua ni tangata wai ma yo ti sao ia tatu tangata tele tino te tele vo ile ia tailo te o se o le tangata sao ale te mia o ngale fio ngale pe tele tala ile nele ma sa pe tasina tangata sa ta mo se lau le pe se lau ko lisa Samoa sa te ra ta la ipole ale te mia na ta mi se lau mita au te loa le te mine ia you over tu sao
O fai lo le inga ia mo le. Me ya sa pe tu ni mo fi. Pa la le me sa ta mo. A me sia ta ma. Po ia ta ma te nge se via. E fai lo tu ni mo fi. So yes. Ole te minei la ia le sili Australia e lua ono pini euro. Oh ia. Sfuru tolu siliva lua sfuru apa mea ia lima iva pini Australia. Lua ia ingelani e tolu lua na pini. Valu euro sfuru tolu siliva sfuru tasi ia apa mea. Kanata tulang tolu fitu euro valu siliva ono apa mea lua tasi pini. Nigeria woi sole fainga Nigeria ono ana euro. Fa ia na siliva sfuru pini. Skotilani 5 euro, fa siliva, lua apa mea sfulu tasi pine. Ia sau e lava leo ni usila le tulang sfulu. E tasi le euro, fa siliva, tolu apa mea valu pine. Ia o sa mo le tulang sfulu 5 e tasi le apa mea. Ia, ana o whangasoro le taimil nei, ia mesi a taimil le fiafi. Ia, e sa o le. Taronga na le Commonwealth. Ia. Ia, na ua whaafonga le te ilo, na ua umana lau atu i le fionga na wano le tatou news ia tama o le na lau mea nafi tama e whasu wha. Ia. Ia o misi a stamo ki li fili tatou au. O le asau wa ai ei. Ia ki rifi, mesi e stama fau lea le ntalo mona Pacific. O le asau, sau oia i loa wha, tanga, i le pikina stama lea. Ana fa peo le tua e alu i Peritania. Wale e al te mi alu tua po novema alu. Ia. O te loe piki kirifi. E talu e o le tua le alu i Afrika. E mao mia tangata ma mafa. Tino maurulunga. O no mana tua lau tala na whai lisi aso i tātou talo talo. O kirifi. Na numero fitu e talo. Ia. A le tala tonu ana le whai aonga le whai mai. Na visili e le tangata i le fesili. O le mea ua le piki et kirifi o na pio na numero fitu. Ia lana lue mai le ulun whai aonga pio le mai ia. O le tūna o le ia players ia mātou e whaina rotate valu fitu ono valu apea. Mea tonu ale nau whaalongo si uso le ai tanoanga ia lau whatau apa inu le. O whiana e mau. Ia le mea tonu ana le kirifi o na e numero fitu. Ia, tasi al tūlanga talo, ia. Ia ma le size olo na tino. Ia te loa e o le mea na o le piki esta. Ia, te au yo na eva il whaia onga toi ngā mea na e meisa le tino. Ia. Ai o lau wa ai ei. O le wari ia le piki nei le fitu ma le ono ma le valu le la o le tua. E le ia se tu sama kirifi mo le mea o le alu luma. O me vole soa. Mo i le leia. Po ia leu tatu wa ai e teimi o supala kapi. Po le hale prop fo le tu ma e matua ta le fiti a kirifi bea ta mo e kirifi. Ia tu sa lai atoa uma ia o te ropa wana vaenga o le piki ai o na tino. Ai o le si me tauna fa e mo fa fi videos e matamata il faia o ma faia o. Le te meta mo i kirifi mo le polo. Iso para kapina o mane. Mo ki e video to matamata. Ma le te me fa o kirifi polo. Kom pe fa tu stu sa le si o le i o nei pe ni polo na la to fa o. E le ia manis. Ia lana melan tala i se manua. Ia o kirifi e o sa tu le vale le roto. E wa tele ta longa. Ia. E o ma mafa tele au Afrika. Ia, o le vaso le ama tai talo. Astama le ana talo mo na Pacific. O te loa e un mafu anga wala i ona piki. E le whaia onga. Le man e taimi o ta alo ma ari le mo na Pacifica. O le ma nai i o le to olua lea. Le lafsa ta inga. So soani lesi lesi. Te lo lesi vaenga na ua piki e istama tonga lea. Ua pe o le tonga e si uso lea. Le tama sau mai mangele. Ia, al maari e fo i talanga. E se fo il mana ia mo i el tama. Wala tama fo toina le tali. Ai mana o ele leila u ta alo manga ilu. Alu ila lo o tako e te nofo mai ta alo. O papea. O au ki lani e tasile ai e tu punga mai tama la kapi longa i le lalo langi. Ia. Mo. Ia e vai lalo langi atoa au ki lani le si ai malos. Ai tu le to ina tama lolo na tali ai lo sa fai. E la tu lak ta alo la o tako Boys High School. Ia, ta alo ia Southland. Awa fiu la si tama malanga manager ia mala awa Southland. E tu i ia o tako la o Highlanders. Pe mausa vango la tu e trials. Foi la vea e si kon kalate koleni. Ia e fiu wale ia. Tau mawhai mai lo langa agent. Tanga tele va ia stama le o tailo. Ia tau mawhai mai mala awa Stacks le a Southland. Ia umanga. Wato ma ia saula lo kon kalate le mo le training and trial. Ia vai la tungana la tua
Tautia le wo le se mo na Pacifica. Ana fa pe ia mo na Pacifica. O le tama mua le mo na Pacifica. Ile All Blacks. Wai Ariana la tua mo na la All Blacks. Se manu o le tala sol pito le ai uia ile. Ele isa kala po sa inia le Super Kapi. Tautia. Ele isa Super Kapi mo tau sang fo. Mana foi le vai wa to ingati no mana o mi el fata feto ai ma wa Africa i sauti. Pa wala me tawa la nga lui nei fa yaonga te lo le na fitness. Tino matua mana ia tamo ai foi te minel Super Kapi stama le au mon. E to avalus fur minute te alu talonga ala munga la yo le te mile. Ai le fa vai alta alu te mai. Alu si longa le yo le le. To alu fur to sa. Lai titi. Titi te le alu na lumana. Le la va ai le Yellow Blacks. Ia matausi le ma me fa kon kalate fa mo le tu petausiona inga me Ia le so fuanga umilo le malmalos. Tama ia le la fatalia Liona le luafe iva. Ia ma le ia fo ile World Cup te usang fo. Ia ma isi World Cup ilu matu walena lufurto. E tau ile le piki o stamale. Almane fo le lok famela na tala ina walu ya ukilani le headquarter le Mona Pacific. Al temia na la tu tonu. Famela mo na tala. Ele ila se si au fia ta alo au tonu ale. Era spini fo le fa Pacifica. E fia item yu ma. Na. Mana fo istamale o piki nei le Hurricanes le por peleki le tato Wellington. Tampoli lua. Ya fa peo ye lu matu al fa na uto tolu ya mana ele tau tino fa yem fa te inga le na yona te. Mana ia tele ya le o piki. Ya ele o malanga ia le sunga ya Adi Savia. Ya o la fai peo na livi mana ele fo fuanga mau. Mana ia malolo. E ia le si tala le mana ifo tala no ai. Ole tala le na saufu na pole news. Mana ifo ile va tuta tala no. O lo tau fia el famasi no ngale fai lo ina o le swafo stasi o tangata ta alo. Ya mafua mai ia o le na tula il famasi no nga po na nafi ia. Ya ayo morianga ole el fatau va ayo le mena mori tangata le. Wellington District Court ia nafi le famasi no fai tu ma lo Wellington tu la ia. Ya ai na lu le taxi ai le tongil taxi no tol wono ta la tongil taxi. Ya fa o lima le taxi. Ya le la na tu le mai le leo ya pe la le wo mau le lo mi le Radio New Zealand ta la le foi lo mi ngol TV1 sa won pole news. Ya le la uno fa o lima foi mai le leo. Sai fa o ia leo. No nga luenga sa fa el va viao le va viao le sto na inai rongo tai. Ya no no umata fa nga vo. Ya le la ta fiel fa ilo ina le fo tangata ta alo. Ya le fto atu tu la ile fa msilonga la sofito au kuso. Ya au fata mala i ta ulanga ina sei si wa lava me tupu pio. Me la fa pe me fa ta va ta te fa ya. Ya ona i meana ave ma me te le ai le anga i luma wala mau lo tu stala ma cameras ma la. Ya te le yo la fa in awali me fa ta va. Au wa ta fa ta mala. Ele lola ya fa to ai lola pe fa i lo po i le tanga ta alo ni sila. Au te fa longo tu la i va nga na mo di ai ya mo li le fo le ta i fa o leo. Ya lo le mo li le tongi pa se to mo li le fa o lima le taxi. No nga tolu mo li nga pe fa. Le titi el tongi le taxi no tolu ono tala. Ele uno ta ulanga ina se ngo se si le mea. Ya sa le ya. Plamena le fai fa mole se se yo ta ya tongi tu le to sa lo fa le tongi. Yo. Fai ngo fi. Tengo fie. Ya ole la inga foi le oiani. Tangata tatou ta alo po di tangata i longa tu langa i community. Ai mea fatau va au tau te mana tu fatau va ai. E oia to tongi le upa, tongi le taxi pe o kasa o me ai to tongi. O mea uma e maua lo le media. Sa ole le. O le ngaluenga le media. O le tu unga o tangata i lunga. O la tonga luenga foi le. O le whaasa la lau o le mele ua whai na le tangata le sa i lunga. O lon tu langa. Ya malisi vaenga na
Au fa pe la ua fulele ua tau ua. Wa numero tasi pe wa longa oi. So se va. Se mea le olang. Ia na fa pe le wa sili atu tu la fono le tu sa mata tu la fono pe asoli. Ia fa mnatu vo mo tatu fa na ta alo. Ia o ia ta mai titi wa longa ma tau ua. Ia me so se me ia. Tatu ua fatas. Lena. Fa na ai lo le se tu pe le taxi vili mal ta ma la te piki mai oi. Oltina fiele te ye le volpo vili ta ma vili tina. O matua. E mana o me le ai mo te le mana o voi matua. E taulanga ina oe malona fai. Ai ulta ma portina. Ia vai lai sina tangata anu ava pe nei la atu le famisilonga. Ia ele fa pe no na o ia. E o tui mo na matua ma le ainga e tapo ilo na pe morianga pe fa. Ia le mulu le te vai tu ia te na mo mulu. Oi wa mai ni ata. Movie. Sa o pole news. Oi so le. Ai mulu to le tu stala ia ai o fa o me ta si tangata le lima I camera se mulu. Oi so le. Ia te tato vai wifi lo stem. Ia ai o la pata inga mo tato wala na vatu tala ona le mai fo itala ia vatu fa la pata inga. Ia te mana to le uma I tatu po kala mel ata taiao. Ia. La se mai savelina tau tuale tunu ia ma le tatu por kala mel so fu malo loina. Ia fa ftai tele lava ia le se I ma tata normal tamale. Fa matala mai le tala fia le muso fa tala tu mo ia. Al tala fia te va pela tu. Pula le tala le wa vinga mina. Al tala fia o ta felo ai. I ta felo le vai aso. Al tala fa no. O le va no le tu. Wale le tu. Wale no mai wa tau na ni mo ia fu. Ai te lo la oi. Tala vo na lo tu fi me fe atia. Le va no le tu. Al mele tirale fe tu se o te lo malo si. Ala se sa mo venga. Sa le to PC el furu o lo te furu. O te pelo la bisi al ya u lo video tu. Ya malo ya batalo watu tatu tunu yo na watu le na fa fianga nei ya tali el tatu proclame le te pena mai le tula sfuma tasi ya tatu mafuta fa fianga se pa ile tula sfuma tasi batalo watu sunga ya tasi le asi ya manuia lava le taya fa aftaite le lava le mafuta mai sione fonga ya sunga ali la luta le faltua tirieta uli ya manuia lava le taya fa aftaite le lava ya le mafuta mai o malaki ya fatalo vatu le fatua Elena tupse ya oili si le te vatu I elira luta ya malo ya sunga kolangolango ya mo to telo tatou ya elu kama oe ya manuia lava le tayao ya le sunga ya single ready o ka se ngoa ya onena ya ona fa malu atu ona suafa ia o tatou ia mai mo mai lunga le YouTube ia atu fa pe ta o melo ingoa ia mo te va ia tu e tu sa fa atasi ale ingoa mal fa ia fa malu atu ai pe fa ia sasi atu ia ni ngoa ia tu la wana ia fa aftai tele lava ia le mafuta mai mal fa fo mai tatou proclame ia ni time il taiao ia fa tu ia epimerina ia manu ia lava ni taiao va atasi maringi tai tere lava ia le mafuta mai fa tai amosa ia manuia le taiao Taro fatfo ia se Oriana ia wa misi atu nei tangata nei ia sunga to filau ia Tony o lapu taro fatu filau manuia lava le nei aso e po fea nai mo ela upasi ia fa tai tere lava le mafuta mai Pole ai nai fo
Matalo fatu se sionga whawela le mafuta mai o I Samoa ia manuia lava le nita iau whaftaite le lava le mafuta mai ia o tasi tasia Serona. So
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Ia, manatua tātou apoi mele le tae au, i te uangalo wha manatua tu i tātou la uno fale. Ia, toe vai ane le apina po le peparan tu siaile apoi mele to ino malo matua na ilunga o le wolo le fale. Te uangalo ia te oe o nei, ia la appointment, ia, e wha manatua i mo tātou umalama. Ia, ona uasu e ngata lava, ia le vaingo fo mai. Ia, e nei vai taimi o le uti o fo mai. Ia i le fale mai ma le fale mai po le tu malo amnatu le nita ya mo tata o tino ia ai manui lava fuanga manga luenga pe na te fa longo mai tono lo fale fainga luenga ia a tono o nga ia pespenga musika su filoi ma le tautua si fonga la mua ia fa fainga fe o nga luenga le nita ya la to sauni malanga ia le ngata mo Samoa le nei aso wa le mele we tato ia e Samoa wa malanga mai ale so ngafua tau disi so ngafua ia tātou ia malanga i Samoa tu salava peta ngo tal pases ia ele mfai lavon tu wale anga i fuafuanga fale ainga le asingo matua ia fuafuanga fale ainga fale nuu ia na e tele na malanga i tātou ia nisi malanga ni ngaluenga fai fo nete malanga i Australia Amerika Hawaii fia lava se atu no lalanga ni o e malanga i ne yaso manuia lava fai ngā malanga o le awhia ngai mautu e mo tātou ia malanga i Samoa ia whaamnatu atu au fuala au e tau na ave vai mele le tātou ala leo e whaamnatu atu au fuala tau te om ave i Samoa langa ua whai asi tau ngata ia ua su ngata fo i fuala au i Samoa ai le leia le tapena mamau atu au fuala au e lau fo mai ia ele ia sau popole te tau nu i Samoa le se me te toi pole ai ia na te tango atu ai la watu pa ona ia au fuala au mena e whaamnatu pēr tātou atu nu ue malanga i Samoa ia tautua nāu fuala au e te aru ave ia o le lafa o te whawhiawhianga vi pese leo o te ala afo se fulu tāris fultasi leo o te pena maisa rina kāsiana wā tātou proklame le soifua maloloina tā ua ia o le proklame le nā au ne misi ia whaafonga mai ai le tūla e sifunu maratasi ia ai whatarawatu le sunga ia aveau na ama aveau stasi fo i o tau rutai o le tātou au whaafonga ia ora o whaafonga mai mo tātou proklame le nei taimo le tāi au ia o le whaletua ia ngalu afi la pepe ia sunga Kevin Swaka ia manuia lava le nita ia fa aftai tele lava le mafuta mai ia ole momoli atu o faanga sunga veau na ama veau si ona tua a ia o lo fa fonga mai mai ia i mele pone i Australia le fionga ia le fau Samoa tu ile tufunga ia masi stasi o ainga ia fa mai ia na ama ia masi upele o Florence aveau ia o lo mata mai ia i le tātou proklame mai na i mele pone i Australia ia le moli te ia lo faanga sunga na ama veau ia le ngata i sion tua ia e maisi o siana pele ia fa tele lava ia le mafuta mai to rus fulona minute ona tale o le tula e se fulu maratasi o le si fonga neo la mo Wellington ia fa fianga sui filoi
palangi o isinga ngana tumotu tau mawhai tu I te tonu I matangofi awane I whaale tonu se I usuina tunoa le pese a keni rata na ona si o eleto e mo se mata tau aluma loi le ngosi pese ala pati savea le pese le o mafau fau mai puna mai bea Lone o se me alofa Watoa ia I lo uola Whai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Whaatasi ma whautuanga O se vai la au le wha ma whana whana Ele so na mitangani Ai o te whawhetaia e Nilo ua tua te tale ni ua o pale E au ina whaatupuina E peo tale ni e lima A o I le atamai I e whaateleina Se I usuina tunoa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese le o mafau fau mai puna mai bea Se I usuina tunoa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese le o mafau fau mai puna mai bea Le pese le o mafau fau mai puna mai bea Animaya, sisavili manaya E avasuai, so leo ili tukulanga Ono nofo I au kilani nisila Ao ili siva, ia eva marisia fia Afai, fia maua o se ama Sau ili siva, olo o faya ile eva eva E maua ina sau ava Ili toa tele o le solo mada Siku se atu ai e alo yo faiva E uina ala pala Pango pango malena ama Ai peita I o le taulanga O America Samoa Ila teine Ila teine Ila teine sau ia tau Io I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se I fili fili ai Se mea te malia ai Funai lau vai La teine
me te malie ai funa I lau te fia tali tonu aluma su e I le whaatonu o le numera o si o unu atu tasi I le atunu I le teine I le teine I le teine e sau I tau I o I pango se I fili se mea te malie ai se fili ai se mea te malie ai funa I lawa ai I le teine I le teine I le teine e sau I a tau I o I pango se fili ai se mea te malie Sei fili ai se me te malie ai funa I lawa I le teine I le teine I le teine e sau I a tau I o I pango O leo watoe se fulma le 2 minute ona tale o le tula se matasi nei vaenga fa fianga so filoi pespenga mai le sifonga la mo Wellington se vatu lava fa silanga nei mai le University of Victoria I Wellington o le felo inga ma le community Lower Heart Family Evening I le tau le ono I le fiafi I le tuatusi Downs Art Museum numero fa se fulma le 5 Langs Road I Lower Heart fa moe e fa malama tu I le tātou atunu uvaenga umai mo omia e mana omia mo tama mateine o le au fale I le universite mo le tausanga fōlua fe lua se fulu mo le fitu ma lauri ai mātua ma lai whanau o lo I kolisi e awai maua le tau maftanga ia monisa amtalanga whaasotai ia le telefoni o le olua lua tolu o ono fitu o fitu lima wha maua nei lalo le tātou numero na mātua o lua tolu ono o fitu lima ta ua tele vainga na pe on taloa toi ia whalinga ia matufu e ta iau nei poklame ia oni vainga e fia whamanatu le tausala le Victorian University of Wellington Samoan Student Association ia e whaia le astofi nei le asotolu se fulu o Iulai I le ono I le afiafi I le Victoria University of Wellington Kelpen Campus ta hap ia e mawhai ona paka ia lauta vale ia I o le campus. Ia mo sina so swani mo le so asosie whaia I le motu I saute I le masina fau, whaaftai ia o lo sainia e le vusa. Ia ta ua vaenga nā, ia o lea le a whaia ma tuinatu ia le whaasalaunga lea ma le whaasilanga lea ma University of Victoria ia e whaamanatu ai ia e le ngata le latu whaamoemoe le stofi nei ia a o le maftanga na ia e whailoa ia I ma le community Lower Heart ia I le ono I le afiafi a matai ta ua vaenga whapena tātou umai o lo mafuta mai Lower Heart whapena e whaamoemoe ia po le miti foi ia a lo walo e fia anga universite le tausanga fau ia e ta ua vaenga na ia na e pe ona uto whaafonga ia len tanu atoi ia sunga wharinga le ota ia matufu le ni tai au ia o le a whaotu whaafianga ia te pena mai le tātou klame o le soifua maloloina I le tūlai se funu maritasi le sifonga le lau mua Wellington ia whatalo vatu le sunga atole a 4 ia le sa atole 4 vidiamu ia manuia lava le ni tai au Ainga ia Samoa ia tunu I fafo oka o ngalo le faalo alo a ia e mana tuaina so se mete malanga iai
mawhai o na natia o e lava o le Samoa moni. O se maaina ia Samoa ia tunu I whafo. Oka 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 ua ngalo le whaalo alo. A ia e mana tuaina so se ne te malanga iai. E le mawhai o na natia o e lava o le Samoa moni. Tangata nua Samoa e tautua nā maoe. Na tātu I e whaamua I lo toe. Hei loa moki e oe o le Samoa I le samari tu mofo I lalo. Ai aua nei ngalo lau anganu, malau tu whaalo alo. Samoa la upele Olea o te valu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa lo ma fau fau E ua tele Mai tu mama ese ese Tauno tu ai oi Samoa la upele Olea o te valu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa lo ma fau fau Tangata nua Samoa e tautua nā maoe Na tātu nui e whaamua mua I lo toe Hei loa mofi e oe o le Samoa Le samari tu mofo I lalo Ai aua nei ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tangata nua Samoa e tautua nā maoe Na tātu nui e whaamua mua I lo toe Hei loa mofi e oe o le Samoa Le samari tu mofo I lalo Ai aua nei ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo
lava Samoa. O umo ngā lofa le mo ole. I le mawhai o na wale. Wa o langi nai. Samoa la pele. Lele ana au i le vai, le mena ola
wina Fatulia Au savavali ia pia Italy malu Watumule au faafu Ia tato savavan Famamale tasan Ema isukatino puta faalalo pauna Kapistan matkukama Falawaina uma Tato E toi whaatalo whātul nei vaenga o malo lava le soifua ia tau tau umalava o lo mawhai o na whaafonga mai bea le tau tua le si ufonga lau mua e le nei fo ia solua ia pe lava o na whaalaulo atu o le taimi le nei o le pokalame o le soifua malo loina pe o na ngā lue whaatase e tātou le i te o Pasifika ia whaatasi ai ma le soifua malo loina i tutono New Zealand i tu malo le nei o lo tātou iai e whalauloa ma tā upu tāu o le soifua malo loina ia o lo mwhaionoto whaafonga ie o fomai o tausi soifua o i lātou fo i o lo o ngā lua i tono au nanga e mai se fo i au nanga Pasifika ia o lo o whaasoa i nā atu le ngā luenga so soani o le soifua malo loina mō nei o tātou tangata Pasifika le nei fo i tu malo ia mwhaionoto whaafonga iei i awanua whapene e tal no ai whailoa mai au wala o lo mwhaina tātou maua ia le so soani tono o le soifua maloloina mantua fo ia te leise au nanga o lo mwhaiona o tātou maua au noa mastotongi pe ona whaatupe al malo New Zealand i o vaenga ta itasi umalawa ia o lo mwhaiona tātou ngā lulue ai ma nei au nanga o le soifua maloloina e whaalau loa ia po o whea o lo mwhaiona tātou maua ia vaenga ta itasi whapene ia whaamama a venga ia i tātou ma ainga me sel nei fo i vai tau le taunga tau le soifuanga pe ona tātou whawhianga iai. O le tai aulal nei o lea o le a o tau whaafonga i nisi o tūlanga iei au nanga i tutonu o le Pacific Health Service i le Heart Valley ia po o le au nanga le mo tangata Pasifika i tutonu o le Heart Valley le olo o ngā lulue fo i la lātou matawhaioi ia matau whaiwhai whailoa mai le tūlanga iei lātou au nanga ia po o le a fo i le tūlanga lo iei mo le taimi nei ina ia mawhai o na whailoa nisi o vaenga e fsosani ei mo tātou tangata i la lātou fo i au nanga o le whaingalan po kalamentai au nei talwai o na o lo o malangal tama ita i leo saui so tanga i o ia fo i leo lo na whamale whaingof so ta inga ma wawa i mai lātou sui a le vaenga o le Pacific Health Service i le Hunt Valley. Ia ai o le sa ia pu e ina la lātou polkalame ia o na lafo mai lea. O la autou whaafonga la iei o le ata atoa vai atu nisi o vaenga. Ia ntau mwhaile i le tātou fo ingana e whailo atu po ani si o vaenga nana oto atu ai au tala tonu. So tele lava fo i tātou lo manino malama iai i vaenga whaapene i o leo leo au mai le ngana whaaperitania ia aena o ni nei vaenga tā o le amwhaiana toi oto atu le tātou ngangana ia pēr o mana tā le vaenga mō le tanoanga lea po o le lātou whaamatalanga lea o mana pu e saui ia malafo mai o naulo o malanga i whafo atu o New Zealand ia le sāpu e na lava le po kalame malafo mai i le vaenga o loo iai i lana malanga le atu no i whafo. Ia o alawa ni vaenga mwhena tāua lo mwhena tau maua ia e tāua uma vaenga te itasi nei ina ia so soani e fo ia i tātou mo le soifo maloloina. Ia e usi mai le whafonga le vaenga mo mole o la lātou o lana polkalame ia ona tamu whai fo i lea e oto atu nisi o vaenga tāua o lo mwhaiona mo moli mai ei lea fo i whaamtalanga le tai au nei. Aloha love everyone, and thank you Sabelina Maloney for having us here at Pacific Health Service on your radio program today so that we can give some news and updates, just the usual business that we have going on in our community. So starting off, we have every Thursday from 9 a.m. to 9 p.m. our extended hours clinic. So just like every other day, we open at 9 and we close at 5 p.m. But on Thursdays and Thursdays only,
unless there's a big event that makes us cancel, we are open until 9 p.m. So what can we offer on those extended hours? So you can have walk-ins, but if you want to save time, you can also book in advance. We can do comprehensive health checks with our nurses and our nurse practitioner. If she's on, we can do diagnoses and treatments, prescriptions and repeat medications, blood tests and vaccinations, including flu, and we can support your long-term health conditions in your checkup. This is a free service available to everyone in our community who require healthcare outside of regular hours or are experiencing a sudden illness. Now, sometimes we do have people who mistake our extended hours clinic as an after hours or emergency service. So unlike after hours, we are free, as I mentioned, and unlike the accident and emergency, we are not, we can't deal as well as the hospital could. So if there's an emergency, we highly recommend you go to straight to the hospital. But yeah, if you have sudden symptoms of mild to moderate illnesses, then that is something we can cater to on our extended hours clinics. Now, 2 other clinics we have quite frequently in the month of our calendar is our vaccination clinics. So on every Tuesday from 10 a.m. till 4 p.m. we have all the New Zealand scheduled immunisations, including flu and COVID. So what this means that is different to the other days of the week is we have at least one nurse available who can do vaccinations on site, and you can walk in and you can request any of the New Zealand scheduled immunisations and get it done then and there. The only reason why we have the vaccination clinic on a Tuesday is because we make sure that on Tuesdays at the very least there's one or more nurses on site that can help with your vaccinations. Say if you come on a Monday, there may not be one that can help, or you may have to wait a long time. But if you come on a Tuesday, our vaccination specialist nurses are ready to help you. Ia, pe o le vaenga mo mole na o le na saunoa tuai ia le tamaita ia sau ia whaamanino fo inisi o lātou au onanga a le Pacific Health Service i totono le Hunt Valley. Ia o le oastofi umai amata mai le iwa le tai au se ia o le iwa i le pō, ia po le fiafi fo i. E tatala ilala to whalemai moitu la whaupopo. Ia po o Extended Hours Clinic lea pe o na ia tā ua. E pe lava o isia so uma e tatala lava lala to o onanga lea po la to whalemai le iwa le tai au. Ia matapunia i le lima le fiafi. Ai pe tai la oso tofi, pe na oso tofi. Wanga na lava o yeise whaalavilave ia po se pol kalamitele fo ile e tatawa i maona mea o na toe tolopo la lato o nanga le ia stofi. Ia ai tatala le au nanga le ia stofi mai le iwa le tai au se ia o lava i le iwa i le po. O vaenga lem fen whaatino ai ia stofi ia mwhaiona e aluatu tu sa lava pele i whaia sau appointment pe te vili foi. Whaiana ona e savali atu lava ia pe a whaia te mana o foi e whaia sau siaki po vaenga ia e mwhaiana e aluatu atu sa pe te le vili e mwhai lava ona whaatino le vaenga pe talia oe. A whai fo ia te mana o fo i lea e whaititia le taimi te whaatalitali ai ia mwhai lava ona e whailua mua pe puk pe whaatonu sa wawanoa ina i mwhaiona mua vai oe. O isi vaenga mwhaiona lato whaia i lea fiafilea po lea sole le stofi o so enga ato o tola valo soifo malolo ina. Ia wai eila lato tau si mai lea ma lato nurse practitioner. Ia po le tau si mai fo i lea wai ei umato mai maanga waa. I mwhaiona whaia siaki nei. Ia ma whaia tusi au talavai. Pe o le
o le vaenga o le senga le o tūlanga ia o na mwhana whaatino e vaenga ta itasi nei e mwhaila o na ilo ma tongwhitia lo ngase ia tusi atu au talavai ma peto i whaafofo i au talavai ia su e lo toto ia ma whaia tui pui au whiele tui al fulu ia ma fsosani fo ile e ma taituina ma le tau singa o maitu mau ia pea whape ieine o maitu mau ia whape masiaki masani o lo soifua maloloina. Ia manatua o lea au nanga i se tutongi. Mana ia tele wa whaia stangu tahafo i pea talu i la ta ita lava GB pol fo mai. Sau lava le tau ia e ono se fulu mon tup tala i mele wa ieli taimi nei. O toi titia o atu i le au whainga vo i le pea e alu e wa aile falma i le after hours. Ia mai o le sosoni po le o nanga la le Pacific Health Service ia vano mo tangata malava le to malole o le i to malole Hutt Valley ia o ila to fo ia e mana o mia tong fitinga i tua atu i tu la masani o falmai ia po ila to fo i ua fo se i ona mamai e pauale mea awane i malama se ai i le ona fa mai ele taimi e manatu ni tangata o la lato fale mai le ai ia lato i tu la fa popo ia le masani ia stofi ta itasi lai fa pe tangata o after hours se after hours clinic lato ia po le vaenga fo ile pe ila va o le fale mai e te taunu ia pe mo mi se tong tinga fa ana tinati e a fo i esela lato o nanga pe ila va na ta ua e le aisa tutongi o la lato falmai lea, mai lava i tō la whapopo ia ele o fuafuaina e tōng fitia whaalave mātu ia, po o whaalave whaafosei. Le e mana o mea tōng fitinga whaanatinati al falmai, a whai o lea wa e a fiese whaalave mātu ia, pe o ngā tele, i o le fautuanga mai i a saui ma lea o nanga Pacific Health Service, a ngā isa o lava i le whale mai. Mo ni tonga fitinga pe a whai o se whalavla whaafosei po se ngase o ngaonga o mo mia wawea se tonga fitinga. Ia e a whai e a mata whaafosei ana e maua ni ma i fo i e letu ngā tele ia pe feo lolo fo i leo ngaonga tala whea ngai lava lao na e o ia le au nanga Pacific Health Service mo i tū la whaupopo ia i aso tofi na o aso tofi lea e whaupopo i tū la i e tawa le i valpo. O isi au nanga i lua maasa nuna whai e maasina te itasi a le Pacific Health Service ia o le au nanga le whai ai tui puipuia. E whai ai tui pui o tangata, whai a lea au nanga ia solua uma, mai le se fulu le tae au se ia o i le wha i le fiafi. Ma o lea fo iaso, e awa noa uma tui pui o lo o totonu o le polkalame whaatulanga i na New Zealand, mō tui pui. E au fiei tui mo le fulu, ma le COVID se fuluiva. Mantua le whanga solo lava ia, o lea lava e ta milo le COVID ia mai o loo au mai fo i whautuanga soifua maloloina, ina ia whaifu i tātou tui whaopopo ia mwhena pui ia tātou mai lea fo i whaama. O le vaenga e se ai le aso lea mai isi aso vai aso. Ona e iai pea le fōma, o iai pea la lātou tausi mai whaapitoa. Lea pea na tā ua o le lātou fōma i pole tausi mai lea. E mawhai ona ia iloina ngase uma, ia matala fo i matusi mai au tala vai. Ia pea o le ese sengal na o la lātou fo i au nanga le aso le tasi mai isi aso. Mantuala o nanga lea, no winga mwhena e sawali sa o atu fo i ele isau puking e whaia ia matalo sanga moso o se tui pui o lo au fiel po kalame lea New Zealand. O le vaenga le tal no atu ai o la unanga le whaia solua, le whai male sfulu tae au se o le wha le fiafi o le po kalame leo tui pui. Ia e mwhai ona e o fo i ai, ia olo i ele tausi mai whaapitoa i tui pui, e mawhai ona whaia le tui, ia ma whai fo isi tō lang whapena e whaapitoa lava i tui pui, e se mai le aso tofi, o le aso lua le tala noa i le sfulu tae au, e o i le wha, i le fiafi, i le Pacific Health Service, i le Hutt Valley. Ai, e pei o le mafua angai whaapitoa i le aso lua mo le polkalame leo tui pui, ona ia lātou whaamauti noa, e iai pia se e fō mai po se tausi mai whaapitoa e to o tasi pe sile atu foi, ia ua tāpena mai ma lava
sauni ia mawhaatalitali mai e fsosoani e whaitui pui pui mo tātou umalawa ia mai se lava i lātou nei i le Heart Valley. Ia whaifo i lai tasiasia tula songa fua. A tonu e leise tausi mai whaapitoe awa noa na Jamie. Ia pe umi fo ile Jamie te whaatali ai. Ai a whai e te alu atu lava i le asolua. Ia te alu atu ai mauti noa lava o lai ai le tausi mai whaapitoa motu i pui puia. So soani a ma vave na umana whai ia le tūlanga fo i o le o lou tui pui pui. Ia pia whaapea e te alu solua mā taula ia solua e mai le se fulu le tae au i le whā i le afiafi a o aso tofi na e lato i tūla whaupopo o le iwa le tae au e o i le 5 i le e o lava i le iwa le afiafi o taimi māsani lava ia lato i tūla māsani o le iwa le tae au anga i le 5 le afiafi a na o le aso tofi e o i le iwa i le pō ia mwhaione asiasia etu iai ia pe a mantone au unanga au no mastongi e lava vaenga na au no mastongi ia mana ia tele sosani e se fea ia tātou tupe ia ai sosani fo i mona i tātou a inga neva i tau ia le taunga tāfo le soifuanga se avatu sina pese lea ia na toi wha awawa i leo le isi vaenga lua lea o a lātou wha manatu o lo au mai le Pacific Health Service ia mo tātou o lo mwhaiona māua mali nei tau tua. faya o ngā maua i le koe maua. Sesi faya o ngā
mai o mama Tenga mai o rolanga ia ila Amene seki men sasa ia ila Mai o whakuanga shoko inga pe ale pisa O ki whalongo liengi o karinga E uru whale aku ai sole se kupule nei Pe a whai so a iuka Ia pe ono tō whaafonga mai nei vaenga o tai au lo talanoa atu le vaenga o po kalame o seifua maloloina o lo o talanoa atu ai le tamaita ia sau i so tanga mai le Pacific Health Service ia i le whalauiloanga leo ni vaenga tāua o lo whaanga solo ia la tau au nanga i tutono le Heart Valley po o le au nanga lea le Pacific Health Service Heart Valley ia mala tau fo itau tua lo whaatinoina pe launa whaafonga ia i le vaenga mua o au nanga i e whaapitoa ia la tau tui pui pui po la tau whalmai mo tui pui pui ia solua taitasi ia malea so tofi lea taimi masani lava e tatala mai le iwa le tae au tau le lima lea fiafi ai ai lai tu la whaapopo e tau lava le iwa le po mwhena e anga ia fe tau i le mona i tangata whai ngā luenga ia a whai wale mawhaiona mause appointment e alua i le fō mai i taimi ia o le au ona o ngā luenga ia mwhaiona e asi e pia whaapea wala ngona se ngase e pe ti ngā fo ini vaenga o le tino ngase e le onga tele e mo mia i le whaana tina te le whale mai montong tinga le alai tala i lato au nanga le nā e tau le iwa i le pō ai o le vaenga lua le nei o la lato o le saunoanga asawi i mata upo fo i ma le au nanga o lo whaatino le taimi nei a le Pacific Health Service i le Heart Valley le ala au tau whaafonga mai ai. Now, our LARC clinic, our third and final clinic that we have quite regularly at Pacific Health Service is the LARC clinic. It's the long-acting reversible contraception. So this is for the IUD insertion and replacements, as well as the jab and a couple other available ones for females wanting to take that option. So that is on selected Thursdays. Now the 2 Thursdays that have been available this month have already gone, but keep your eye out on our social media or on our monthly newsletter for August availabilities. There are normally at least 2 each month. Try to have them every fortnight, and we're very blessed that Catherine does them from 10 a.m. till 9 p.m. So she does them during the extended hours for the women who need to come and take care of their womanly duties. Now, speaking of Catherine, our nurse practitioner, Catherine Tuakalau, she is going to be hosting our new winter podcast series, The Cath Lab, where she meets with some of the health experts to have real conversations. This month, I believe last week, she hosted a podcast with Dr. Amy Niels, a pediatrician at Hutt Hospital, to discuss bronchitis, apologies, one of the most common viral illnesses affecting babies, especially those under 12 months. So have a look at our social media, our Instagram and Facebook, if you want to have a listen to that. Now, differentiating from normal podcasts, it's not 10 minutes long like podcasts that you have on Spotify, but it is a nice, longer than usual informational clip, and there will be more coming out. We're so blessed to have these health professionals available at our fingertips.
And if you have any suggestions that you would like to have discussed, we would love to hear about them. You can email us at info, so info at phshut.co.nz, or you can send a message on our social media channels, or put an inquiry in on our website, which is possibly one of the better ways to do it, at www.pacifichealthhut.co.nz. So going on to our next updates is our exercise availabilities that we have at the moment. Wow, we have had quite a busy health coaching team lately. We have 2 ongoing weekly exercise availabilities on Wednesdays. So the Kaumatua Fitness with Antonio every Wednesday at 10:30 a.m. to 11 a.m. at the Wainuiomata hub or library. It's just a 30-minute low impact exercise that we provide, and it's free. So yes, all if not majority of our services are always free. That's in the morning if you're over the hill. Otherwise you can do matua moves normally with me, but currently I'm away, so we're having some of our new health coaches, Charmaine, who did an awesome job last week, shout out to Charmaine, or Antonio, who are covering the matua moves class every Wednesday at 2 p.m. at Te Ngai Pool. Now that one's slightly harder, but it's awesome because you can make it easier or harder depending on how you feel on the day, and we do have options to help strengthen a lot of the members. So a lot of the people that have been coming very frequently, I've noticed, have gone up in strength in their resistance bands that we use. So shout out to them, shout out to you, Polo, who also came back just before I came overseas, and he had increased his strength as well, I noticed. So yeah, it's lovely to see that strong and healthy impact that everyone's putting in. We have also been asked to deliver some more exercises throughout the region. One to mention would be the, I believe it's called Ofa Maitasi. Apologies if I'm wrong, but it's every once a month at Walter Nash, and it's organized by, let me remember. Apologies, I got that wrong. It's O Mai Fa'atasi. And the next one is the 13th of August at Walter Nash, and we will be organizing one of our awesome health coaches to go and do an exercise session. I did the one last month and it was really awesome. Melly, who is the event coordinator, is so lovely, and yeah, we had a cool group of women, a little bit diverse, but yeah, I definitely recommend going and checking it out. And that's a little taster for if you would like to join in our matua moves or Kaumatua Fitness at Wainui and Nainai on Wednesdays. Now there has been a lot of other events and things going on in the last month or so. We are always busy here at Pacific Health Service, but one thing that we are really trying to promote at the moment, and have been for a while now, is our AI Speedback healthcare in your pocket. So Speedback is a way for our nurses, our health coaches, and all of our staff to stay connected with our patients and clients. It's about having a healthcare team between appointments through simple apps. So we use WhatsApp messages. You don't have to have passwords or a complicated login or anything. It's all about having healthcare at your fingertips. So this is a way for us to provide virtual care. We can set up medication reminders, nutritional coaching is available on the app, long-term conditions, vital signs monitoring, and health team check-ins, ongoing support between appointments. So as I'm away, I also have some time where I can also check on my clients while I am away. The app is also working on some more
technology advancements to more genuinely feel that connection when we have our appointments with our patients. But at the moment, it's a nice way that we can check in without making them have to come to the appointments or having to come just for a blood pressure check or checking the blood sugars and the nurses being able to see it live. It's a saving on petrol for both the patients and the nurses, and a reassurance for us to feel like we know what's going on for each other, and for our patients to feel like we see them. We see how you're going if you are logging in your vitals on the app, and you aren't being left behind. Hopefully I've explained that well enough. But yes, if you have a long-term condition or you are interested in some of the things I've mentioned about our Speedback app, or even about some of the things I've talked about today, we have quite a few ways to contact us. Best way to contact us is by email or our website, so info@phshut.co.nz, or through our contact us inquiry on our website at www.pacifichealthhut.co.nz, or you can give a call if you need to leave a message with our beautiful atananga, or Ete, some of us know her receptionist, at 04-577 0394, or you can pop in at 1 Hewer Crescent, Nainai. We have the nice blue coloured brick fence just on the corner, diagonal from the pool and opposite from the pharmacy in Nainai Medical Centre. Sorry, big update, but again, thank you so much to you, Savelina, for having us on and giving us the opportunity to share and connect with other health providers on Samoa Capital Radio, and to reach our community that may not have social media or may just prefer listening to the radio. So shout out to you, any of our patients that are listening at the moment. We love having you around, having our check-ins with you and seeing you at our classes. I know some of you that come to our classes are listening. So whawhatai lava, Savelina. I hope you have a wonderful rest of your month, and I'll see you guys next month. Ole saunoanga lana ta mai ta yo sowi so tanga pe o nisi na vaenga ta o lo to e fa amanino mai fa lo mai la to tuana ale Pacific Health Service na ona o atu lao nisi vaenga na la to e fo ile sia la to o nanga muli la le pe ona fifa iloa le fa ile Pacific Health Service ile Hutt Valley o le lato o nanga fa aptolo mo le tu pao tina e sosani fo ilea mo peafa pe ole e tauwhia mai le maitanga. Po ole whalmai mo fofuanga tō mau mo le tauwhia le maitanga o le tina. Ia pe tau ia po ni ainga fofuaina pe pasalo po le vaenga le wha ingoia la to o nanga nei. Ia em whailawa lao na sia seiti na ina ia i loa ia la to tong fitinga ma filifilinga em whena whai le tina i lalo fo i o le au nanga i totonu o le Pacific Health Service i le Hutt Valley. E whaia fo i le nei au nanga e ia so tofi e whaatino i le au nanga lea e le o as tofi uma. E ia so tofi whaapitoa e whaia le au nanga lea a le vaenga fo i a le PHS i le Hutt Valley. Wa mai aisi masina e lua lena whaatino ain. Whaatino i le au nanga lea ia ai o lo o whautuaina ina ia mātau ia i lunga o le mata i tūpea la tau i tū lau lunga o penga ta whailangi al PHS Hutt Valley ia malala tau newspaper wala la tau o nanga fo ilea wha almasina le e ta umaia la tau wha amatalanga mo aso le awanoa i le masina fau masina o kuso le whaatino i le au nanga leo le whalmai po o fuafuanga tū mau mo le tau whial maitanga li tū pautina. E masani o na whaiale au nanga pe tu samal whaalua le masina mai o loo whaatinoina fo i le latou tau sima i whaapitoa leo i a Catherine
mai o lea fo i au nanga mai le se fulu tau se ia o i le iwa i le afiafi ia o fia i mai tū la whao popo. Ina ia whaingo fia i mo tamai tai o na maua le tau singal nei ia po lea fo i au nanga la tau te mana o mia ina. Ia mwhai fo i ona siake e Catherine ma to si ei talawai nei ia tina ia po o tangata mai fo i fo i ngā solo atu iai. Ia ona o le ua ta ua le tamaita i tau si mai whaapitoa lea po le nurse practitioner o Catherine. E ile pol kalame e whaatautai e le sunga ia Catherine. Ia pe o se po kalame fo ile tu ilunga la lato Facebook. Ia maisi au nanga ilunga o so ta inga whaate konolosi. O se po kalame whaapitoa po se po kalame fau mole tau malulu. O lo mwhaintala noa tuai Catherine. Manisi o tangata to mai whaapitoa soifua malolo ina. E winga i mata uputawa ese. O le vai asolante e neisa whaisa tanoa ngā Catherine ia mastasi fo i o tau soifua whaapitoa mai le whalmai le Hunt Valley. O Dr. Amy Niels. Ia o se fo mai whaapitoa mō ta maiti e winga i le bronchiolitis o se tasi lea o mai pipi se silon ta ate le pepe. Ia ai mai se lava pepe vo i lalo i fulta i sfulua masina le mātutua. E lau te o le saunanga la saui o le vaenga leo le au unanga le Pacific Health Service e lau tau te whaamalosia pe e una ia tangata e asiasia la tau i tō lau le Facebook, i whapea fo le Instagram, mo i la tau lo mwhaio na whaongaina ne upenga o te whailangi. Mata pe whaalongo ia talanoanga, ia o talatono o talanoanga i whapea tānia. Ia ai mana ia tele mawea vanua nei, e ese fo i lea podcast mai por kalame nei lunga o penga te whailangi nei, e ese maisi vaenga wa o le tele lava ta isfulu minute, ia e whapea lau po kalame lea, ia o vatu ma le isfulu minute, ia e lea ta wai taipi o po kalame lunga le Spotify, maisi au o nanga whapea na, e ume atu la talanoanga nei, ia mama wai whaamatalanga loloto ma o ngā, ia o le ato iei fo inisi po kalame e whaangaso solo maisi taimi o lumanai, ia ai lato te langona le manuia o nei fo ia wanoa o lato maua mo e mau maitanga tau i eito mai whapto nei whaasoa mai ilo lato sila fia, ia fo i vaenga o soifo maloloina, ai alo o te tala mai fo i lea wanoa, a whaapea i te sila fia pe te mana oe, e se po kalame e tala noa ina i lunga o le vaenga leo, le podcast le lumanai. I mwhaina e-maili atu i le info@phs.co.nz. Ia pe la fo atu fo i sau fe autostusi o le text. Ia la tau postustusi ngai lunga o penga te whailangi. Ia i fo i le pepa e whaatumu i lunga o la tau penga te whailangi le www.pacificheart.co.nz. Ia mo i lato e masani le whaonganga o penga te whailangi. Ia e nai maule wano e mwhainu fsa o ta ia tuai. Ia pia whai wei se poka la mel soifo maloloina o e mana o e te tawan tala noa mai se fia i loa le vaenga lea. Ia na e tusile i e le vaenga lea. O isi o lato po kalame lo wha solo le Hunt Valley po kalame o le wha malo stino. Ia e pisi tele la lato vaenga ia ai o le tau mwhai pe wha awau a lato wha malo stino to se lua i vai asta itasi ai wha atino la ia solulu. O le sipo kalame na o le wha malo stino e ta o le kau mātua fitness wha atino la e le suile ia Antonio wha ia solulu umalava mai le se fulu tolu se fulu po le awhara se fulu tai au e o atu i le fulu tasil tai au i le wainui o mata po le library po le falitusi. Una winga na awhai tu lala vai whaatino ai le umi o le wha malo stino e whai ngofie fo i na whaia ia mai le se tongi na lo alo atua e a wail wha malo stino ia mai o le me moni lava i o le tele o nanga le Pacific Health Service Hunt Valley e le se tongi na lo a waia e alo atua e whai lau siaki ia pe a fua i le tangata o vaenga ia pe o fo i whalwha malo stino ia whai fo i tangata ia a le maua lewa nua lea e le se tupe to tongi. A whai fo ia te mana o seisi to inga wha malo stino e fo i le mātua moves e māsani fo i ana taita ia e so tanga ia le taimine ona o le malanga ai o le suitu langa tu ia stasio fo i o le lata o whainga alwenga pe o le safa atino e Charmaine i le vai astalwai i whata se ma Atonio. O lewa senga e whai ia solulu uma i le lua i le awauli.
mai whaia le nai pool, a whaia te fia au, ia mana ia te le lava senga ia o lea maua mantua, e le se tutongi e whai i le pool, po le vaita ele lea i nai, ai o le ito lai lua i le ao auli o aso lulu ta itasi. Mana ia tele, tu sawa na o le tau mawhtanga le ao auli, ia mo sin wha malastino i la le mua ia ma au maalia i nai. Whaalalo ai le mawhalo i tau mawhtanga. E whaila si maualunga tupo le whai e tau malosi la ititi atu ala le whaamalostino lea mo le whasenga lea. Ia em whai ala tona fitu na i le whainga tae tusa malo malosi i le aso. Te le wha ifso sani mo i la tau le fto a tau a matau na whaamasani e le fo i tui ngā whaamalostino. Mai wala tau matau wina le alu ilu molto o tele o e wa masani na awai atu la tau senga ia. Ona ua mawhai ona to tele e lato resistance bands na e mawhai ona le wha o ngā ia peola o lato i loi fo to tele o nisi o mawhai ona awai atu. Ia ma wha amalo sie fo i le tino pe o le si vaengana o lato mātawina. Ia ma o lo wha aftai ai fo ia i lato o lo mawhai ona awai atu. Ia ma wha awau peona awai atu i la lato po kalame wha amalo stino lea. Ia ai o le fo iwa yele talo sanga i la lato au nanga. Se i whaasolo atu i la lato senga wha amalo sino ia isi tu malo po isi fo iwa hanga le tu malo i tono le Hunt Valley ima Wellington. E fo ilali si lato po kalame wha amalo sino na ita wale o mai wha atasi. Mai e wha atasi o na whai e le maasina i le Walter Nash Center le falite le lava le o i taita. Mai o le isi la lato wha amalo sino na polisi vasenga na e whai le asos full tolu o au kuso. Ia e masani ona taitai fo i e lato tangata i au whaapitoa molo sai fo maloloina e whaia wha malostino o lato lava na o le whaia lato pokalame ia. Masani fo ina taitai i elisa maitai o saui masina umawai ia maena ia matawina fo ili maana ia te leo o ia fo i pokalame pe ona whaia o wha malostino. Whaftai fo ia nei lea sa wha mau popole por kalame ia ona o lea ngāluenga lei. Ia ai a whaia te fiei lope wha ape feo na whaia ia wasenga se awanua le leile te awaim wha tai ai pe ona sao nole tama itai ia sowi. E iei la le si vaenga le ta ua o le speed back po le soifua maloloina le siake ia tangata sa itasi. O le au nanga lea whangai fu ile whainga wha teknolosi le ta ua le AI Speedback Healthcare in your pocket. Mai o le Speedback o se awala so sani e ia lato tausi soifua ia o i lato ia ta ua health coaches po i lato fu i olo so sani mo le wawa ingol soifua maloloina ia maisi a lato o whainga luenga e whaatou maua i bea la lato so ta inga matangata ngase i le vao taimine ua ato whaina pe whaatolanga ina mua lato siaki ia ma whesilingi ai fo i lato i lalo lepo kalame. Mai whaingo fia te lona lato whaonga lepo kalame lea o nei whaonga ina i le si au nanga i lungo whainga whaate kunolosi ta ua le WhatsApp. A wao lepo kalame na ia e le se password po se upu fo i lea whainga tae whaalililem whaina e tatala alu tutono wal telefo i e ngalo i o upuna ia ma whainga tai o nā si tonu. E leilani au wala lave whapena im whaina e o i tono po kalame lea. Ai mawhai o na lato whaonga ina pia whapea e leits tono lau telefoni ia lafo whamanato atua iau whala au. Le o tauna piki au whala au o tauna na toe sui pe asto lang whapena atu ina atu i whautuanga o tau mafa mo le soifua maloloina ia fiso soani le pule ina o ma ito mau pe whapea o le maisuka o le toto maualunga ia o vaenga umanae o le o mata itu wina i fo i le fua o le toto o le suka ma isi wha maunga taua ia mwhafso ta i pia tangata mama i le vao taimi ma i tatau ina whailoa e ma wa ai ia le fo mai. E tu salavala pe malanga ese whateite inga po o sauile malanga ese am whailavona ia siaki atu ia vaenga o lato o whainga wenga ia lato te ngā lue whaatasi matanga se ngase e ala ili po kalamel nei o le speedback ia o se awala whainga o fief so soani e tangata mama ia o noa male mana o miona na o atu i o le fo mai e siaki ia male whale mai mo siaki nei taungo fie i fo ima whainga o fie
ona fua le toto po le suka. Ia wa isi e tau walo alfal mai se i fua le toto po le mea ua walu ilunga wa ti ngā le ulu wa ti ngā ne feo le tino ia na pe wa tauna fua lo toto. A ole whaingol po kalame lea siaki atua o ilunga ole Apple po kalame lea ia e la atua le o nanga le soifua malolo ina le ale Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia e file mua fo le mafo lau whainga luenga la tau ia ma le tanga ngase e ilo ai po lal tu langa la wa iai le ngase po lo ngase po au fo i pea whai o le tau te whao ngaina po kalame lea la lo le au nanga le Pacific Health Service. Ia a whai e se ngase tu mau pe te fia ilo a tile winga le Speedback app ia po le api ia po le kalame le lunga o whainga wha teknolosi. Ia po seisi fo i au nanga le ua mwhaiona tala noi so wil nei aso tia le awalan whenef so ta ia tua ia la tau. Emaili le info@phshut.co.nz ia wha atumule pe patalo sanga ilunga la la tau penga ta wha ilangi. Ia po le telefoni fo i wai to telefo i e au tai wha o ngale me leo le emaili o le Facebook ma i se o nanga whapena ia e na o le si ia lau telefoni vili ia i le numera lea o le ofa 555 o tolu i wafa i e tali mai lato tali telefoni. Ia na wha amtala le iei ale o na fo iwi lea tole tali mai se si e tu e se na o le tu ai le fe au po le wha amtalanga le te fia mana o e tu iai. Ia mwhaifuena si atu iai le lato ofisa pe a whai e te lata nei nā wa e umalau wha amalo stino i nā le pool po le vaita ele nai le ina nai ia na savali sao to ala fa afsanga i tonua ile nai le tasi Huia Street Crescent i Huia Crescent i nai ma o le fale fa ngofiana i lona o papiliki e la numoana i la to papiliki tolu manu e fa sanga tonu ala vaita ele la le nai fa ilfa malu stino ia fa afsanga i fo i male fal talvaina le medical center i nai ia pe ona i vaenga tāua nā le sa talanoa i sau i nei tai au fa amanino nisi o lātou au nanga nā ia ai wa ai le telefoni o le 555 o tolu i wawha o le ofa 555 o tolu i wawha ia e te wala awa iai ia mawhesili ia i wai to tele la to whainga luenga e Samoa mwhaina fisosani pia wha pia mo mia fisosani le ngana ia pia whai fo ia e mwhaiona e tala noa ia i le ngana wha peritania ia e maua so se fisosani o lo mwhai ia po sa wofo i po fiti, po tonga, po tūlanga wha pia mwhaiona e fisosani ia le maule au unanga le tutono a le waenga le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia so soni wha pēnā tātou wātou te ngā lulu e whaatasi ia vaenga ia mo le soifua maloloina. Ia o le tātou po kalame fo ina mo le nei tai au le soifua maloloina ia ai wala au le numera nā le vaenga o le Pacific Health Service i le Hutt Valley ia pe a fia sila fia atili ia wha amatalanga. Malo wha aftaila wal whaafong mai ia le wha awau nisi o tātou pespisenga Charles Fulmalua i ona whaafonga lo lea ia tātou tala fau whaaftai tele lava le whaafonga mai le vaengol tai au. Get my
true when I look into your eyes. But you only come to me when I sleep at night. I wanna sleep forever just so we could be together. I'll sleep for a lifetime and wake up never. Be the man that you wanna be, the man that you need. I'll be as perfect as you want. Just tell me how to be, 'cause this is my dream. I'll be whatever you want. I'll be your Prince Charming with a world full of charms. So if you're feeling cold, I'll hold you in my arms. I'll cherish your heart and keep it unharmed. And I don't care what people have to say. Every second, every minute, every hour, every day. Yeah, my dream, baby girl, forever will stay. Only trouble is I'm dreaming my life away. And I don't mind, as long as I'm with you. I'll do anything just to call you my boo. Even if dreaming is all I have to do. But I know one day this dream will come true. Le mavanse more, manatuya ohe, una oe ilo uloto, oh mo uloto, via mafuta ma oele wo, ta umai poa ulepo mai uamafuai, lo le mai, la miti una oesi. Dream, 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 ami eata umai e boni uena oa uesi. La miti una oesi. Dream, 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 ami eata umai e boni uena oa uesi. La miti una oesi.
Talo falava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lo mua. E musu le min staff malanga inga e fala wa tele mai se pepa ka peneta le na fa alia le tai le New Zealand First wa sama na Winston Peters e fa ma ni ai na fa alilo le malo New Zealand I ni swing o le tula fono mo tangata fai malanga mai le tunu o initia. Fa alia mai le min star o Erica Stanford o tau fia le fa ailo ina mai fala wa tele o vaenga uma o le nei pepa I le taimi nei, ina ia maru pui ai tūlanga wha ale tūla whono, a mai se le nganga o whautuanga alo ia o lo tu ina atu I mean star ato ai masui o le malo mo ana wha ai unga whai. Sa ta ua wha I le mean star, e le sili atu ona ta ua le whala wai tele mai o le pepa le malo, na ilo le tau fia pea wha alilo lilo. O wawasa mana ia pe ona sila fia o le main star o le vai fafo o New Zealand mai o levo na ia whairo mai alo ia lona te ena o le whenga inga sa o loto ma le malo intia a o le I wha nia masai nia le whenga inga I le vao malo I lua. Na whaalia fo I o na atu kalunga ma lona te ena wa ia inga tauwhe malanga inga le vao New Zealand ma initia o lo o hao fia I tonu o lea whenga inga o na e manatu le lato patia le New Zealand First e le fetaui ma e le ia fuafuanga mo le lumana ai o New Zealand. Sa tele ai fo ina whai tio ina le tai langolanga o le New Zealand First o le minister ya Shane Jones ona o niana la fonga whaatusa I le ono sa ona maua o avano tangata intia e malanga mai ai manonofo ma whai ngaruenga I New Zealand hei. O le masina na tuana e tunei o uni le sa sauno ai wawasa I le tono le parlemene mai ia whaita wina se vaenga o le pepa le nei al kapeneta mai ia whaalia manino ai. O le whaamauninga lea na ioe ma whaamaunia le main star o Erica Stanford ia swinga o le tula fono tauwhe malanga inga e a fia ai tangata malanga mai initia. Ta ua I fo e wawasa I le taimi o lo o a fia ai le nei lewa pepa ia talanoanga po whautuanga a sui le mtanga luenga o lo wha mawhainai e ta ua na wha lilo ai aua le wha la waiteleina I swinga I o le tula fono ona o le popole I le tulanga ono o iai se tali mai iai le malo initia. Peita ila sa wha iloa I le minsta wha te ua inga o Todd McClay e le sao ia tu ua inga wawasa mana ia mai e whautua inai le te tau na tau fia le whaia peo ni saunuanga le sao e whaato sina ai le au pālota. O le whaalinga manino o wamasa I le autustana e le mawhaio na ia whaalawa I te leina mai le pepale nei ma ona e soli ai ma whaina tu la fono e pui ai ngā ruenga ar ka peneta. Ai sa ia whautua ina lau whaasara lau ina ia o anga I le minsta fe malanga inga e tau na mo mai ai se kopi o lea pepa mo I la tau. O lea ua toe o I le tonu tā la I le lita le tau o le pensini I le tonu o New Zealand. O se li poti mai le upenga o fesota inga a le Gaspi I le tai au le songo fua na ta wai o le tau o le pensini I watasi lea ua toe foi I le tonu tā la I le lita e tusa lea ma le iwa sene ua si iti ai mai le tau na iai I le wha vai aso ua tua nai. O le neisi tanga e pei ona lipotia mai e mafua ona ua toe si fo I lunga le tau o le swa ui maketi o le lalulangi ina ua toe vevela le tau a Amerika ma Iran. O le vai asa ua mawai na o ai le selauta la Amerika I le paelo le tau o le swa ue le wha maina le Brent crude peita ai sa mai tawina sina pa ute isi lalo I le wha unga le vai aso ina ua tau fia I oso wha inga a Amerika wha sanga I a Iran. E o mai la I le tai au le songo fua ua tula I mai le tau o le soau o le Brent crude I le iwa ono ta la Amerika I le paelo e tasi o se tulanga o lo ma ata I tu ina pea I le Caspi a e wha pea I company tau le maro sianga I tu tonu o New Zealand I le taimi nei. E matua to tele I a tama mataini a Onga University o New Zealand o lo o whea ngai pea ma whaafi tauli I le ai leo ni ngā ruenga e maua e tongi ai fale o lo ono no whai ma whaatau ai la tau me ai.
O le mori mau mai le whala po tonga e whea ngai ma le sa elia o ni ngā ruenga ta mai tia onga le Student Job Search po le SJS na ta wai o le tausanga wha le tupe ua ma vai atu nei na o i le wha se lau tolu se furu ma le wha afe le au wha inga o tūsi talo sanga mo ni ngā ruenga sa o la tau lima ina mai ta mai tia onga ai e na o le lima se furu ma le tolu afe le au wha i o awa noa whai ngā ruenga na iai ai pe ona si le fia e tele tau sanga e tau mo fo yai ma sa ili alo ma fa na wa onga mai tau ngata fo i ma le tele o tupe alwai a o le i u ma maua ni fa ailonga maulunga mai mana o mia tele i la tau ni ngā ruenga i so so ni ai ia la tau suenga mo le poto ma le ato mai fa ailo mai le SJS o matua te le lava le swinga ma le fa le tonu o yai le maketi o mea tau ngā ruenga mo te mai tia onga mai o se fa le tonu sa manatu e mo se taimi pupu pei tai o fo ringa mai nei o le ata lava lea o le a yai le tūlanga whaingata o yai ia mea tau ngā ruenga whailo mai le CEO o le SJS o Louise Savica o se teimi mo le nei wala tau mai tau ina i se tūlanga onga whape nei o mea tau ngā ruenga ai mai se mo tangata o loo a onga mo le sa ilia o ni whaailonga maulunga e manatu le tamai ta i whaatonu o lea whaale tonu e mafua mai le mau whaafita hauli sa le i ai mua i le lima se furu tau sanga ua mawai atu nei i le tala whaasolpito o mea tau ngā ruenga mo te maitia onga o le tunu o na ia ta ua e ui i ia whaale tonu ai o loo tu maupea le langolongo sua le SJS mo te maitia onga uma o loo fia maua ni ngā ruenga a o tau mwhaya i e wha uma o la tau whaailonga o loo sa i lima sue i ai. O le aso lulu o le a ilo i na ia le whainga malo so whaatasi ia se whautuanga e winga i le fesoswani mo a inga ia e au pito i a whaina ona o le sitia o le tau o le sua uma le peini sini. Pe ta ila sa wha mawhaina i le minister tupe Nicola Willis o le nei ilo i longa le malo e le whapea o le a tau fia i loa ma whaamuta i a le fesoswani i le tau o le peini sini mo a inga o lo la tau maua i le taimi nei. O le nei fuafuanga le malo ua so ma se whaasisilanga a le pāle mia tui si nave maulu mo tōtua Christopher Larkson na whaia i le stonai le ana i ta awai a whai e to e tūla i mai i la tau i le ta inga o le malo o le a la tau wha popo ina le umi e malo lo ma livi ai mātua mo le tausinga o pepe fau ina i o atu i le tolu se fulu vai aso le umi o le livi le ta o le parental leave ai maua pea o la tau tutongi. E le ngata ina whaalau tele ai, ia lea i tu a ingo livi, ai o le a whaatanga ai foi, o na malolo umai se urunga li, mo le wa inga, ma le tau singa o se pepe fau, pe a whai e mana na o iai. Pe taila o le folfolanga le National, ma le whainga malo, o lo o whai tio ina malo si le partia le Labour, whaalia mai le Labour, o le National sao la tau poloka ina ma te e malosi i le tula fono le nei e livi ai ma ave aso malo lo o matua mo le tausia o se pepe fau i le taimi a o tula i mai le leipa i ta inga o le malo i le lua afe se funu ma le ono e le ngata i lea a sa ta ua fo i le leipa o le National ma le whainga malo le fo i wala tau tau fia ma wha ititia ia vai ngā tupe o le polo kalame o le best start ma wha ititia ai ma se leni na whaanganga mo polo kalame o mea ai mo ta maitia onga ma tidi ai o na whaingata ia le ngā ruenga matua i le tausinga o whanau la iti ma whanau a onga. Nā tāpunia se vaenga o le au o le telenu me la lima iwa anga i atu i le Kapiti Coast ona o se whaalawe lawe tu ta vale na tupu ai na po. Whailo mai e leo leo e whapea e tū ngā manu anga o te ngata sa fia i lea whaalawe lawe, pe tū sa o le i tū lai ono i lea fiafi na wheto ai ai ia se ta vale le ititi ma se ui lafi. Ta puni ai le awala tele nu me la lima iwa i le vale o Pukerua Bay ma Paikakariki a o whaia ngā luenga masani a au nanga lawe a i whapea ai ma leo leo i le mea na tupu ai lea whaalawe lawe.
Sa whau tua i nai te ngāta malanga ina ia whao ngā le au le tele nume le tasi le transmission gali i le wā o Porirua ma le Cavity Coast a o whaia ia ngā ruenga ana pō. Ua whaalia mai e le pāle mia tu isi nawe maunu mo to'atua Christopher Luxon e le ai se hawa noe ma whaiai o na ngā rurue whaatasi le pātia le National ma le vaenga whai o le Opportunity Party le lumanai. Na i wha mawhainai e le mawhai le National o na ngā rurue ma se pāti o loo mana au si tia le fua o la fonga te tongi. Pei tai la na whaalia le te tai o le Opportunity Party ua fiu fo i leo tunu i tu a ingo mawhau faunga e pei o na whaalia le pāle mia ai o lona langona e ono i aise swinga o lea manatu o Luxon pe a mana o mia i le National le langolongo sua le Opportunity Party i le taimi e mai a i le pāro te tele i a Novema. O le pāti le nei le Opportunity Party na tula i mai i le whā ma le awha pasene le tūlanga langolongo ina i le au pālota i le pau lata mai nei le asa whaia a le Radio New Zealand ma le Read Research ua toi titi lava o atu i le 5% lea e mawhaio na mawai o la tōna fōa i to tōnu o le pāle mene. Ua uma o na fola mai e lea pāti e mawhaio na la tō langalango ina i e se tasi o pāti au tū e lua le National po le leiba mo le whaatu ina o se whai ngā mālo fau pe a uma le pālo te tele o loo lumana inai. Ai o le la ua manina mai e le mana o ai le pāle mia ma le pāti le National ona o le la tō whai ngā whaamae e winga i la fonga te tongi. Ua whailo mai i a le ata o le malu fau lea o le afausia o le pule anga wha epikopo o le Kalesia Katoliko i Kalai Estete lea o le afausia i le tau e valu se fulu miliona tā la. O le nei ngā ruenga te leo le afausia i le awala o le Barbados Street i le nofuanga lena iai le urua i malu tele o le Cathedral of the Blessed Sacrament i le tausanga i tasi iwa o Lima mai na tala i lalo i le tausanga i lua afe luas furu o na sa i longa o na faa lenga ina lea malu i mafui e malolosi i le tausanga i lua afe furu faa pea ima le lua afe fumal tasi. Faa lia mai le puleanga a Christchurch e tu se furu ono miliona tā la o le tau o le ngā luenga le nei o le atau mawhai sa ili mai tangata lotu e viso soani i le tau o le ngā luenga atoa. Ai o le sa na whaiai se tālusanga whalawa i tele ale e pikopo ia Michael Gillen mo tangata Katoliko i le tūmalo Canterbury ai whapea i le West Coast ina ia lofangia le nei ngā luenga e awala e ni viso soani tau tupe. O lona lua le nei o aso so o winga malu lua le tau ma le toa le aisa i lau whanua mātu maunga ai mai se o awala i se vaenga tele o New Zealand. O le fua o pito i maua lalo le mawhanawhana o le ea na wha mawina le le nuu o Waiuru i le tūlai 5 i le waweao na le i la tūla i mai i le minus 4.9 degrees Celsius. O na so atu le iai o le ai o Masterton, Hamilton, whapea ma Rotorua, na tūla i mai i lato uma ia i le minus 3 degrees. Sa wha mawina fo i le ofisa o le tau, le Met Service, le minus 1 degrees i le ai o Taupō, ai o Aukilani, e na o le 5 degrees na wha mawina ai le waweao na le la. I le motu i saute o Blenheim sa minus 1 ai o Christchurch whapea ma Nelson na 0 degrees. Ua sa so ia tūlanga malu lua le tau ma lea songo fua lea na ilonga fo i na malu lua i le tau ma le siu manga o New Zealand sa wha mawina ai le minus 5.6 degrees i Taupō a o Christchurch na minus 4.7 degrees Celsius. Whailo mai ai le Met Service, o le a whaawa pēr ia tūlanga malu lua le tau, ai maise ai le tae ao, a ngai atu i le vailuanga o le nei vai aso, ai maise o le motu i mātū o New Zealand. O le mau o le ofisa o le tau, e mafua ia winga malu lua le ea ma le si umanga, ona o tūlanga toa malie, ma le langi le leio winga o le tau. O le malu lua le tau le nei vai aso,
Na oso ai ilunga le tūlanga mana o mia o le eletise, mai na wha maui na aile so ngofua le company eletise o le Transpower NZ, ia se matatia e fitu afe se laufa tasi megawatts o le wila po o le eletise sa wha o ngai nai. Wha pe o se awha i ngā wito i maua ai lea, tā luona amata, ia i tu a inga o wha mau maunga. Wha alia mai le Transpower, o ro ngā lua i la tau wha tasi ma company eletise, ina ia si tia la wha i o le eletise e ngā o sia, mo le wha o ngā ina i tu se o le tunu o. I la kapi e to tolu tama fowi o filifilia i le au e to fast fulfa a New Zealand, le All Blacks, mo lana taunusanga i a filika i saute. O le whaailoi na mai o le au malanga mo a filika i saute, whaali ai e le li whaia o ngaunu i a Dave Rennie, e whaatasi atu i a le li kapteni a Ari Savea i le au malanga, i le taimi mo le taalonga whaita wina mua ma le au o le Springboks. O tamata alo forward o tolu ia o maua latu wa vanoi le olpeleki, e o fiai le proud pa le Hurricanes o siale la waki, whapea le lose forward le au le Moana Pasifika o se misi tu pouta a iloa, ma le first five a le au le Chiefs o le Dio Charles Giacom. E to a fitu ia olpeleki tuai o to e maua latu wa vanoi le au, mo le malanga lea i a Filika, e o fiai le prop o Ollie Norris, o le huka o George Bell, o le loka o Fabian Holland, le flanker o Ethan Blackadder, midfielder ia Timothy Tavatava Naiwai, ma Rico Ioane whapea ma e Moni Narawa mo le lainei tua. O le li kapteni ia Ari Savea, lo ave o naso malon loi le teimi nei, ma e whaato a tau nu atu i awhelika i saute, e tāla whea ngai ma le tālonga whaitawina mua ma le Springboks le whaiela su luas furulua o au kuso. O lona winga e le tāla o ia i tālonga amata o le tāmunsanga i le wā ma au o le Stormers, Sharks, whapea ma le Bulls, ai o le huka le i o Cody Taylor, le o ia tau aweina le tūlanga kapiteni mo le tāmunsanga i awhelika. O le tālonga mua o le tāmusanga le nei a New Zealand i awhelika i saute, e whaia leile ai o Cape Town i le aso valu o Aukuso, o le awhetawi ai ma le au malosi a le Stormers. Whaai unga na o telefou. Fi lava tue whaatalo whātu le whaafonga lo tātu. Tunu ulisi foi whaapoponga le nei o tana fau mai Samoa se mai eilong whaafonga. Le o sa vali atu le se fulu ma le lua masina o le whaalawi loa mtanga ruenga o leo. I le te atu i le whaala au whaasaino le aisa. I le tau tina ia leo le awhianga wa iei tupulanga tana vau i le atunu. Ai meisi o pisi nisi tupe palapala o lo wha o ngaina. Ma lia e mai ei ma le tele o sori ngā tula whono. O se mafu anga na whaalawi lo whaalawi tele lo le teitai o le atunu o i foi o le minister mtanga ruenga o leo. O i lato umalawa i tau fiam whaamao nia mai i osa whainga malu le malo i whaala au whaasaina. O le a whaalawi lo lato wata mafio anga mwhaamtalanga i whaatatau ia i lato. Ia no fauta i ele atunu o le puipuinga lo lato saunga le mu. Talwai o le tele o whaasea nisi o i lato sa whaalawi loa, ai le i whaamao nia matoe solo i hain tua inga sa whaasanga ia i lato. Na whasiringia lau tu stala le fionga le loia sili, e sona sila fia i le tula fono i le ngai o inga le mtanga wenga. Na tau tino le fionga le loia sili, e o mai le so, e le i wa aila wa i se ata e tasi, e le i longo ina foi o i e mtanga wenga o leo. Pei taina te leo whaamao nia le te milenei whaamtalanga wo o atu, pe moni watu uina i lunga o penta whaailangi ni atau i lato, ai meisal whaalawi loa au i lilinga o whaamtalanga whaatatau ia i lato uma. Ai o laso na nafina moni mawina i fo e au telefou. Le isi os wha inga malu le malo i se tasi o whale o loa o loo wha ngā ioi e tangata mai saina, le kompania le e-home, whaafsa ngai mal whale ainga le Sunrise, e tawhatafa o le ala lau papa i tua mai o le whale a onga le malisi.
O le masina le nei wa maita wina i le telo sa fa inga malu le malo. E no whanga wa umo na lisi e mtanga wenga. E le reporting to inane nisio le mamalu le atunu. E no whanga o lo whaanga yu i ele tūle ina o le aisa. Ua tatala i tua i lalo le tūtu unga le whaam sinonga. E la ue tō lua lo i ele so tanga i le maliwai o le taitai o se kengi. E te tono le atunu o Vietnam. O ia tūtu unga e au fia i le tāo fia leo la tu se folau. Ina ia le mawhai ona toi malanga ese ma le atunu. O se whai unga na whaalango i lunga le whautuanga, na o mai le lo ia o lo tūlai mo le ofisa o le lo ia siri. O na ele o te te le te tala o ila awai tua, ai wa ia ni tūtu unga tāle whengai, ina ia mauti noa ele so solo ese ma le atunu. O James wa whātunuina ina ia nofo i whale a siu, mai o le amatai tu ina fo ilmtanga luenga o leo leo. Ni ngā yo i ngā James, e tau mo whai e whaafso tai ia mori maua le lato i tū. Mai ia whaanua fo o na seini se ofisa o leo leo i le vai aso. Mai o tūtu ungala fo e tasi wa tu inatu i a papali. Ai paulo na e se senga wa whaatunuina. Ia whaamautu i nisi o lona ainga si umu. E tā lia i le aso se fulma le whao le maa sina fau e toi wala au ele mata aupo. E lumon whaam sinonga whae tu maa lo. O no isi mō lianga ia. E se mai isi mō lianga si lia ma le tolu se fulu. E te tau na tula i e lumon whaam sinonga maa walunga. E to tolu i la tolo o tā fia le mata aupo le nei. O le talavou ia James ma lona whaletua ia Nakita. Ma le li ia Fred Papali. Ai mō talavou sa mo e to o lui na malanga whaapitoa Vietnam. E whaatau nule o sa whainga le ua mali waile te tai o le kengi a le coconut cartel. E o mai le so, e le i toi maua mai lava se feso o ta inga, po o se whaamtalanga na ta mai whaatatau ia ila ua. E ui na ua mai e o na whaelo mai e le sui komisino mtanga luenga leo leo. Wa whaia ia awala whaavao malo. E whaia se feso o ta inga se awala e mwhaia o na au maia ila ua i Samoa. O se sau ninga mamanu mana mātango fia na whaatau tai e lea soana nafi e le official whaamasinonga. E whaatau toi na i lea fionga i a vui Clarence Nelson le wa ave nei me whaurulungo le official sulfa inga. Mai o se tasi nei o whaalapa putonga pito i tā ua i le malo e pe o na whaai loe le fionga le tai o lea tunu. Le tele o lea fianga ua iai nei alu ma whanau la ite lea tunu. Ai meise la veli tu i sa wanga mātanga e whaatino ia i la tau. O no wa o atu i se onga i le te tau ona iai, e nisi o whanau e a fia, mai i so o tanga wāwāla late tu tono a inga. Ai al whaatau tonga o le fionga ia vui, wa ia whaai loa elo nātunga lunga, e whaatatau i whaamtalanga o loo tu wina i lunga o penga ta wha i langi, e whaalawi loa ai i alo ma whanau ma tūlanga e a fia i la tau, o se ngāiu inga wa te tau na sila tutoa iai, o na siri atu le umi maonga o ngā fianga, e whaamawina le loto ma le mawhau le tangata wā a fia, nei lo se manua i le tino. O vuina o oina mai le koliso sangato ia sefo i Samoa, ma whaasolo tua i Nisi Universite ma walulunga New Zealand, au le awhaiva se lau fituiva, na toe taliu mai ia i le antunu, manga lue ai o se lo ia le ofisa le lo ia sili. O le tausanga i lua afe na tō fia i loa, o se whaamasino o le whaamasinonga whaaitu mā lo, ma whaawawaila na au omnanga se io ina tō fia, o se tasi o whaamasino si nia o le whaamasinonga whaaitu mā lo. E le tausanga i lua afe ma le tasi. E na whaase ane ma whaawawla na tautua le whaamasinonga mā walunga, e le tausanga i lua afe ma le ono. Au le lua afe sa funmaliva, na whaase ane ai na te tau aveina le na fō le whaamasino sili, e na ua malo lo retire le fionga pātū te avasu e whalewhatu sa polo. E ta di e le tōwhia loa ia o se whamasino sil fōu. Mai le mai e o le lua se fulmalono tau sanga o lana tautua na malo lo retire le tau sanga umawai. Sa ia toe wāla au mo le tōwhinga ua whae atu ne ia teia e le office o sulfa inga. O tala ia mai sa mo le ne aso whaamanuia tele lava le tuai fōwhanga la whianga i molo tātou tuno Fasoi fuia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
mawhaiona tui whafonga i le whaopoponga fōu a tātou tala fōu i le tai au i le itu live valu. Ia ai o tātou tala fōna sa fonga ina atu ma tāpena ina i le sunga ia lawano ati lawa ia whapea fo i le sunga ia tā sesa lam sam. E ina i whaasilsilanga ia fia awena atu. O le whaasilsilanga mai le maafutanga le fast Aotearoa Wellingtone. E mua na mātou whaatulo watu Samoa i ona tawhailangi mai le whale tau iaitu o le tui manua. Se ia pa ia fili mapule na tau wilo ai malo e whaatulo watu foi i au whaingaluenga pa ia le atua o lo o whaafale le malu i tu e fia o le lalolangi tu lou na lava. Ona whaapea i lea o se tala o le a whaataunu uina la mātou tau sala i le itu lai se fulu tasi i le tae au o le aso toona i nei o le aso mua o au kuso lua a lua ono. O le itu lai se fulu tasi i le tae au o le aso toona i nei le aso mua o au kuso lua a lua ono i le maota o Atonio Hall i Porirua. Whaia le maota o Atonio Hall i Porirua. Susu mai, malio mai, tātou fia whaatasi ai i le nā tae au. Whaafetai lava, o lo sainia le taitai fono, ma le maafutanga atoa a le fast Aotearoa Wellingtone. Ia, o le whaasisilanga nā, tautua nā o le tau salai whaia i le ito la esfulmaltasi i le tae au o le astona i nei, le aso mua au kuso i le maota o Atonio Hall i Porirua. O le se tātou whaasisilanga lea mai le University of Victoria i Wellingtone, o le whailoa inga lea le University ma le community, ne whaia i Lower Hutt, po le Lower Hutt Family Evening, e whaia le itu lai ono i le afiafi, o le tuatusi, o le Dow's Art Museum, numero 5 Sport Lines Road i Lower Hutt, i tutonu o Lower Hutt lava, whaamoe ina ia whaamalamalama atu i lo tātou watunu o vaenga umae mana o mia mō tama mateine o le aulu whale atu le investe mō le tausanga fou lua whelua fitu wala au liai mātua manai whanau o loo i kolisi e awa iai maua le tau mawhitanga ia mō nisi fesili wala au le telefoni o le o lua tolu o ono ma le fitu o fitu lima o le numera o lua tolu o ono fitu o fitu lima. E monisi na awai le pokalam fo ilea le leitiole sa fai i Lower Hutt i ono whanga tonu lava lea le a fai el wha moe lea na nei pia te ofisile wa inisi e te le na fisili po ofea iai le no whanga lea a le Dow's Art Museum. Ia o ina le sa wha moe fo i o le Samoa Capital Radio le sa wheloa iai ma le community ia po tangata fo i tatou au whalongolongo e nofo ina i Lower Hutt. Ia au ina le la whaile wha moe lea nā nei o nā nei i le afiafi i le itu lai ono. Ia tautua nā e mai se lava mātua ma nei whanau ia i kolisi lea o le a e atu le investe mo le tausanga fou lua whelua fitu. Ta ua i o le wha malamlama i vaenga umai mana umia e mana umia mo tama mateine o le aulu whale atu i le investe. Ia o le telefoni nai wala au le o lua tolu o ono fitu o fitu lima. Ia ana fo isi wha amanatu na le University of Victoria ia nei o le asosi lea lato mawhtanga fo ilea tamaiti Samoa. Le itatono le University of Victoria o le astofi nei tu sala o le aso tolus fulo iulai le tu lai ono le fiafi ia inai le Victoria University of Wellington Calburn campus o le hap na ia fo i le lato wha moe na o le lato tau sala e whai ai ia na te le apa kai mwhen paka ilau ta wale pe a nga iai ia ai o sina feso soani mo le soo a sosi e whaia i le moto i saute i le masina fau ia e so soani e mo le tau mwhainga fo ia le vusa ia pol whala tonga po le asosi a tamaiti Samoa o lo i tonu o lo o ina i tono le o le University of Victoria i Wellington.
Ia whai ala wha moe nai le astofi nei, tolu sifulo Iulai i le itu lai ono i tai lava i le nofanga o le University Wellington. Ia ala wha moe nai whai ala wa hat o le ono i le afiafia nā nei awane MCA e sel mana iau ia wanoa. E le toi fisili ma whaafai fia i fo i mona i whanau i alo lato ulu whale atu i tonu o le University. Ia malo lava whaawau pe tatu pesenga nei vaenga o le awauli. Ia tāli tasi o na mai a fo ilo le tautua si ufonga lau mua i lunga le tasi ono tesimal tasi whaamo. Ia le am whai lavona toi whaafonga i nisi o whaawau atu le tatu tautua si ipa ia le itu lai lua i le awauli lunga le Facebook ma le YouTube. Ia whaapea fo i mal tatu penga ta whailangi leo lo mwhai o na awina atoa ia tatu po kalame i aso taitasi manu ia lava tau mawhatanga nei awauli whaafifianga ma le kore na li is no foi o kilani ia ma le whaafifianga na sinapara mapoasa Samoa la o taimane. Au kilani mawha solo solo o mawhau whaunga Ia te oe Samoa wa a mea mafu a re tau alunga Anganu wha alo alo do alo whau a pua ina I whafo Le ula lea o te tiwai tu e wha o le lalo langi A te pai fo I le ea, o se vainga e winga e se fo I lea. Lausi usi le vao matua, ua ufitia I le lau whanua. E salangi I le pae, o matawhanga o loko si o ai. Pangalu e pati sisina le tio e taku oe o le peni. Samoa o le pele oe, e le paanga loi loku lotoi. O maungalanu moana e paapea ngai male sangi tio ate. Vaita pesu a manino e paamalu inai lo utino. Sa o lotolona taanga e mae vaisi ona e mawhana. Malama mai le tai au, tau sangi manu I punga o le vau. Bella si ai ape o le la, tau sili tu langi e wha. Whaafisanga o matangi, au le leu a pela lanu ai. O le sau wangi mali e le afi afi o tamali. Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi. Ata ua la foia o logo emo mai ai o le sana. Na ua la nusiliva ma lea fo ua mana vaina. O whaalinga e tele le mataisa o poto sili es. Samoa o le pele oe, e le whaanga loi lo ulotoi. O maungalanu moana e whaapena I male samiti o ate. Vaita fesu a manino e whaamalu inai lo utino. Sa o lotolona taanga e mae vaisi ona e mawhana.
Fianga le nā mai le maatu lua ma le pese o te pātu ia le umale mānei o ia fo I whātunga mai yaso ua tua nai ia pese ia sa pepese ai lava ma taile o taota ia pe ta alau le la pisi ia le mānei fo nā whātunga ai o lea ua toi se fulmal wha minuta na talo le tu lai tasi ia pe lawan whailo atu masania ia sei tasi tal tasi mai al tatou tautu e lungon tasi ono tesi mal tasi whamo ese le malu lufu o nei aso ia le mana tua I lava ia me whai eisi tamama nei tina fo I matua me se ala o nei matangata ia o le vaenga le ala o Filipino a ta te mana tua ai aso whape nei e o ai usol tai au le mall pe atatala ia na ta whawhao ai lava lea ia wai le alu I se pili le nofol fale maki le ea mawhanawhana I le aso atoa ia pi o lato mena e whai o ta whao al mall le aso atoa whiwhiwa ai matamata ia mawhai e fo le savali whai le wha malo stino ia a whai o ta pena sau savali vali nai le mall manai e foi e man to foi ia a tonu e manai e fo a malulu te le fale pe o le ngaftia foi le e mawhanawhana ia vai sita ma po stina e la ia mo me no fo fa taval vale po wheelchair I tonu o mall ia mawhai ana e latu fa nga ia na tosto ale o le wheelchair e sel mana I fo le mawhanawhana fa ta fa ina ia so malulu fa pene ia pe a faina tamu fai e sefe le power ia iaso fa pene wa ova tele le malulu ta o le wheelchair ma mana tua ale mo le tala fo ile sa sau po le masino no vema tau sanga talu wai le na fa sa wai tala mo me ono fo fa taval vale po wheelchair I tonu o le company le Air India company va le Air Initia pi wa na va e lunga I tangata I lunga o penga so ta inga ona o mantua e fialu pe ai se tangata matua o lo wainga na I tamama na I tina matua e mamau me sa vale e ona o kaleo le wheelchair pol no fo fa taval vale e pe wa fa au popo ina le fa o nga se o nanga I o no fo fa taval vale mo wa aveo se fa fita uli te le lava I company vale le pe launa mai le tala le nai le po novema tau sanga talwai ale Air India o le tele o tangata ua tau wa ile kiu ia ua e se wele kiu o tangata I o le Sava Valley e se wele kiu o mo me ono fofa Sava Valley o tangata o le o wheelchair na alana amatai po le amatanga I o le luafilua 5 e I mo me o whainga malanga le Air India na safa mo le United States e whapia ma Britania tele
Ia, o le peo atu le 30% o tangata ia whia ilunga wa alele. E talo sanga mo se sosoani la le mo mia ile wheelchair e te e aima tosoanga i ole i le Kate ia po le pā po le whaitutu ale ulfale i tono wa lele. Ia ua atu sa a wha mau e le kampani lea le ea intia e silia ma le se lau wafe ia talo sanga mo ni o sosoani lea tau mo me o no fua whaatawal vale po wheelchair. E toso i la tau tono mlai wa alele pe a fiau ia la tau. Pe a tau nuul wa alele ia pe sauni fulwhainga malanga e fiau oi le tūle ia le whaitutu ai ulfa le tono wa alele. Ia ta ilo la ia pe o le satau whai se fuafuanga ina ia whai se tū la fono a le e kampani lava ia i tono intia a le pe whaamuli muli ai mai pase se uma. Ia pe whaititia fo le whaongangau ia o ia vaenga ile le miti. Ia e pe wo one ile tala ona o le whaonganga o ia fo i au nanga. Ia ele le ia e mō tātou ia e sele tele ona i tātanga ta whiawa i matua mo umia lava le fsosoani. Ia e pe e whaanono fo i pe hawa i stangata pe e whaonga se fo i nai pe la e tali ea isi. Na ana tau no o le wheelchair lesi te watu sa vali o le masau sa vali ele mo umia. Ia o isi pe o le o nanga fo i le mo mua o i luma e siakeltus fo lau. Ia mau e vai ato. Pe o isi na me whai e isi tangata. Ia e mo nei tangata lava i o lo o mo o mia sa o ale au nanga. Ia, talo whai. Ia, a tā pena fo isi whai ngā malanga manu ia lau whai ngā malanga nei aso tau tua nā lunga ola titele. Whai si mase se e lava i le ma losio le malulu ma le aisa i le tai on le la tau tele fo. Wane nei ta avale wa fiu e tau fui e se le vaile o po le aisa le malo i lunga o ta avale. Ia, whautuanga mō tātou nā, ia o whaawawa i lo sa i lungo le altele i le nei vaenga o le hauli. Tō eva minu te li tula e tasi, nisi o whaafiefianga a talina tasi a e lasi. Ia ma le pesele nā o le whee tau lama mai le tamaita i o maselina. Whaafiefianga mo le nei au hauli. Oh,
Ia o le whaafifianga nā mo nei vaenga le au au li le toi lua minute tā le tu lai tasi. Ia mo i la tau o lo o mawhai o na whaafonga mai le tau tua le si ufonga lau mua. I lunga le tasi o no tesman tasi wha mo. Ia whaafitai te le lava i lo tau langolango. E ala i le ki mai bea o tau le tio. I le tau tua le si ufonga le lau mua. Ia po le Samoa Capital Radio. I lunga le tasi o no tesman tasi wha mo. Ai toi a mata le tau tua le tu lai fitu le tai au a tai au. Ia mo i la tō lo mwhaun whaafonga mai i lunga o penga te whailangi pe o le Facebook, YouTube, ia man tātou o penga te whailangi lea o lo mwhaun awina atua i la tātou tautua i o la whaawau pia se ia pa ia le tō lai lua i o na whaamuta lea ia e whaaftai te le lava le whaafonga mai.
Talo falava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lo mua. E musu le min staff e malanga inga e fala wa itele mai se pepa le kabineta le na faalia le taitai o le New Zealand First wa wasa mana ia Winston Peters e fa mau ni ai na faia faalilo lilo le malo New Zealand ia ni swinga o le tulafono mo tangata fai malanga mai le tunu o initia. Faalia mai le min star o Erica Stanford o tau fia le faailo ina mai fala wa itele o vaenga uma o le nei pepa I le taimi nei, ina ia maru pui ai tūlanga wha le tūlafono, a mai se le nganga o whautuanga alo ia o loo tu ina atu I mean star ato ai masui o le malo mo ana wha ai unga whai. Sa ta ua fo I le mean star, e le sili atu ona ta ua le whala wai tele mai o le pepa le malo, na I lo le tau fia pea wha lilo lilo. O wawasa mana ia pe ona sila fia o le main star o le vai fafo o New Zealand mai o levo na ia whairo mai alo ia lona te ena o le whenga inga sa o loto ma le malo intia a o le I wha nia masai nia le whenga inga I le vao malo I lua. Na whaalia fo I o na atu kalunga ma lona te ena wa ia inga tauwhe malanga inga le vao New Zealand ma initia o lo o hao fia I le tonu o lea whenga inga o na e manatu le lato patia le New Zealand First e le fetaui ma e le ia fuafuanga mo le lumana ai o New Zealand. Sa tele ai fo ina whai tio ina le tai langolanga o le New Zealand First o le minister ya Shane Jones ona o niana la fonga whaatusa I le ono sa ona maua o avano tangata intia e malanga mai ai mananofo ma whai ngaruenga I New Zealand nei. O le masina na tuana e tunei o uni le sa sauno ai wawasa I le tono le parlemene mai ia whaita wina se vaenga o le pepa le nei al kabineta mai ia whaalia manino ai. O le whaamauninga lea na ioe ma whaamaunia le main star o Erica Stanford ia swinga o le tulafono tauwhe malanga inga e a fia ai tangata malanga mai initia. Ta ua I fo e wawasa I le taimi o lo o a fia ai le nei lewa pepa ia talanoanga po whautuanga a sui le mtanga luenga o loo wha mawhainai e ta ua na wha lilo ai aua le wha la te leina I a suinga I o le tulafono ona o le popole I le tulanga ono o iai se tali mai I le malo initia. Peita I la sa wha iloa I le minsta wha taua inga o Todd McClay e le sao ia tu ua inga wawasa mana ia mai e whautua inai le te tau na tau fia le whaia peo ni saunuanga le sao e whaato sina ai le au pālota. O le whaalinga manino o wamasa I le autustala e le mawhaio na ia whaalawa I te leina mai le pepale nei ma ona e soli ai ma whaina tu la fono e pui ai ngā ruenga ar kāpeneta. Ai sa ia whautua ina lau whaasara lau ina ia o anga I le minsta fe malanga inga e tau na mo mai ai se kopi o lea pepa mo I la tau. O lea ua toe o I le tonu tā la I le lita le tau o le pensini I le tonu o New Zealand. O se li poti mai le upenga o fesota inga a le Gaspi I le tai au le songo fua na ta wai o le tau o le pensini I watasi lea ua toe foi I le tonu tā la I le lita e tusa lea ma le iwa sene ua si iti ai mai le tau na iai I le wha vai aso ua tua nai. O le neisi tanga e pei ona liputia mai e mafua ona ua toe si fo I lunga le tau o le swa ui ma keti o le lalulangi ina ua toe vevela le tau a Amerika ma Iran. O le vai asa ua mawai na o ai le selauta la Amerika I le paelo le tau o le swa ue le wha maina le Brent Crude peita ai sa mai tawina sina pa ute isi lalo I le wha unga le vai aso ina ua tau fia I oso wha inga a Amerika wha sanga I a Iran. E o mai la I le tai au le songo fua ua tula I mai le tau o le soau o le Brent Crude I le iwa ono ta la Amerika I le paelo e tasi o se tulanga o loo maa ta I tu ina pea I le Caspi a e wha pea I company tau le maro sianga I tu tonu o New Zealand I le taimi nei. E matua to tele I a tama mataini a Onga University o New Zealand o loo whea ngai pea ma whaafi tauli I le ai leo ni ngā ruenga e maua e tongi ai fale o lo ono no whai ma whaatau ai la tau me ai.
O le mori mau mai le whala po tonga e whea ngai ma le sa ilia o ni ngā ruenga ta mai tia onga le Student Job Search po le SJS na ta wai o le tausanga wha le tupe ua ma vai atu nei na o i le wha se lau tolu se furu ma le wha afe le au wha inga o tūsi talo sanga mo ni ngā ruenga sa o la tau lima ina mai ta mai tia onga ai e na o le limas fuma le tolu afe le au whai o awa noa whai ngā ruenga na iai. Ai pe ona si le fia, e tele tau sanga e tau mo whai ai masa ili alo ma whanau a onga, ma e tau ngata fhoi ma le tele o tupe alungai a o le e iu ma maua ni whai longa maurulunga, ma e mana o mia tele i la tau ni ngā ruenga e visoa soa ni ai, ia la tau suenga mo le poto ma le atau mai. Whaelo mai le SJS, o matua te le lava le swinga ma le whaale tonu ua o iai le maketi o mea tau ngā ruenga mo te maitia onga. Mai o se whaale tonu, sa manatu e mo se taimi pupu. Pei tai ua fōringa mai nei, o le ata lava lea o le a iai le tūlanga, whainga tā ua o iai ia mea tau ngā ruenga. Whaelo mai le CEO o le SJS, o Louise Savica, o se teimi mua le nei wala tau mai tau ina i se tūlanga onga whape nei o mea tau ngā ruenga. Ai mai se mo te ngata o loo a onga mo le sa ilia o ni whailonga maurulunga. E manatu li te mai tai whaatonu o lea whaale tonu e mafua mai le mau whaafita hauli sa le i ai mua i le lima se furu tau sanga ua mawai atu nei i le tala whaasolpito o mea tau ngā ruenga mo te maitia onga o le tunuu. Na ia tā ua e ui i ia whaale tonu, ai o loo tu maupea le langorongo sua le SJS mo te maitia onga uma, o loo fia maua ni ngā ruenga, a o tau mwhaya i e wha uma, o la tau whailonga o loo sa ili ma sue i ai. O le aso lulu o le a ilo i nai le whainga malo so whaatasi, ia se whautuanga e winga i le fesoswani mo a inga ia e au pito i a whaina, ona o le si tia o le tau o le sua uma le peini sini. Pe tai la sa wha mawhaina i le Minister tupe Nicola Willis, o le nei ilo i longa le malo, e le whapea o le a tau fia i loa ma whaamuta i a lea feso swani, i le tau o le peini sini, mo a inga o lo o la tau maua i le taimi nei. O le nei fuafuanga le malo, ua so ma se whaasi silanga a le pāle mia, tui si nave maulu mo tōtua Christopher Larkson, na whaia i le stonai, Lena i ta awai, a whai e to e tūla i mai i la tau i le ta inga o le malo, o le a la tau wha popo ina le umi, e malo lo, ma livi ai mātua mo le tau singa o pepe fau, ina i ho atu i le tolu se furu vai aso le umi, o le livi le ta o le parental leave, ai maua pea o la tau tutongi. E le ngata ina whaalau tele ai, e lea i tu a inga o livi, ai o le a whaatanga ai foi, ona malolo umai se urunga li mo le vainga ma le tausinga o se pepe fau pe a whai e mana na o iai. Pe taila o le folfolanga le National ma le whainga malo o lo o whai teo ina malo si le partia le Labour, whaalia mai le Labour, o le National sa o la tau poloka ina ma te e malo si i le tūla fono le nei e livi ai ma ave aso malo lo o matua mo le tausia o se pepe fau i le taimi a o tūla i mai le Labour i ta inga o le malo i le lua afe se funu ma le ono. E le ngata i lea a sa ta ua fo i le Labour o le National ma le whainga malo le fo i wala tau tau fia ma wha i titia ia vai ngā tupe o le Paul Kalame o le Best Start ma wha i titia ai ma se leni na whaanganga mo Paul Kalame o me ai mo ta maitia onga ma tidi ai o na whaingata ia le ngā ruenga matua i le tausinga o whanau la iti ma whanau a onga. Nā tāpunia se vaenga o le au o le telenu me la lima iwa anga i atu i le Kapiti Coast ona o se whaalawe lawe tu ta vale na tupu ai na pō. Whailo mai leo leo e whapea e tū ngā manu anga o te ngata sa fia i lea whaalawe lawe, pe tūsa o le i tū lai ono i lea fiafi na wheto ai ai ia se ta vale le ititi ma se wilafi. Tāpuni ai le au o le tele nu me la lima iwa i le vale o Pukerua Bay ma Paikakariki a o whaia ngā luenga masani a au nanga lawe a i whapea ai ma leo leo i le mea na tupu ai lea whaalawe lawe.
Sa whau tua i nai te ngāta malanga ina ia whao ngā le au le tele nume le tasi le transmission grali i le wā o Porirua ma le Cavity Coast a o whaia ia ngā ruenga ana pō. Ua whaalia mai e le pāle mia, tui si nawe maunu mo to'atua Christopher Luxon, e le ai se hawa noe ma whaiai o na ngā rurue whaatasi le pātia le National, ma le vaenga whai o le Opportunity Party le lumanai. Na i wha ma whainai, e le ma whai le National o na ngā rurue ma se pāti o loo mana au e si tia le fua o la fonga te tongi. Pei tai la na whaalia le te tai o le Opportunity Party, ua fiu fo i leo tunu i tu a ingo mafau faunga e pei ona whaalia le pāle mia, ai o lona langona, e ono iaisa swinga o lea manatu o Luxon, pe a mana o mia le National, le langolongo sua le Opportunity Party, i le taimi e mai a i le pāro te tele i a Novema. O le pāti le nei, le Opportunity Party, na tula i mai i le whā ma le awha pasene le tūlanga langolongo ina i le au pālota, i le pau lata mai nei, le asa whaia a le Radio New Zealand, ma le Read Research, ua toi titi lava o atu i le 5%, lea e mawhaio na mawai o la tauna fōi to tonu o le pāle mene. Ua uma na fola mai e lea pāti, e mawhaio na la tau langolangoina, ia se tasi o pāti au tu e lua le National, po le leiba, mo le whaatuina o se whai ngā malo fau, pe a uma le pālo te tele o loo lumana inai. Ai o le la o manino mai, e le mana o ai le pāle mia, ma le pāti le National, ona o le la tau whai ngā whaavae, e winga i la fonga te tongi. Ua whailo mai i a le ata o le malu fau lea o le afausia o le pule anga wha epikopo o le Kalesia Katoliko i Kalai Estete, lea o le afausia i le tau e valu se fulu miliona tā la. O le nei ngā ruenga te leo le afausia i le awala o le Barbados Street, i le nofuanga lena iai le urua i maru tele o le Cathedral of the Blessed Sacrament i le tausanga i tasi iwa o Lima, mai na tala i lalo i le tausanga i lua afe luas furu o na sa i longa o na faa lenga ina lea maru i mafui e malolosi i le tausanga i lua afe furu, faa pea i ma le lua afe furu maltasi. Faa lia mai le puleanga a Christchurch, e tu se furu ono miliona tā la o le tau o le ngā luenga le nei, o le atau mawhai sa ili mai tangata lotu e viso soani i le tau o le ngā luenga atoa. Ai o le sa na whaiai se tālusanga whalawa i tele, ale e pikupo ia Michael Gillen, mo tangata Katoliko i le tūmalo Canterbury, ai whapea i le West Coast, ina ia lofangia le nei ngā luenga, e awala e ni viso soani tau tupe. O lona lua le nei o asa so o winga malu lua le tau ma le toa le aisa i lau whanua mātu maunga ai mai se o awala i se vaenga tele o New Zealand. O le fua o pito i maua lalo le mawhanawhana o le ea na wha mawina le le nuu o Waiuru i le tūlai 5 i le waweao na le i la tūlai mai i le minus 4.9 degrees Celsius. O na so atu le iai o le ai o Masterton, Hamilton, whapea ma Rotorua, na tūla i mai i lātou uma ia i le minus 3 degrees. Sa wha maui na fo i le ofisa o le tau, le Met Service, le minus 1 degrees i le ai o tau pō, ai o Aukilani, e nā o le 5 degrees na wha maui na ai le waweao na le la. I le motu i saute o Blenheim, sa minus 1, ai o Christchurch, whapea ma Nelson, na 0 degrees. Ua sa so ia tūlanga maru lua le tau ma lea sa ngofua, lea na ilonga fo i na maru lua i le tau ma le siu manga o New Zealand. Sa wha maui na i le minus 5.6 degrees i tau pō, a o Christchurch na minus 4.7 degrees Celsius. Wha ilo mai ai le Met Service, o le a wha awa pēr ia tūlanga maru lua le tau, ai maise ai le tai ao, a ngai atu i le vailuanga o le nei vai aso, ai maise o le motu i mātū o New Zealand. O le mau o le ofisa o le tau e mafua ia winga maru lua o le ea ma le si umanga, ona o tūlanga toa malie, ma le langi le leio winga o le tau. O le maru lua o le tau i le nei vai aso,
Na oso ai ilunga le tūlanga mana o mia o le eletise, mai na wha maui na aile songa fua le company eletise o le Transpower NZ, ia se matatia e fitu afe se lau whātasi megawatts o le wila po o le eletise sa whaau ngai nai. Whape o se awha i ngā wito i maua ai lea, tā luona amata, ia i tu a i ngā wha mau maunga. Whaalia mai le Transpower, o ro ngā lua i la tau whaatasi ma company LTC, ina ia si tia la whaai o le LTC e ngā sia, mō le whaao ngā ina i tu SS o le tunu o. I la kapi e to tolu tama fowi o filifilia i le au e to fast fulfa a New Zealand, le All Blacks, mō lana taunusanga i a filika i saute. O le whaailoi na mai o le aumalanga mo a filika i saute, whaali ai e le li whaia o ngaunu i a Dave Rennie, e whaatasi atu i a le li kapteni a Ari Savea i le aumalanga, i le taimi mō le tālonga whaita wina mua ma le au o le Springboks. O tamata alo forward o tolu ia o maua latu wa vanoi le olpeleki, e o fiai le proud pa le Hurricanes o siale lawaki, whapea le loose forward le au le Moana Pasifika o se misi tu pouta e iloa, ma le first five a le au le Chiefs o le Dio Charles Giacom. E to a fitu ia olpeleki tuai o to e maua latu wa vanoi le au, mo le malanga lea i a Filika, e o fiai le prop o Ollie Norris, o le huka o George Bell, o le loka o Fabian Holland, le flanker o Ethan Blackadder, midfielder ia Timothy Tavatava Naiwai, ma Rico Ioane whapea ma e Moni Narawa mo le lainei tua. O le li kapteni ia Ari Savea, lo ave ona so malon loi le teimi nei, mai whaato a tau nua atu i a Velika i saute, e tāla whea ngai ma le tālonga whaitawina mua ma le Springboks le whaiela su luas furulua o Aukuso. O lona winga e le tālo o ia i tālonga amata o le tāmunsanga i le wā ma au o le Stormers, Sharks, whapea ma le Bulls, ai o le huka le i o Cody Taylor, le o ia tau aveina le tūlanga kapiteni mo le tāmunsanga i a Velika. O le tālonga mua o le tāmusanga le nei a New Zealand i a Velika i saute, e whaia le ai o Cape Town i le aso valu o Aukuso, o le a whetau ai ma le au malosi a le Stormers. Whaai unga na o telefou. Fie lava tue whaatalo whātu le whaafonga lo tātou. Tunu ulisi foi whaapoponga le nei o tana fau mai Samoa se mai eilong whaafonga. Le o sa vali atu le se fulu ma le lua māsina o le whaalawi loa mtanga ruenga o leo. I le te atu i le whaala au whaasaino le aisa. I le tau tina ia leo le awhianga wa iei tupulanga tana vau i le atunu. Ai meisi o pisi nisi tupe palapala o lo whao ngā ina. Ma lia e mai ei ma le tele o sori ngā tula whono. O se mafu anga na whaalawi lo whaalawi tele lo le teitai o le atunu o ia foi o le minister mtanga ruenga o leo. O i lato umalawa i tau fiam whaamao nia mai i osa whainga malu le malo i whaala au whaasaina. O le a whaalawi lo lato wata mafio anga mwhaamtalanga i whaatatau ia i lato. Ia no fauta i ele atunu o le puipuinga lo lato saunga le mu. Talwai o le tele o whaasea nisi o i lato sa whaalawi loa, ai le i whaamao nia matoe solo i hain tua inga sa whaasanga ia i lato. Na whasiringia lau tu stala le fionga le loia sili, e sona sila fia i le tula fono i le ngai o inga le mtanga wenga. Na tau tino le fionga le loia sili, e o mai le so, e le i wa aila wa i se ata e tasi, e le i longo ina foi o i e mtanga wenga o leo. Pe ta ina te leo whaamao nia le te milenei whaamtalanga wo atu. Pe moni wa tuuina i lunga o penta whaailangi ni atau i lato. Ai meisel whaalawi loa au i li linga o whaamtalanga i whaatatau ia i lato uma. Ai o laso na nafina moni mawina i fo e au telefou. Le isi os whainga malu le malo i se tasi o whale o loa o loo whaao ngā ioi e tangata mai saina. Le kompania le e-home whaafsa ngai man whale ainga le Sunrise e tawhatafa o le alalau papa i tua mai o le whale a onga le malisi.
O le masina le nei wa mai tawina i le telo sa whainga malo le malo. E no whanga wa umo na lisi e mtanga wenga. E le reporting to inane nisi o le mamalo le atunoo. E no whanga o lo whaanga yo i ele tūle ina o le aisa. Ua tatala i tua i lalo le tōtu unga le whaam sinonga. E la ue tō lua lo i ele so tanga i le maliwai o le taitai o se kengi. E te tono le atunoo o Vietnam. O ia tūtu unga e au fia i le tāo fia leo la tu se folau. Ina ia le mawhai ona toi malanga ese ma le atunoo. O se whai unga na whaalango i lunga le whautuanga, na o mai le lo ia o lo tūla i mo le ofisa o le lo ia siri. O na ele o te te le te tala o ila awai tua, ai wa ia ni tūtu unga tāle whengai, ina ia mauti noa ele so solo ese ma le atunoo. O James wa whātunuina ina ia nofo i whale a siu, mai o le amata i tuina fo ele mtanga luenga o leo leo. Ni ngā yo i ngā James, e tau mo whai e whaafso tai ia mori mau le lātou i tū. Mai ia whaanua fo o na seini se ofisa o leo leo i le vai aso. Mai o tūtu ungala fo e tasi wa tu inatu i a papali. Ai paulo na e se senga wa whaatunuina. Ia whaamautu i nisi o lona ainga si umu. E tā lia i le aso se fulma le whao le maa sena fau e toi wala au ele mata aupo. E lumon whaamsinonga whae tu maa lo. O no isi mōrianga ia. E se mai isi mōrianga si lia ma le tolu se fulu. E te tau na tula i e lumon whaamsinonga maa walunga. E to tolu i la tolo o tā fia le mata opule nei, o le talavou ia James malona whaletua ia Nakita, ma le li ia Fred Papali, ai mō talavou sa mo e to o lui na malanga whaapitoa e Vietnam, e whaatau nule o sa whainga le ua mali waile te tai o le kengi a le coconut cartel. E o mai le so, e le i toi maua mai lava se feso o ta inga, po o se whaamtalanga na tamai whaatatau ia ila ua, e ui na wa mai e o na whaelo mai le sui komisino mtanga luenga leo leo, wa whaia ia awala whaavao malo, e whaia sefeso o ta inga se awala e mwhaia o na au maia ila ua i Samoa. O se sau ninga mamanu mana mātango fia na whaatau tai e lea soana nafi e le ofisol whaamasinonga, e whaatau toi na i lea fionga i a vui Clarence Nelson, le wa ave nei me whaurulungo le ofisol sulfa inga, mai o se tasi nei o whaalapa putonga pito i tā ua i le mālo, e pe o na whaai loe le fionga le tai o le atunuu. Le tele o le afianga ua iai nei alo ma whanau la ite le atunuu, e meise la veli tui sa wanga mātanga e whaatino ia i la tou. O no wa o atu i se onga i le te tau ona iai, e nisi o whanau e a afia, mai iso o tanga wāwāla late tutono a inga. E al whaatau tonga le fionga ia vui, wa ia whaai loa elo nātunga lunga, e whaatatau i whaamtalanga o loo tu wina i lunga o penga ta wha ilangi, e whaalawi loa ai i alo ma whanau matulanga e a awhiai i la tou, o se ngāiu inga o te tau na sila tutoa i ai, o na siri atu le umi maonga o ngā awhianga, e whaamawina le loto ma le mawhau le tangata wā awhia, nei lo se manua i le tino. O vuina o ina mai le koliso sangato i a sefo i Samoa, ma whaasolo tua i Nisi Universite ma walunga New Zealand, au le awhaiva se lau fituiva na toe taliu mai i le antuno, manga lue ai o se loi e le ofisa le loi e sili, o le tausanga e lua afe na tofia e loa, o se whaamasino o le whaamasinonga whaaitu malo, ma whaawawaila na au onanga se o ina tofia, o se tasi o whaamasino sinia o le whaamasinonga whaaitu malo, e le tausanga e lua afe ma le tasi. E na whase ane ma whaawaula na tautua le whaamasinonga mawalunga, e le tausanga e lua afe ma le ono. Au le lua afe sa funmaliva, na whase ane ai na te tau aveina le na fō le whaamasino sili, e na ua malo lo retire, le fionga pātu te avasu e whalefatu sa polo, e ta di le tofia loa ia, o se whaamasino sili fōu. Mai le mai e o le lua se funmalono tausanga o le na tautua, na malo lo retire le tausanga umawai, sa ia toe wāla au mo le tofinga ua whae atu ne ia teia, e le ofisa sulfa inga. O tala ia mai sa mo le nei aso, whaamanuia tele lava le tuai fōwhanga la whea ngai molo tātou tuno, whasoi fuia. Talofa a o tano pelongi, o lo e whafonga mai, i le si fonga laumua i Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua, o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
isa la fai lo motu te pai le tua sili o polu pelai te loa tuai o le la au lea o le nonu o le la au e sua malie pei o le suka e mai sinie o lo o tupu ane ia pia i talane o le fale mai e say my darling to faoe ti leo ti le ngaloe ele ngalola wa mi o fa fiulo toe o te mana tua lau masani te leile fa amatangi tangi to faoe ti lau pele to tasi si au fa te ata vili a e si va mai se wosi pe o e se molito si malu vai vai pe o le vai o le telefoni say my darling to faoe ti le o ti le maloe ele nisi o whaafifianga nei vaenga o le awauli, ia mai le tautua le siufonga le lau mua, le ua toi luasfut tasi minute tale i tu lai lua. Ai wawai atu fo inisi o tala i au kilani le sa loka ina e leo se tupulanga po stau le ale sfulvalu tau sanga le matua. O tamai tifo i e whaiana live pe lai wha asala lau tu usao ia tailunga o le whaasala launga o so ta inga whaona pōne, lunga le TikTok. Ia ai whaalia ia vai ane fo ilau whaafonga, whaalia ia lei ule mole meo le sapelu se i tulau, po leanga ese. Ia ma whai i pauma, whai e lana ta avale tupulanga, vo ia matua i whaahalu le atoa le, ta avale mwha i pau wha ta mulimuli i sawa ile mole meo le asu ilonga. Ola na ngai o inga lana whai a ole ta avale taunga ta. Ia na tau file leo su el ta avale mawai e pe silia marese lau kalama o mo meo o pepa, tanga pepa, o mea ia o a fo i o mo meo maruana. Ia e ma meo o isi sua una e whai mai le maruana na e sa mawai le tupulanga talavou. Ia o whainga lava na isi tamaiti e pe o se whaafita hauli tele fo i lea le me le whai nei e tupulanga nei o le wha i pa o e te wha longa tu mai e wha leanga i fo i lungo au ala tele e isi fo i na isi vaenga o mato pitonu e tate alu atu ia ma leanga mai lunga le au wala walonga i pa o ta avale ia whai i to inga ngai o inga wha pea ia le lau o tau fia leo le tau le ale ai na o le se fulu valu tau sanga e isi taimi pe fia maali e isi tanga tai lato wata ie pe tu lofo i pe o se whana me ta alo ia po o toa inga a upenga wha pea ai leiloa e a whai na i lava ma ia ma ta uleanga i nai lato i toa inga ngai o inga wha pea
Sfuluiva minute tali tulai lua talua ia na whaamuta fo ileo le tatou tautua le nei aso mai le si ufonga o le lau mua. Whaavavau a inga, Cherry tapu mana ia. Salumana ielele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa'ava no aina I lata feilo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e fa'ava bau lava a inga pe a tātou mafuta wha'atasi via I le tama o Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga yaso ole fa mafutanga ia fa'au mafusia I tato I le fela fali ala una talena I tato tutu fatasi lo uwa ole aliliu ai ua o iloa ua ola ipuniu Tala es lo pepe I foa Alle sili ese O lupe salva ese A ua fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola ulo meisa masisi anelona la oh yeah le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa'ala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa'au mafusia I tato I le fela fali ala una talena Tato tutu fatasi To mai she hua Ia tatu lau fanua Le alafa E fushai O ita ua La e le Ali
E mana tua pule, ai le mana tua whaale o. O na o le ngangana. Lo nau te inga I aso o le whau. Le mafutanga I a whaau. Mafutia I tato I le telefoni. Ala una telena. Te tato tutu fatasi. Sifofona ole Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Yo, Samoa lo nu e pele lo loko. Amaka mai sae se paia sifo. Kumau le kuma la whalo alo. Awange ngalo. So, Kila Records, K1 Digital, straight from Samoa. Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. 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 Samoa, Papakalafia with Zunga, the Obama, Yole Mako Life. Someone hip hop solid, better check it out. 685. Fasamo Mongi, the Fifi, Yamakanga, find me a monkey. Mamma Makonga, Pisi, Kamako Game, Mayele Mongi. Rolang Saulo Kusunga, Samo Sole Ikemawai. It's a brand new story about this whole happy life. Lenga Kalanga, Kanaka, Lay, for my Alpha, Lily, I think Yamako, Ingel, Auso, it's alright, okay? Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. 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 Sabalui, kau safiar ke de vaca, sabali maling e de kaulanga. Uli ba fakalo, fakau sue ang saupang. O si au life wo, what a nice holy o le apa sa we bai. So le fai fale le lau fikai, au wa sei o ke de fia pisa. O wa mi o falo au sei, wi mai au wa alo. Saula ia kan kuai au wa so le ba so salo. Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. 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 Olingi o Samoa mongi fifia oli sipsoti ma kamo soni fale mau manga le spapo pio Samoa po ia ka o le makuka mo David Tua knock you out faso I fua Samoa way fa mo mua fa vai le ko Samoa que you mako le o kai mi o moa amole popo masu soa ka mangi o ka mo po Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. Wosle ava fa so so. La solo no fioli makama ko. Dobla wipu yo fyonga o master Samo. No ava le boy. Mole ama mole waso umi lo fa amor boy. Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. Fasamo sole, fasamo suma, fasamo uma. Sole, vai so sal ya Samoa. Ah, unge ngalo man. Falo alo, la wangu. Uma wele se yuma. We sau yai. Awa oye. Falo lungu. Ome fa bera. Misi le ola fa Samoa mongi. Ah, yo le ngala. Yo ma confika fa benga ya lo fa benga Samoa. Billy Loverman, Ikasia,
Ia o pesenga mātango whiena mai lea o ngā Leone High School ma le pese o le sini o lo u wolanga ia ma le whawhiwhianga na Mr. T of Samoa ma le pese wha Samoa. Tolu minute o na talo le tu lai lua. Ia ua o mai fo i le taulunganga tātou tautua nei a so whawhitai tele lava. Mai lava le tai ona le la sa o tō mafuta mai pea i le tautua a le si ufonga le lau mua po le Samoa Capital Radio mai lona ofisa whaasala lau au tū mai i nei i porirua i tutonu o le Tomalo Wellingtone. Ia, malo lava mo le nei aso, ia e non whapeato la fo i se upu ua le tauta mali i lau tau whaafonga mal tautua le jai o se pa ia mal nei taime le aso, ia whaamangalu mai. Manuia lava ngā luenga o tutoe i tautua nā le malulu o whaisi malulu o tātou nei Wellingtone, ia e ia mawhanwhana pia nei o tātou mātua mātutua i tono whale mai se fo i nei whana witi, ia tautua nā mā tātou umale nā mahenga. Manuia ia ngā luenga o whianga iai, ia manuia fo i le whianga iai o nei whana wa onga, lau whainga luenga, ia ma tangata umalawa, po alawa au nanga o whianga il nei aso, ia tātou to atu lea tua ina ia aulia ma le manuia lea so tae ia tātou to e whita pa i fo i lea i lunga o le tasi ono tesi man tasi whamo whapia fo i lunga le Facebook, YouTube, ala tātou Samoa Capital Radio, i tātou au nanga ia
Ia toi whaawau wala tātou tautua, i le tai ao leo le a tautua tua i le sunga ia Mari, whaiwalu, ia whapea fo i le uso ia ana whaasolo, ia whapena fo i le tātou au whainganuenga pe ona masani ai. Manuia le nei aso, whaasoi fua ia. Kalinga Yesu lunga le maunga Iwa i kalinga e whaala ngoi whaa Whonga pio i poko e whaa longa ma whai kwa pia pi ole ala e ki sao Ue e kupi ko i whai ko a e ka kalinga mai E alofa i le akua i e alofa kua oi Whaa mole mole le uso Say no le ngoi Wape ngā tau langa whaa magu whaa nkanga O le mau mau solongi malor ki a polo sila sila mo mo i o mata E e sila kupoko O kusi kusi lima pia e whaa o lenga I a kau solo mole O la whaa pa i inga ka loko mama E whiwa ai le ka maa